Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner lo otro por acá. E5 and the WZ121 GFT, or you can get one of the 2D styles, the Strength of Spirit or the Zongshui style. Yeah, definitely interesting. You have to watch at least it's 4 hours total to get the chance to get this mystery drop, so make sure to not miss on that. And even if you come late in the stream, we'll get to host Daki afterwards, so no worries about that. Toxic, on top of it, we talked about the Bien, pues llegando a lo importante, el torneo de Europa y NA, que está todavía activo, últimas partidas el día de hoy. Hoy se disputan las finales, hoy se disputa el partido 8 por parte de, no, perdón, el partido 9 en NA y el partido 10. En este momento se encuentran ya clasificados el equipo de Dopamine, Urbology y Smile para ir a China, bueno, para seguir disputando un pase para ir a China. En caso de el primero entre estos tres, Smile, Dopamine y Burbologic, ya el ganador de ellos tres va a ir directamente a China. Tendrá un pase directo a China y los otros dos, el segundo y el tercero, disputarán una clase o un tipo de repesca, ¿vale? Van a jugar el segundo y el tercero de NA y de Europa para conseguir un último pase. No sé si de Asia también, es probable, la verdad. No he leído mucho las normas del servidor asiático, pero podríamos verlo ahora mismo y saber si también el servidor asiático va a participar en esto de tener un tanque para la repesca. Lo que sí no sé muy bien es China. No sé si China tendrá o China prácticamente tendrá sus ganadores directamente. Es muy probable que invite directamente a 2 o a 3 equipos. Es su torneo, así que lo más probable es que ya de inicio tengan 2 o 3 equipos clasificados, ¿vale? Entonces, ahora tenemos la primera partida de W y Aurora. Estos dos equipos van a disputar el que va a pasar a la siguiente ronda. El equipo que pase a la siguiente ronda, el equipo ganador, también consigue un pase para disputar por lo menos esa repesca, ¿vale? Entonces, vamos a ver si del equipo asiático, bueno, del servidor asiático tendremos alguno de esos premios, pero no parece muy bien en Asia el tema de los enfrentamientos, de los premios. Me parece muy bien quién va a clasificarse, bueno, cuáles son los equipos, pero no aparece específicamente qué equipos serán, cuáles equipos entrarán y cuáles equipos no. No tengo ni la menor idea, la verdad. No aparece nada un poco más concreto en el servidor asiático, así que tendré que irlo buscando seguramente en el transcurso de la transmisión. Vale, lo tengo. Vale, sí lo tenemos. Así que el equipo, bueno, del equipo asiático, del servidor asiático, también van a ir 2, ¿ok? Empiezan uno, pasa la invitación al WICI directamente y el otro tiene una carta para la cualificación, para el qualifier, para la clasificatoria de este torneo de China, ¿vale? Donde participarían 2 equipos de NA, 2 equipos de Europa, 2 equipos de Asia y me queda por confirmar lo de China, pero es que no está aquí el servidor chino y no puedo redirigirme directamente ahí, ¿vale? Entonces, pues... Ey, ¿bien o qué? ¿Qué le va al final? De un momento, ya vengo. There is such a thing as overtraining also. You can't train too much. It is why I try to avoid it. Yeah, exactly. Now W, under their captain, Frugo, the Polish diamond, as some would call him, together with Barkis, Atiquel, Itox, Hannes, White Rock, Ali, and Just
all of them obviously also fighting at the moment for that spot in the wildcard tournament. Yeah, you said you went with Aurora in your prediction. Why do you think that is today? Why do you think they're going to be the stronger team? I don't know, dude. It's just a gut feeling, you know? It's a gut feeling. That Aurora is going to continue getting a little bit lucky. I don't know. I feel like they've gotten a decent amount of luck so far this tournament. We'll have to wait and see. Fortunately, it won't be long. First of all, let's take a look at the pick and bans. Prokhorovka and a Ghost Town respectively getting taken out, leaving us with Steps as the first map. Aurora chose defense after W picked it. And then for the first time on stream, we are going to see Prokhorovka. Vale, estamos por aquí. W con W y Aurora está baneando el mapa de Prokhorovka. W, Cliff y Minas, acantilado y Minas. Stepas elige W. W es la traducción, donde al elegir el mapa W, Aurora elige si atacar o defender. Entonces Aurora elige empezar defendiendo en Stepas. Luego tenemos en el lado derecho el equipo de Aurora, que banea el mapa de Ciudad Fantasma. A ver, vamos a poner esto en máximo. Vamos a poner esto en máximo. Perdonar que me he quedado un momento fuera de la transmisión, pero traemos la información completa en este momento, ¿ok? Aurora bloqueaba el mapa de Ciudad Fantasma, Pueblo Fantasma, elige Murobanca, Río de Arena y también bloquea Tundra. Entonces, el equipo de W elige atacar Murobanca para empezar la primera partida en este mapa y defender en Río de Arena para empezar la partida en este mapa. El mapa de desempate en caso de llevar este partido completo a 3-3. En caso de empate, irían a disputar el desempate en Río de Arena, ¿vale? El equipo que elige defender o atacar Río de Arena es el equipo que haga el ataque más rápido, ¿vale? El equipo más rápido es el que define si atacar o defender. Caster prediction-wise, I am actually the outlier here. I'm saying W is gonna take it in. What else could it be? A tiebreaker. All of you guys going with Aurora here. You even saying this won't make it to tiebreaker, same as Toxic. Yeah, I don't know. Like I said, a gut feeling that Aurora is going to take it away. When I was thinking about my predictions, it's just, you know, sometimes you can't really explain why. It's just a feeling, you know? Well, we'll have to wait and see. Fortunately, I don't think we have to wait much longer for our first game of the day. Stakes are high in this lower bracket semi-final here on the EU server. The international team of W is gonna take on the German squad of Aurora. Steps. Kind of a 1-1 map in my opinion. It depends on how unique your Aurora plays. We'll have to wait. I believe we're just about to see the lineups, however. Not really the biggest of surprises, honestly. Aurora coming in with one IS-7, triple S-Conk, one Batchat, and double Mino. This could be that Mino A3, Mino D0 kind of strategy that they apply W instead with the double CS, the STRV, the double Conk, and the double IS-7. This honestly looks to me like W wants to go for the 9-0 line, because the S-Conks kind of fall apart when trying to take the 1 cap. They could camel cap with the STRB, but it looks a bit 9-0 line oriented by W. On the other hand, Aurora with the initial split going very north heavy, actually, sending only one Mino and one S-Conk towards the 9-0. The other Mino also going pretty aggressive towards the 1 cap, and we can already see W. They were, I said the lineup was 9-0 heavy, but they're actually going to the western part of the map. Yeah, they might want to start to punish this A2 crossing like we saw yesterday from the NA team, but it's just going to be Kacha actually crossing towards B1 with double S going behind him at A4. Bit of a different start here. Yeah, Itox now being pushed by Barkis. Katya has double S-Conk behind him.
So that should be fine. Is Katya actually going to cross over? Good shot here by him. Getting kind of lucky there on the move, but it seems to be fine for now. Seems to be fine for now. He has to be careful from the middle though, but he has that double S-Kung behind him to cover that. But I still think there is potential here for WK. Pointing out that the rock at D7, Delta 7 there, has shots on towards the back of these A3 tanks. Now if W was able to take this rock, I think it would be a huge issue for the side of Aurora. Because like I said, I do really believe that that rock shuts down A3 because of the crossfire angles. You can then push down the middle, right, with another tank, find Katya from behind and start isolating those positions. Yeah, the south rotation here, half of it though getting spotted for by W. Good rotation with the Batchet here by Feli, seeing all of this. Meanwhile, Baron and the Mino also taking a hit here. And White Rock is going to get kind of close towards Feli, who needs to be careful not to take a shot by Frugo, who is also approaching in his IS-7. There we go, Feli does get spotted, takes one by White Rock, makes it out without Frugo being able to connect. Yeah, but now look where Frugo is going. It's kind of what I talked about. He's going towards that rock, where he should be going towards D7, D6, D7. That's where you see your light usually die in the first minute of the game. Because they think it's such a good position. Magnus are taking 2. And that will start farming these conks at A3. Yeah, Magnus also taking 2 shots here for crossing over into the 9-0 line. Katya still healthy, hasn't taken more damage, but Alex actually dropping a 1 shot towards Itox here, who is still doing a very good job of just staying hull down here. That being said, Caster Curse in full effect takes 2. Katya, same thing for him. Yeah, Katya is taking damage, but that's Frugo, man, from behind. If you were to watch his perspective, you would see that he is finding those angles on towards the tanks of Aurora, on towards the S-Gongs, on towards the I-7 even from Katya. And that's what I said, there's the opportunity for the side of W. And Aurora, a bit of an oversight key, because if I know, they should as well. Yeah, Old Kings and Alex now here booking it down towards the 1 line. Will be able to maybe peek onto Itox, but we can already see Hannes behind him, able to just punish any kind of overpeak. Takes 1 for his troubles, though. Yeah, he does take 1 for his trouble. Ali was also coming closer to watch for the overpush. Now the S-King starting to get pressured up the middle. Bark is backing off. But a lot of the times here for W are in this area of the map. Hannes getting kind of outplayed there by Alex and the S-King. Indeed, Hannes taking 1 more. Has to watch, obviously, for Old Kings with those peaks onto Itox in the IS-7, who can't really watch every single angle at the same time. But we do see a reef shuffle by W going on. Oh, Hannes there taking another one by Old Kings. Not a single tank by W anymore on the eastern part of the map, really. They seem to be poised to take this overmatch, to want to overpush into this northwestern pocket. And apart from the double S-Conk and the IS-7, not really a lot of tanks here. The timing is going to be perfect, possibly, for W, as Old Kings tried to get the finish onto Itox. Doesn't manage to do it, however. Yeah, he doesn't get the finish on Itox, and that is crucial here. He takes a lot of damage for that, 1.5 to try and get that kill shot out. But now these CS is coming closer. They want to find Barkis, but Attila in the middle having a horrendous time there in that S-Wing, actually just getting really owned by, I think, the Mino from the back lines, which is rerolls there. Now White Rock being forced over into the S-Gongs. Old King does 1 more. Alex, can he find the kill on White Rock? He does. He does. Got that 1 more shot out. 1 more shot out. They'll find Alex. They'll find Alex. Down Alex. Right down Alex. Another one. Another one. That double. Alex getting that 1-2 combination. The tanks from W from still have more HP. Still have more HP, but Frugo in position to get yolos. Mino from rerolls getting into a crossfire. That's all the HP for That's all the HP for Erti. Yeah, exactly. Rerolls here now with that. Here now with that. Minotauro shot after shot, putting shot on. Now we see the middle rotation. We see the middle tanks from Aurora that are trying to farm here. Who has a lot of THP. Good shot by rerolls here. Put another one in 8 seconds. Right now, caught out in the open. Now the Minotauro peeking once again. Good second shot here by rerolls. Reducing the IS-7 towards the IS-7. Obviously, rerolls has to be very careful here. This is still neck and neck. They just need
need to get those crucial kills to get the guns out of the game. Yeah, and alle der SRV trying to make one from Euros here as well. Looks to hit the shot that does not connect. It's a 3v4 here for the side of Aurora. 2 minutes left. They need to find Baron in that Mino. That has to be Marcus to find it in the CS. And then they somehow need to find Magnus. It's gonna be really hard. It's gonna be really hard. It's gonna be really hard. The biggest problem for W, I think, the HP that they have is currently on that STRV, which is not the tank you really wanted on. You can see Feli here trying to spam those heat shells into the front. The third one finally connecting, the fourth one as well. Can he find the kill shot is the question. He does! So only 2 tanks remaining for W. Perdón, gente, perdón que tenía esto abierto, disculparme. Buen ataque de W, ha metido en problemas a Aurora, aunque Aurora ha sabido resolver la partida. Se le complicaba mucho la partida en B1 cuando los Conqueror intentaban defender la entrada de los CS. Al final han terminado ganando la línea de A y B, el equipo de W, pero Aurora haciendo buenos movimientos y sacando un mejor rendimiento en la partida. Se lleva la primera victoria el equipo de Aurora. Defensa de Aurora, importante defender. Siempre hay que asegurar las defensas. Lo que más importa de estos modos es tus defensas, asegurarlas al máximo. Eso se logra, bueno, Magnus con problemas. Magnus. No sé qué está haciendo Magnus por intentar asegurar el disparo por el lateral. Acaba de perder contra un Conqueror que está a 149 de vida. Acaba de perder. Estando a 2 disparos. Estas cosas no se pueden permitir en la máxima competición de WOT. No puedes estar jugando un torneo de 7 versus 7 y fallando un disparo. Mirar ahora mismo a Rerolls cómo tiene que aproximarse para corregir el fallo de su amigo, que ya tenía que haber finalizado la partida. Y bueno, si la partida estuviera un poco más apretada, seguramente habría podido perder la partida el equipo de Aurora. Es increíble cómo un jugador de este calibre falla un tiro y pierde un 1 versus 1 teniendo un tiro de ventaja. Puedes permitirte recibir un tiro y solo tienes que ir y asegurarlo. Siempre es importante. Ya estás de camino, ya te metió el tiro. Tienes 6 segundos para apuntar. Apúntale bien. 6 segundos son suficientes para asegurar el disparo. ¿Está el audio bien? ¿Se escucha la transmisión original y se escucha por encima mi traducción o no? Even the S-Kunk in the middle was useless because he was so high up that he was getting fired by the Mino of rerolls. Ahora todo perfecto, ¿no? Vale, perfecto. Perdón por la ausencia un momento. Buenas a todos los que vamos llegando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues ahí top daño Hannes con el Conqueror 3435 y una kill. Rerolls por Aurora con el Minotauro. From both teams, Aurora edging ahead. Could have gone differently in a different world. I also don't think that it should be Frugo at that rock. I don't know. I would just put a CS there. I understand that I7's taking 6 line. It's kind of like common, but imagine you just put a CS there instead, and you use the other I7 to push down 1-2. I almost feel like it would be better, but what do I know? So now sides are going to be switched. I mean, Aurora, they're converting their steps defense. That's good for them, but obviously defense is set at least to be a little bit easier on steps. So W shouldn't be too worried yet. They have their own chance, their own push now for their first. Viene ahora la defensa por parte de W. I mean, vamos a ver qué tiene planteado y cómo Aurora puede romper la defensa.
Si Aurora logra romper la defensa, se pondría 2-0. Dude, they're gonna pick a 2-6-1. Un resultado que no es nada A 2-6-1 seguro, pero por lo menos tienes margen de algún fallo, de poder perder alguna partida. Bueno, no puedes perder ninguna, pero si la pierdes por que es imposible hacerlo todo perfecto, pues bueno, tienes un margen de error que es bastante importante tener. Ayer vimos muchos equipos perder ganando 3-1, Ganaban 3-1 y terminaron perdiendo 3-4, así que no te da nada de ventaja tener el resultado casi asegurado si no lo aseguras. El seguro es 4, ¿ok? Tenemos ahora mismo la alineación de Aurora, triple IS-7, doble Conqueror, un Batchat y un Ori 3. Y W con un 60 TP, un IS-7, un Mouse, un Conqueror, un E5 y doble CS. Un poco más de spot para el equipo de W, que tiene los dos CS para rotar y sacar un poco de información para su equipo. Vemos a Barkis, línea de 0, intentando spotear el sur, y el resto del equipo de W ganando fuertemente la parte norte. Aurora con Magnus y Olkins, los dos Super Conqueror, camino al sur derecho, a la línea de 9 y 0, y presionando a Aurora la línea de 1 norte, donde está Wyrod, Frugo y Ali, defendiendo un IS-7, un E5, un CS, y Aurora con los 3 IS-7s, el Ori por detrás, el Batchat espoteando el cruce de los tanques que intentan ir hacia 1. Está en este momento, la información que tiene el equipo de Aurora en este momento es el E5, Ali y el IS-7 de Frugo. Y por parte de W no tiene ninguna información, no han spoteado a los Conquerors. Está Barkis bastante... un spot seguro, spot un poco más atrás. Escondido Alexandros, Baron, Katza, esperando que presione el equipo de W esta línea. Feli, que recibía un blind shot por parte de Ali. El 5 es spoteado y bueno, deduce un poco dónde está el Batchat, dónde está el tanque que está spoteándolo. No es muy complicado deducir que si te salta la bombilla, la posición donde está el Batchat es muy típica, así que bueno, deduces que sí, que está ahí, te lo asegura el salto de la bombilla, y bueno, por eso conecta Ali el disparo a Feli, ¿vale? Feli también quizás se quedó mucho en el arbusto, o a lo mejor intentó salir, pero Ali estuvo rápido y conectó el primer disparo. Partida muy parada, muy quieta, donde necesita el equipo de Aurora atacar, romper la defensa de W. W no tiene que hacer nada, defiende, así que puede permanecer exactamente como está. Olkins empieza el push por sur, por la línea de 0. Empieza Feli también. Los tanques con vida experimental, turbo morado y barra morada. Ahí Barkis spotea al Super Conqueror, no spotea al Batchat. Feli entra por toda la línea sin ser spoteado. Aquí está todo el equipo de W esperando el cruce también de algún tanque que suele entrar por la parte abierta hacia base 2. Entra justamente por esta línea, por la roca. Hay una apertura, entra y se posiciona en esta zona. O, en caso de que quisiera entrar hacia este lado, están esos 3 tanques para castigar ese cruce, ¿vale? Magnus por el medio, el E5 de Ali presionando un poco, el Ori atrás, defendiendo los IS-7s. Olkins toma la posición avanzada. Si ahora mismo decide presionar a Aurora la línea de 1, si decide presionar el norte, va a pillar a Ali, va a conectar a Alessandros, quizás la primera. Falla el disparo.
Falla también Frugo. Intentan conectar los tanques de la derecha por parte de W, los Conquerors y el Mouse en parte abierta. Conectan un disparo a Ali. Alexandrus y Katza tomando la posición abierta. Van a saltar por el Conqueror. Frugo que recibe 1019. Baron puede conectar la siguiente. Whiterock en el fondo conecta. Baron también recibe 700. Problemas para Frugo, muchísimos problemas para Frugo. Whiterock en el fondo intentando ayudarlo. A lo mejor Frugo puede saltar, aunque tiene el Ori en la parte de atrás, el equipo de Aurora. Frugo recibe muchísimo. Tiene que intentar cubrirse con el cadáver de Frugo. No sé si lo va a intentar hacer. Atikel recibiendo muchísimo daño. El Conqueror reventando a Atikel. Se queda a 609. Magnus que también recibe. Se tira a Aitos con el Mouse. Presiona todo el equipo de W. Intenta... Sí, conecta la kill. Muere Magnus. Primera kill para el equipo de W. Arriba en kills el equipo de Aurora, pero abajo en puntos de vida. El Ori no puede continuar el push. Intentar conectar al Mouse, ¿no? No puede disparar locamente porque el E5 va a intentar pegarle. Tiene un problema ahora mismo W con el CS de Whiterock. Logra salir. Feli por la parte abierta con el Batchat. El Conqueror también en línea de 8. E8. Rerolls que tiene que intentar limpiar la línea. Problemas para Olkins. Le van a venir los dos CS y lo van a meter en muchos problemas. Si viene el otro CS, puede morir Olkins. Spotea el CS, así que aparece el Batchat también por parte de Aurora. Ojo, ojo, porque está Feli con el Batchat por detrás, aunque no tiene mucha vida. Conecta un disparo, va a salir Whiterod por la izquierda. Empieza a clipear el Batchat, falla la primera, apuntan todos al Batchat, deletean el Batchat. El Batchat muy lento en el pick. Aurora presionando también la parte norte. El Batchat muy lento. Un cañón arriba el equipo de W, 2000 arriba también en puntos de vida. Katza y Baron van a intentar presionar al Mouse. Falla Baron. El IS-7 no penetra muy fácil el tanque de Aitox. Baron recibe también del Conqueror. Rerolls intentando pegar al Conqueror que está en la parte abierta. Katza siempre todavía pegando al Mouse. Se le pone al lateral. Baron va a intentar llegar a la roca. No sé si va a lograrlo. Hannes sale, falla el disparo. Katza puede conectar un disparo más. También recibe del CS, sí conecta el disparo. Igualan un poco las cosas en HP el equipo de Aurora, pero tiene dos cañones más el equipo de W. Esta partida... ¡Uepa! Buen tiro ahí por parte de Katza. Pero 1 minuto y medio para ganar el ataque. Está bastante complicado que pueda ganar Aurora ahora mismo esta partida. Está arriba en vida el equipo de W. Un cañón arriba. No es mucha la diferencia de cañones, pero es bastante importante. Aunque solo sea un cañón, es muy importante. Katza que spotea el CS. Si logra conectar ese disparo, no lo hace. Si conectaba ese disparo, tendría problemas el equipo de W. No tiene tiempo para ganar la partida Aurora en mi opinión personal en este momento. 55 segundos. Tiene que pillar a un CS que está en la otra punta del mapa. El Ori que conecta los disparos al Super Conqueror. Se queda a un tiro. Sigue todavía 1000 puntos abajo el equipo de Aurora. Katza que no sé si va a lograr spotear el... No logra rerolls quitar el Super Conqueror. Katza no conecta el disparo. Sí lo hace Barkis. Oh, conecta una explosiva. Creo que erróneamente. Intentaba seguramente... Barkis a lo mejor estaba corriendo. Bueno, pensaba Katza que estaba corriendo todavía por la línea de cero y que lo iba a pillar por la parte de atrás. Iba a conectar una explosiva que, bueno, probablemente podía haberle hecho un roll alto y haberlo matado. Pero no es suficiente para Aurora. Gana la defensa el equipo de W. Rerolls conecta la última kill. Es spoteado, pero ya no hay tiempo para que lo mate el equipo de W. Dos partidas apretadas. Empate en el partido 1-1. No está nada mal para
No está mal para ambos equipos. Ambos equipos han tenido oportunidad de romper ambas defensas. Creo que quizás el equipo de Aurora defendía mejor, tenía más, estaba un poco más cómodo en la defensa al final. Lo que pasa es que, bueno, luego veíamos el Super Conqueror que no conectaba o que no disparaba y fallaba su 1v1, lo perdía y por eso se apretaba un poco la partida en el último momento cuando el Minotauro terminaba el último Super Conqueror en la partida anterior, pero partidas bastante cerradas, igualadas para ambos equipos. Un poco más cómodo Aurora. 1-1. Vemos ahí top daño a Katza con 4.570, una kill, y por parte de W, Aitos con el mouse, 4.000 y una kill. Official broadcast, it's going to be Prokhorovka with W attacking first. Since the rework, I think Prokhorovka is considered to be attack-sided. That being said, though, that doesn't really mean a lot, as we've seen yesterday and the day before. Doesn't really mean a lot. Vemos ahí los mapas. El siguiente mapa es Prokhorovka, mapa elegido por el equipo de Aurora. Como Aurora elige el equipo, entonces el equipo de W elige atacar o defender. Y en este caso elige el equipo de W atacar la primera partida en el mapa de Prokhorovka. Mapa que es mejor atacar que defender. Defender tiene un poco de menos posibilidades de ejecutarse bien la estrategia, ¿vale? Defendiendo estás un poco limitado, ¿vale? El tema de las bases te presiona un poco las cosas, el mapa tampoco favorece mucho para poderlo defender bastante bien y normalmente sueles encerrarte. La defensa, el ataque, bueno, atacas un poco agresivo y ya tocando la captura pasas a empezar a defender, ¿sabes? O sea, inviertes las cosas solo con tocar la captura, pasas a defender tu captura y el equipo el que defiende tiene que intentar resetear y entonces es cuando se invierten las cosas, el equipo que tiene que defender empieza a atacar y el equipo que tiene que atacar empieza a defender. Por eso más o menos elige en este mapa y en Tundra siempre los equipos atacar la primera partida y no defender. O sea, si quieres... La ventaja de no elegir el mapa es que puedas elegir qué quieres hacer en la primera partida, atacar o defender. Entonces, la ventaja está en los ataques en estos mapas, Tundra como Prokhorovka, y por eso eligen en la primera partida atacar. Podrían elegir defender, pero la defensa es más complicada que el ataque. Vemos ahora mismo los carteles de el patrocinador del evento, del torneo, del streaming, Millions. Antonio, muchas gracias por esos 8 meses de suscripción. Signo de exclamación abierta. Lo aprecio Antonio muchísimo. acaba de Gracias. suscribirse con Gracias. Twitch Prime. Muy buenas, Oscar Martínez, ¿qué tal? Hola, hola. Let's get down to some gameplay, and we're gonna see Aurora with the double IS7, 1E5, double 5A, kinda curious pick, and double CS. Against W60TP, I7 mouse, double S con E5 and a batch. Tenemos la alineación de Aurora, doble IS7, un E5, doble 5A, doble CS por parte de W, un 60TP, un IS7, un mouse, 3 Conqueror y un Batchat. It just has that DPM with a pretty meaty alpha of 490. It is a bit less armored than the 277 and a bit slower, but that is basically the Juega el equipo de Aurora todo por la derecha, Feli solamente cubriendo la línea de 1 y 2, el cap, y vemos por parte de W doble tanque, parte norte, línea de 1, el Batchat de Wyrod intentando spotear, spotea ahora mismo a los CS y a los 5As, empieza la huida rápida el Batchat, el equipo de W que empieza rapidísimo también a presionar la línea de 1 y 2 para meter tanque en el cap y meter en problemas al equipo de Aurora. Se spotea Itox, van todos los IS-7s por la parte abierta.
Se aproxima Baron, se aproxima Hawkins, los dos 5A que se mantienen, uno en el bosque, el otro también, presión por la derecha, el backchat por parte de W, controlando a 7. Vemos ahí cómo empieza a pegar el equipo de W al cruce de Aurora. Hawkins presionando el mouse, sale Attikel por la derecha, perdiendo muchísima vida el equipo de Aurora. Viene Alio y viene Frugo. Vienen todos a intentar matar los dos y S7. Salen del cap, presionan. Hawkins y Baron en muchos problemas. El mouse de Itox logra meterse en la casa y hacerse fuerte. Baron va a caer próximamente. Katza fallaba el disparo. Baron conecta. Itox no debería de fallar su disparo. Arriba en cañones el equipo de W, arriba en vida, muy arriba en vida, Magnus por la parte alta con el CS y Alexandros intentando resetear, intentando castigar por la parte de atrás, pero W lee bastante bien la partida y se le tiran todos los tanques a los CS. Problemas para Aurora, una victoria bastante ya asegurada para el equipo de W. 3 kills a favor, ninguna por parte del equipo de Aurora. Vida arriba a 5000. Feli haciendo el crossfire, pegando a los tanques que intentan ganar la línea de 1. El CS, Alexandros retrocediendo bien la línea. Rerolls con problemas en el medio. El Batchat ya ganando el bosque. Y partida muy complicada ahora mismo para levantar por parte de Aurora, fallando ahí el tiro Attikel, fallando también el disparo Frugo. Pero rerolls en una mala posición. Se queda solo Alexandros y Feli para el equipo de Aurora. W que va a mantener todos sus tanques vivos. No creo que pueda matar ninguno a Aurora en este momento. Barkis va a terminar el CS y Whiterock terminaba también el E5. 7-0. 8000 de vida. Bastante cómoda la victoria para el equipo de W. 2-1 se pone el partido. Vamos a ver que tiene preparado el equipo de Aurora para atacar este mapa que, como decíamos antes, tiene un poco más de ventaja en el ataque que en la defensa. That being said, though, that is going to feel a bit brutal here for Aurora, and W are going to be very happy. I mean, yeah, 7-0. Attikel con 3216, top daño de su equipo, y Katza con 2414 con el 5A por parte de Aurora. In this round number 3. Round number 2 was kind of close. You could blame it on individual misplay, but here the preparation just having no effect, and W easily able to get that second point. Yeah, Aurora's trying to play a forest counter, and there is no forest presence. Yeah, it's kind of like Cliff. You go 1-2, they go full middle. GG. No, that's how it works. You send 7 tanks 1-2 on Cliff, and they send 7 middle. You lose. Other than that, yeah, I mean, Muramanka being what it is, there still is a very good chance for Aurora to come back into this match. I mean, it's not even match point yet. It is a best of 7. There is still some games to go. There is at least 2 more games. And potentially more. Potentially more, indeed. Unless we disqualify one of the teams, then there is no. Por lo menos quedan todavía 2 partidos, ¿vale? Este es el mejor de 7. Potencialmente van a haber más de 2 partidos, ¿vale? Eso es lo que están diciendo ahora mismo Daki y Keihan. You look very mischievous when you say that. Play head or tails. Todo bien, ¿no, Oscar? Eso está bien. Use tails. Whatever coin it lands on, disqualified. All right. It should be a tournament admin. It would go really fast. You lose 1 tank, game's over next. It's like 6 minutes left, but you're 6v7. Next game, you lost. Now, however, that all being said, I mean,
For W, they now have the advantage, but they need to defend. How would you approach that? What do you think? Do you play some kind of all-in? Because realistically, I think Aurora, with that all-in into the forest, they did acknowledge that they were playing from the weaker side. I think that's why we saw, yeah, basically the try to win the game. Y buenas, Oscar, ¿cómo estás? A blind all-in. Do you think W is You going gotta to try challenge the same, something. or? You cannot sit on Moro anymore, which is a good thing. In the past, you would just sit in a turtle-esque formation, right? And play off of spotting the other cap, because the second cap was no. Eso está bien, Oscar, eso está bien. So, ¿Qué tal? in that regard, Guapos, ¿qué yeah. piensa que gana? ¿Gana they have to challenge equipo something, whether it's azul Forest or 1-2. o equipo amarillo? I think I would Equipo challenge lila, Sage perdón, o and equipo 60, amarillo. that's just me. Yo creo que esta partida la va a ganar el The right equipo side of the lila. cap. Así que voy a poner la L en el It is chat. kinda hard there. ¿Quién piensa que gana? ¿El equipo lila? ¿El equipo azul? Vamos, venga. Also, there is, like, with the houses now, and Equipo- cooldowns, you have a hard time committing in, especially when it Equipo, comes to having those equipo resets, amarillo right? perdiendo en este momento 2-1. Always, Equipo like, lila ganando en has este to momento sacrifice 2-1. so much HP to even get the angles, because with the hilly terrain there, El equipo amarillo there is a lot of pierde de potential momento, aunque viene ahora to hide. su So partida. De really momento need no to pierde. push. Okay, Van round number 4, 3 partidas, bringing cada uno ganando su CRAKD partida, ¿ok? double A7 triple Viene la S alineación. and one batchet. Vemos W alineación por parte de Aurora, un IS-4, doble IS-7, triple Conqueror y un Batchat. Y por parte de W, un 60TP, doble IS-7, doble Conqueror, un Batchat y un CS. That looks a lot like 1-2 line by Aurora to me. Simply because of the S-Conks, I don't think they really make a lot of sense elsewhere. And Azul, Belquero. W Bueno, is ¿es recognized lila o as they're amarillo? also sending ¿Lila essentially o every amarillo? single heavy tank there, with the Batchat Pues ahora mismo and CS movimiento Rogue por parte de ambos against the equipos, singular Batchat. presionando Aurora, although Magnus W, there sort of, el- you know, on his la way parte to izquierda, el the Batchat IS-4. que va a lograr White Rock there meterse is en los taking a push, arbustos. does see the opponents, does not get spotted in return. Los 2 y 7 por Yeah, so la just parte spotting up with- del medio, se spotea el Batchat. Wasn't spotted at No first, sé but si this van a time he lograr spotted the I7s. pegar. All kills y Baron a la casa, castigan a Wyrod. 822 también la Batchat pegando a Ali. Pierde otro disparo más el Wyrod. Intenta Baron y Olkins mantenerla espoteada. Se espotea nuevamente. Todos intentando quitar el primer cañón. Buenos movimientos por parte de Aurora ahora mismo, poniéndose arriba en puntos de vida. Baron y Olkins van a tener problemas en el momento en el que Frugo y Itox aparezcan por la parte de atrás. Se espotea ahora mismo Frugo. Baron va a darle cooldown. Entra Atikel con el 60 TP. Conecta a Baron a Aurora. Le devuelven 1000. Otro tiro más conectado a Itox. Atikel que va a intentar también meter 700 a Olkins. Los Conqueror tienen que intentar defender, castigando muy bien el equipo de Aurora al push de Frugo y de Itox. Conecta a Atikel con el 60 TP. Otro tiro más al IS-7. No le sale nada bien la jugada al equipo de Aurora. Todavía en puntos de vida. Olkins que recibe 400. Katza en la parte abierta. Tiene problemas. Conectan a Barkis en el cruce. Frugo que va a intentar presionar a Katza. Rerolls cubriendo el fondo. Tiene que mover a Aurora los tanques del medio. Se aproxima Alexandros con el IS-4 para ayudar a su compañero. Katza intenta hacer todo el daño posible. Puede todavía Katza conectar un disparo más, Itox muy one shot. Frugo recibía el último disparo de parte de Katza. Itox muy tocado. El Batchat por parte de Aurora moviendo línea de A. Los Conqueror reagrupándose para defender 4. Olkins y Alexandros con problemas también. Alexandros intentando salir. Vemos a Magnus y a Reroll que van a piquear. Frugo con problemas. El CS en la parte alta castigándolo. Intenta conectar Feli algún disparo al CS, pero los tiros son bastante complicados. Olkins tiene muchos problemas. Está peleando con un tanque que tiene un alfa mucho más alto que el de él. Alexandru se ve obligado a tener que volver a ayudarle. Conecta a Hannes un disparo más. Olkins conectaba el último, pero logra
llevarse la kill. Aurora muy abajo en cañones. En vida no están tan mal, pero en cañones están muy abajo. Feli la parte alta, tiene que ganar el 1v1. Feli con el CS. Alexandru recibe otros 700 del 60 TP. Magnus que consigue eliminar un cañón más para su equipo. Iguala las cosas. Alexandru puede conectar el último disparo. Atik el que se queda one shot. Magnus que va a piquear por la parte alta. No debería. Feli necesita quitar el CS de Barkis, Es muy complicada esta partida ahora mismo. Hannes está muy full vida en este momento. Un cañón arriba el equipo de W. Más de 1000 arriba. Magnus que va a jugársela para intentar quitar el 60 TP. Puede meterle un cupulazo. Falla Magnus el disparo. Atik el que va a intentar. Magnus que ya prácticamente va a estar cargado. Logra también Atikel con el Batchat eliminar el CS. Tiene que Magnus jugársela, intentar meterle un cupulazo, aunque el 60 TP le va a dar problemas. El Batchat de Whiterod se aproxima. Magnus no lo ve. Movimiento del Batchat por parte de Aurora. Es importante el movimiento que está haciendo ahora mismo el Batchat, pero Hannes está en la parte alta con muchísima vida. Hannes es toda la partida que tiene W, está full vida. Es imposible ahora mismo parar ese Conqueror torreteando. Y no puede Magnus conseguir quitar el cañón de Atikel. Así que arriba en cañones el equipo de W. Hannes retrocediendo. Rerolls que va a intentar conectar un disparo, no lo logra. Carga explosivas, no le da. ¡Uy, qué buen tiro por parte de Rerolls! 2 minutos 41 para Aurora. El tiempo va en contra de Aurora. Hannes tiene muchísima vida, aunque el Batchat lograra entrar. A Hannes le da tiempo de girarse, comerse 3 tiros y matarlo. Tiene muchísima vida Hannes. Es un fallo grande por parte de Aurora que ese Batchat también no esté one shot. Ese Batchat se podía haber muerto desde el primer momento de la partida. Bueno, el RNG también jugando un poco en contra. Feli va a intentar ganar la parte abierta para clipear el Conqueror. Reroll está muy lejos, no puede ayudar a su Batchat. Y Whiterod, bueno, Whiterod puede aguantar un tiro de Feli, cosa que Feli no puede hacer, no puede aguantar un tiro de nadie. Whiterod puede todavía llevarse un tiro del Batchat o del Conqueror y no tendría problemas, todavía podría ayudar a su equipo, pero Feli no puede hacer exactamente lo mismo. Y ese es el problema para el equipo de Aurora ahora mismo, 1 minuto 40. Si Feli logra meterse en los arbustos y meterle 1000-2800 a Hannes, sí que tendría problemas el equipo de W. Y se spotea ahora mismo Hannes, conecta un disparo más. Reroll 61 de vida. El problema ahora mismo, conecta Rerolls, buen disparo. El problema es que apenas Feli le dispare a Hannes, de una Hannes va a tirar para adelante y va a intentar quitar a Reroll. Así que creo que el movimiento de Feli es intentar matar el Batchat primero y poder hacer el 2 versus 1, ¿vale? Esto es toda la jugada que tiene Feli ahora mismo. No tiene más. El Batchat termina con todas las esperanzas por parte de Rerolls, que conecta un disparo, pero no le va a dar. Ahí está Hannes intentando piquear por la parte izquierda. Y victoria para W. 3-1 se pone este partido. Se le complican las cosas al equipo de Aurora. Tiene que ir al siguiente mapa que elige Aurora. Los 2 mapas los ha elegido Aurora, los últimos 2 mapas que vamos a ver, bueno, el que acabamos de ver y el siguiente, y no logra sacar ninguna victoria al equipo de Aurora. Problemas clarísimos. Problemas muy, muy grandes para el equipo de Aurora. Una partida más está fuera, una partida más para W, está clasificado y asugurando su participación por lo menos en las qualifier para el último pase a China.
is 9 out of 10 times. Pues había Hannes con 4.524, dos kills con el Super Conqueror por parte de W y por parte de Aurora 4.749 para rerolls, una kill. But then the good peaks coming out by the IS-7 of Frugo there, even with the fire, obviously that's a bit lucky, but I think like who was it? A Baron, he would have died either way. And obviously Attila playing like a champ there in that 60 TP doesn't help either. Yeah, but that would even still be fine. I mean, they could punish if they don't have to overreact to the 1-2 push from W. Then they don't get in trouble there with this. Último mapa, Río de Arena, elige el equipo de W defender. Justamente le viene perfectamente la defensa al equipo de W. Elige la defensa, tiene que atacar el equipo de Aurora, necesita ganar el equipo de Aurora. Con una victoria W ya pasaría a la siguiente ronda. So that gives Philly just a free game in the matchup to go around. And also, Ali was already low HP at that point in his S-Gong. So, it is... I don't know why he was halfway there. You know the hold on right before the cap? If he committed to that one on the right there, would have been even better. He would still die, but would have been better, IMO. I don't know. It's just a sell. Yeah, and now we are on map number 3 and also match point here for W, who just need one more. Uno más to make it to the wildcard tournament. Whereas Aurora, with their backs against the wall, they can not afford any more individual misplays. They can not afford any more mishaps to happen. Yeah, well, unlucky. I mean, W did a good recovery, man. Pushing down 1-2, capitalizing on the mistake, a positional mistake from the S-Kung, and then Aurora just trying to react to this, you know, trying to scatter, to hold, which kind of sold out Old Kings. And Barkis made a really good play, taking further down 1-2, which puts him in a lot of pain in terms of rotations. And what I don't understand is the IS-4 of Alex. Like, he kind of just came from the church, you know, drove, killed a guy, and died. Yeah, I think he maybe should have done something sooner when the other IS-7 was still alive. Like that, it just felt like, you know, leading lambs to the slaughter. Like they just went one by one, like lemmings. But then again, good on W for basically, first of all, recovering after that bad opening, and then it is like, yeah, there were some individual mistakes, but also the way that W played, I think, forced the players on the team of Aurora to make rash decisions, to make bad decisions. So kudos to them as well for creating Río de Arena, the environment. Aurora que va a atacar con 4 IS-7s, 277, doble CS y por parte de W, un IS-7, un Mouse, un E5, un Batchat, un CS, doble Minotauro. Claro, el Minotauro para defender, ¿eh? Vamos a ver qué tienen pensado hacer con el Minotauro. Parte alta, el Minotauro, seguramente holdear la línea de A. Y por parte de Aurora ganando la parte derecha. Feli, Olkins. Baron también a spotear la derecha. Muy agresivo Aurora por la derecha, ¿eh? Justamente está haciendo exactamente lo que necesita hacer. Está consiguiendo realmente presionar la derecha. El problema es que Aurora tiene 3 tanques en el medio y probablemente puedan tirarse encima de ellos, los Minotauros, todo el equipo de W que está en la parte norte, Aurora ganando la parte sur.
the actual hero for his team, though the triple I7 still spotted in the middle of the map here. And that is a very, very turtly northeast hold by W, actually. Although they're Ahí el starting Minotauro. to push tanks over the A Wyrod line con now el and Batchat approaching que se va a onto those meter por la ISM derecha. positions. And mind you, Problemas ahora right mismo now para el there is equipo de no Aurora. tank El by Batchat, si Aurora logra llegar a here la on parte de spawn, atrás, would be able to tiene cut. muchos problemas. Yeah, and I think Rerolls missed the Hannes ya spots ganando el on fondo. them. Rerolls con el If I'm not IS-7. mistaken, I don't think he spotted any of these tanks whatsoever. And I think he's there to spot, and he didn't find that. Aguantando, So Hannes Hannes, entra. Itox, and White Creo Rocker, que no es spoteado this Hannes cuando quick entra, mission así que of W. puede Itox y Wyrod también entrar con el Minotauro y con el Batchat. No sé si Katza está piqueando lo suficiente para spotearlos, ¿eh? Vale, Hannes es spoteado. Creo que sí se había spoteado bajando. Barkis con el CS en las rocas. Si presiona ahora mismo Aurora esta línea, tienen muy buenas posiciones. El problema son los I7 de Aurora en el medio. W no está muy lejos de poder matar esos dos IS-7, bueno, ese triple IS-7. Obviamente el CS intentaría ayudarlos y farmear todo lo que pueda, pero no sé si es suficiente. Presiona ahora mismo W el norte. Hannes logra entrar sin recibir ningún disparo. Rerolls que va a piquear para poderle pegar. Conectan ahí un disparo a Hannes. Baron que entra con el CS. Olkins y Feli, pero castigan muchísimo a Feli. Rerolls también recibe muchísimo daño por parte de W. El Batchat espoteado. El CS que tiene que intentar pegarle y no dejarlo llegar full vida. Ahí conecta el primero, 300. Rerolls que también sale a pegar, conecta disparo a Itox con el Minotauro. Hannes se va a meter para intentar molestar a Rerolls. Conecta también un disparo al equipo de Aurora a Hannes. Hannes que tiene problemas, tiene que retroceder. Conecta al Minotauro, uno a Rerolls. Rerolls que se la devuelve a Hannes. Muy bien de momento para Aurora. No logra todavía el equipo de GW limpiar la parte norte. Aurora que sí se posiciona bastante bien en la parte sur, castigando el Minotauro de Frugo. El Batchat de Wyrod que se espotea en el cruce, también lo hace Alexandros. Conectan los IS-7 tiros importantísimos en el Batchat. Se queda one shot Alessandro, que simplemente se va a desespotear y luego volverá otra vez para intentar matar al Batchat. Importante kill para el equipo de Aurora si logran matar al Batchat, ¿eh? Ali también recibiendo en el cruce por parte del CS que está en F3. Yakefa va a tomar el cooldown de la derecha. Esto es muy bueno para el equipo de Aurora. Si Yakefa logra jugar en el cooldown de la derecha, literalmente la rompe. Literalmente se mete en la partida y podría ganar y podría volverse a meter en el partido, que pondría el resultado 2-3. Mueve el CS, el equipo de W a la parte alta. CS que viene con 2250 de vida. Tiene doble CS el equipo de Aurora en esta posición. Baron no sé si está spoteado. El CS de Wyrod todavía consigue vivir. Castiga a Alexandros al CS. Barkis que va a cruzar. Falla el IS-7. Baron que va a retroceder. Va a intentar ayudar a Alexandros en la parte alta. Intenta a Katza también conectar algún disparo al CS. No sé si tiene ángulo para pegar. Tendría, pero es muy complicado. Buena kill por Yakefa. Alexandros y Barkis con el 1v1. Alexandros conecta una explosiva al equipo. Lo hacía Alexandros con el CS. Presiona a Katza, presiona a Yakefa, presiona Olkins. El mouse con problemas. Ambos IS-7, bueno, 277 y IS-7 por los laterales. Bastante fácil penetrar el mouse de esta manera. Y victoria para Aurora, que está bastante bien en vida. Rerolls conectando su último disparo al Minotauro. Eliminaban por completo ya el mouse. La Katza de camino al Minotauro.
Se vuelve a meter en el partido el equipo de Aurora. 6.000 ahora mismo arriba en vida, 7.000. Baron también eliminando el Batchat. Barkis y Baron en el 1v1, donde Barkis es el último superviviente por parte del equipo W. Se lleva la partida nuevamente Aurora, que prácticamente ya veía que perdía, ¿eh? Ya veía que perdía el equipo de Aurora. Una partida más y hay desempate. Te estoy viendo desde la YouTube, la TV de mi mamá. Buena ahí, buena ahí. Aurora would need to convert the second round of Sand River, which by no means is a given. All I'm gonna say is they put Dracofy on the team, they start winning. Surprising, isn't it? Yeah, no, dude. Wow, they... 3-2 se pone esto. Aurora tiene que jugársela toda la siguiente partida para poder jugar el desempate. ¿Hay dos especiales? Sí, hay drops especiales. Por aquí no, pero hay drops especiales. Blackcat, thank you for the follow, bro. Gracias por el follow. Pues ahí a Barkis, 2746 de top daño con el CS para su equipo, y por parte de Aurora Alexandrus 3164. 1298 por parte de Alexandrus. 12 disparos, 9 impactos, 8 penetraciones. Tienes que ir al canal oficial de WOT, Jarvi. Al canal oficial de WOT, ahí lo tienes, los especiales. Sí hay drops especiales, pero tienes que ir al canal de WOT oficial. All in all, good push from Aurora, really, with that base push. Haley did take a lot of damage, but it generated so many angles, so much crossfire. You could see Frugo not have a good time whatsoever. Ya estás, ¿no? He was down to a one shot rather quickly, and then Ali in the E5, he couldn't go. Debió pushear 60 TP a un tiro. Debía, Russell, debía. I think Dracofy lost 2 shots worth of HP, and Ali lost about El Conqueror debía de haber, no pusheado, pero sí asegurado un poco el disparo 60 TP y habría arreglado algo de la partida anterior en Murubanka. Yo nada más nos está casteando. Exacto. Nada más casteo y los drops son del canal oficial de WOT. Yo intento, bueno, hacer lo que mejor puedo, aunque no sé hacerlo, pero se intenta castearlo en español. Se aprenderá poco a poco. Necesitamos mucho más léxico y aprender a hacerlo, claramente. Sí, un drop misterioso, el último drop. Hannes and I believe Itox were sort of grouping up and threatening to overpush. I believe it was rerolls, but then realistically there wasn't really the opportunity to do it because no, they should have done it. They should have done it with the bat as well. 3 tanks on him, kill him, and the bat continues to the base. You can save it to heavies. You gotta try something at that point. I think with the surrounded última posible partida para definir si van al desempate o pasa el equipo de W. Aurora, que tiene que ir por todas. Defendía la primera partida del equipo de W, ahora defiende el equipo de Aurora. Partido igualadísimo, ¿eh? Partido bastante igualado hasta el límite, llevándolo prácticamente al empate. Todo depende de lo que decida hacer Aurora, todo depende de su defensa. Y que, bueno, que el equipo de W no pueda romperla. Vamos a ver qué tiene preparado. Las setups están a punto de mostrarse. Ambos equipos son capaces de ganar cualquier partida, así que defiende Aurora con 460 TPs, un IS-7, un Batchat y un Minotauro. Y GW con un 60 TP, un BZ-75, 4 277 y un CS. Aurora muy lento. Mucho daño por disparo, mucho daño en los cruces, en un pick, pero
poca movilidad. Esto puede costarle muy caro al equipo de Aurora, ¿eh? Vemos movimientos ahora mismo por parte de W, Frugo, Ali y Itox. Bueno, Itox a spotear el cruce, Barkis también. Y Frugo y Ali listos para pegar. Se spotea Itox, se spotea también Frugo. Ali no lo hace. Y por la parte sur del mapa, el resto de tanques por parte de W presionando la línea hasta el fondo. El Minotauro holdeando las rocas. Muy solo el Minotauro. Bastante solo el Minotauro en este momento. Los 260 TPs tomando la parte alta. Minotauro que en caso de que por alguna razón W se meta en esta línea y presione esto, supongo que lo van a bajar a esta posición. Fel intentando tomar la parte alta de la piedra, pero se va a bajar. No ve necesario estar ahora mismo aquí. Lipeando el Minotauro, no conecta. Recibe rerolls el primer disparo. Empieza la recarga nuevamente. Ópticas, turbo y vida experimental. Asegurando no recibir un fuego, no recibir munición. Vemos muchísimos tanques con vida experimental en este WOT 7, ¿eh? Todos van con vida experimental. Creo que sacrificar un poquito de vida, asegurando no tener un fuego, importante. No tener una munición. Vemos ahí a Itox que intenta retroceder. Lo va a hacer sin recibir ningún disparo. Aurora que ya recibe el primero por parte de Rirz. Igualado en vida el equipo ahora mismo de W, aunque no lleve ningún 60 TP. Bueno, un 60 TP. Bueno, supongo que el BZ del 60 TP y el BZ compensan un poco la poca vida que tiene el resto de tanques. Aparte de que por parte de Aurora está el Minotauro, que ya recibe algo. Y también está Feli, que no lleva vida, lleva turbo. Llevaba turbo, ópticas y algo más, ¿no? Conectan un disparo a Baron ahora mismo. Muchas gracias, guapetón Jarvi, por esos 10 mesesazos enormes. Muchas gracias. Acaba de suscribirse durante 10 meses. Enorme, enorme. No te motives. Frugo presionando la línea. Magnus que va a intentar conectar un disparo a Frugo. Lo conecta, 525. Baron no puede. El Minotauro intentando castigar a Frugo, ¿eh? Es un crítico el Minotauro. 277 que va a presionar al Mino. Mino parece jugar bastante seguro en esta posición, ¿eh? La roca le cubre mucho la parte de atrás. Y en principio no puede Atikel presionarlo. Defensa por parte de Aurora. Se pone 800 arriba en puntos de vida. Cañones. De momento todos conservan todos los cañones. 60 TP de Alexandrus. Posicionándose un poco defensivo para poder cubrir a rerolls. El otro 60 TP por parte de Aurora que está de camino. Pero creo que Frugo lo spotea si cruza, se spotea ahora mismo. Yakefa se spotea en este momento. Conecta el 60 TP de Alexandrus a Atikel. Conecta también Atikel el disparo a los 60 TPs. No pueden jugar los 60 TPs en esa posición si está el 277 controlando la base. De hecho, están literalmente devolviéndosela. Esos iconos están muy bonitos, Jarvi. Están muy bonitos. Un minuto. Un minuto. La captura. Lo puede presionar. Consigue resetear el 60 TP. Con una explosiva. Barkis que va a presionar la parte alta, pero se spotea. Ya no puede entrar de sorpresa hacia Magnus. También está Feli para poder ayudar a Magnus. No debería tener problemas Aurora con Barkis. Recibe muchísimo daño ahora mismo el equipo de Aurora. También lograba devolver alguna parte de eso. Baron
a la mitad. Así que el que va a seguir conectando tiros a Baron seguramente. Conectan un disparo más a Rerolls. Igualan en puntos de vida la partida. 1 minuto 24. Sale Rerolls. Pierde mucha vida ahora mismo Aurora. Magnus que recibe del 60 TP. Sale el Batchat para pegar por la parte alta. Todos focus al CS. Falla el 60 TP. El Batchat de Feli se tira por el CS. Conecta todo el equipo. Falla el disparo Feli para quitar el CS. Ali va a piquear. Sí, Ali va a piquear. Se lleva ambas kills. Primeras kills para ambos equipos. Aurora arriba en vida. Magnus que logra sobrevivir. Baron y Olkins se avalanchan sobre Ali, Itox y Barkis. Problemas para Aurora ahora mismo, ¿eh? Tiene mucha vida arriba, sí. Pero la parte alta está un poco... Tiene un poco de problemas en la parte alta, yo creo, el equipo de Aurora. W más seguro. En la parte sur, Alexandros puseando, pero esto le va a salir muy caro a Alexandros. Yakefa también recibiendo, intenta meterse detrás de... Barkis no lo deja cubrirse. 1 minuto 29. Tiene que el equipo de Aurora ganar la parte alta, la parte baja, la parte norte, la parte sur, pero puede capturar, de hecho, el equipo de W la base 2. No le da a Aurora, ¿eh? Tiene que venir rapidísimo el Minotauro y el 60 TP. Tienen 30 segundos para resetear. No sé yo si le va a dar. Necesitan 2 resets. Feli se suicida literalmente. Itox no va a entrar en la captura. Esto está bastante bien, ¿eh? Se spotea Alexandros ahora mismo. Se spotea también Rerolls. Sale Itox a finalizar el Minotauro. Lo consigue. Se avalancha Ali y Barkis por Alexandros. 24 segundos. Le da tiempo a recargar a todos los tanques. No va a poder Alexandros rebotar tantos disparos. Viene ahí Itox que va a asegurar el disparo. Y se lleva la partida W. Cagadón de Feli. Cagadón de Feli. Se tira. Pierde 2000 de vida. Bueno, 1800. Y simplemente consigue conectar un tiro al CS. Nada más. There's many things there, bro. It's Frugo surviving on 9 HP, who kills one of the IS-7, and it's also the 60 TPs pushing across. Feli tirando la partida, ¿eh? Like, why did the 60 TPs push across? Arriba en vida, perdón, arriba en daño, top daño Ali con 4846, una kill, 277. Y por parte de Aurora Alexandros con el 60 TP, 3945, 2 kills. Asegura su repechaje el equipo de W. Me recuerda cuando se suicidó con el CS por un barranco. Yeah, they would be very, very happy about that one. But Aurora, I Asegura ahora mismo la partida y la eliminatoria al equipo de W, Colache. Feli perdiendo, obviamente, la partida y perdiendo la eliminatoria, porque creo que si Feli se mantenía vivo y podía meter esos 1800 que puede con su Batchat, las cosas podrían haber sido distintas. Pero pierde en el Batchat completamente sin hacer nada. Y la partida se acaba de perder por muy poca vida. O sea que el Batchat, si lograban clipear, las cosas podrían haber sido distintas. Vida, barra y turbo, Lazarito. Exactly. Now, though, after the heartbreak for Aurora, I think that is enough from the two of us for the time being. So let's head over and see what our analysts have to say. Guys, take it away. Are you sick and tired of being relentlessly shamed for your lack of skins and loot boxes and other cool things? Well, don't worry about it. We've got you covered, Jimmy.
Hi there, we're Million Pugs. You've probably seen our logo on stream, but here's what we actually do. Million Pugs earns you skins and Y 60 TP con turbo también. Aunque depende del mapa, a veces se quita el turbo y se pone estabilizador, pero yo prefiero el turbo. Yo prefiero 60 TP con turbo, mejor movilidad. Aunque el turbo experimental, por ejemplo, no está nada mal. No estás ni con el turbo ni con el estabilizador, así que creo que el experimental no vendría mal. Well, thanks a lot, guys. And, voy a aprovechar, vamos a ver un resumen de las partidas. No tengo yo otro caster para que dé el resumen también y yo aprovechar e ir a tomar agua y esas cosas. Así que esperamos la siguiente partida, venimos en un momento. Se puede experimentar el nivel 1. Vemos ahí el break donde cae Aurora, pasa W, que tiene que jugar contra Opur. Creo que Opur puede contra W. Creo que Opur no debería de tener tantos problemas para ganarle a W. Hidden Run ya esperando la final. Ahora vamos a ver, creo que el partido de NA, vamos a ver el match 9 de NA donde va a pelear Burbologic y Dopamine también por pasar a la final. One of the favorites with a hit and run actually waiting in the grand finals already. They will have to get a quick reset to play against them. That being said, we should probably take a look at the replays of that match between those two teams. We're starting on a step. Aura was on the defense, W on the attack, and you could see that this attack didn't really work out for W because Aura, they had the positioning for it. It seemed like they being W had like this one plan of what they were going to do, and they just tried to hammer it through no matter what was happening on the battlefield. So for Aurora it was really just about setting up to receive the push, which they did. They punished this immaculately for the amount of tanks that they had here, and at the same time just managed to get the map control on the other side, so that's an easy victory for them. Yeah, I mean, Alexander's played really well there with his Skunk managing to get the 2 important kills. And at the end of the day, you could see that W, they were completely boxed in this area, completely surrounded by those tanks from Aura. So it was a pretty easy defense at the end of the day, full control from them. They had 4 tanks left against 2. That's a way to start on that map. But next up on their attack, we had something pretty similar. W actually trying to control over the rails, but instead of having 3 tanks, they had 2. I mean, Aurora sat with their triple IS-7 and F1 for like the first 3 minutes of the match, probably trying to have a trap set up, but why would W ever push? They had no reason to do so whatsoever, since there was no pressure being applied on the other side of the map. So it ended up being just this blunt force push here, and we've seen W do it, it didn't work. No surprise, it's not going to work for Aurora either. Yeah, I mean, it's very hard to attack on this map. This is a pretty death-sided one, even though yesterday we had the good surprise to see many teams win their attack. That's not gonna be the case today, as it's gonna be a pretty convincing victory for W on the defense. Next up though, this is pretty interesting to mention the next map. That was something where Aurora was apparently very happy and comfortable to go for Prokhorovka, but it didn't go accordingly, right? Yeah, I mean, their first match was, I feel like it was a gamble once again, and I've said it before, I'll say it again. I don't really like gambles that much, especially if it's not like a high percentage gamble, and they went for this force play, tried to maybe catch a tank or 2 there, which, yes, if the team of W has like 2 tanks there, it's a great strat, but guess what, they didn't. So they just managed to drive into the cap, and at that point for Aurora to get any decaps is very costly. We can see it here, they are being punished extremely harshly for their cross, and having the anchor there in Itox in the mouse is really, really valuable for W. I think that Aura is too slow to react. You could see that W, they didn't even go for the base 1 capture straight.
They had some opening, they gathered information, especially with the Batcha to see what's going on over the forest, and then they pushed up to the base one. So Aura, they should have had enough times to react and rotate, and even though they had that amount of time, they didn't do it properly. You could see that W, they had a pretty easy push outside of the base one to control over the 4 line, and then Aura, they were in trouble. At the end of the day, it's going to be a super clean victory for W on the attack. You could see they are not even dropping a single tank there. I mean, dropping your defense on this map is not really something you want to do. In my opinion, this map is pretty 50-50, I guess. So starting off -1 on your own pick that you were so happy about playing is not a great start. In the second match, they got a nice opening. They managed to punish White Rock. Some misses meant that White Rock got out alive though, and they pay a huge price for this punish. Yeah, I mean, you have Old Kings and Bar that are pretty stuck at that position with the double I7, and W is actually making the correct rotation with Frugo and Itox on top of Attila with a 60 TP to close up and get some damage done. We had the feeling that Aura had that, especially after that opening on the bat, but they made few mistakes. You can mention what Kacha did here with his Eskong to be a bit greedy, pushing up instead of staying more in the back. It's actually allowing those tanks from W to push up and pick him up, and those sort of mistakes at the end of the day are very costly for Aura. Yeah, these are mistakes that you can maybe do in a group stage match, maybe even in qualifiers when you play versus weaker teams. But playing versus a team that is as good as you, or better maybe, some would argue, since they just won, that's just not something you can afford, and it cost them the entire map of Murovanka, which basically gives W the huge advantage of having 3 match points in a row, which is not a spot for Aurora that they want to be in. Yeah, definitely not, especially after Moore being the map they wanted to play and they expected to take rounds on. Mentally talking, it was pretty hard to start on Sand River, and even though I think that their opening was not that bad, they managed to get some HP lead. There's some grid happening on rerolls trying to take him out from this position, but he had some pretty good coverage. You can see that play from Anes, that was definitely not the one, because at the end of the day they were 2k HP up and then it was even. I mean, just a very nice bait here, I feel like, from Aurora. You know, you kind of throw rerolls into the deep water, showing W, hey, you wanna take this snack here, and they get overconfident. They want to try and take him and get punished for it, which just spells easy victory for Aurora. You can see 8,000 HP left at the end of the match is not even remotely close. Yep. And just a very well all-around setup attack on Sand River. Yeah, I mean, good stuff there from the side of Aura to have that aggressive opening and make it work, and mistake from W there. But next up, W was on the attack, Aura on the defense. And ya estoy por aquí. Apenas he hecho una partida de 4601 de daño con 5000 de daño rebotado con el 56 TP. Buen pelo de Toxic, buen pelo, buen pelo. Aquí mirar la última partida donde Feli la caga pero brutalmente, ¿eh? Mirar cómo entra Feli, mirar el mapa. Vamos a parar aquí porque ya la partida ya la vimos y podemos volver otra vez a ver más adelante el directo. Mirar. Feli, 1800 de vida. Barkis, 496. Ali, 2600. 3020. Arriba en vida el equipo de Aurora. Arriba en vida. No están tan mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Son 4 versus 4. En la parte de este lado están bien. ¿Vale? De hecho, creo que aquí hay otro tanque más. Ah, bueno. 3, 4, 5. 5 versus 4. Y Barkis está muerto. I mean, it's just a throw on Feli's part. I'm sorry to say it. I mean, is it es que Feli se manda tremenda cagadón, tremenda cagadón, ¿no? or by the I7 to ask some support, and then he actually committed for it, but he was alone in a 1v3 situation.
A8 took his reload or even run back to A9, A0, he could No lo have sé. gotten a reset and make it much closer. Seguramente entró para intentar pasar. Su pensar era entro, meto 2 tiros y me voy, pero se giró todo el equipo de W y lo reventaron. The finals of the losers bracket, which is gonna be our next match for today against Oporto. That's a very big challenge. Yeah, I want to actually get back to one thing you said. You said that maybe Feli's move was called by the IS-7 or by the FC, but I feel like there are certain scenarios where you as a player can tell the FC to basically, you know, just screw off. Because some calls are just very bad, and he should have recognized as a player on that level that call is No, just realmente not es el good jugador and el will que lose them the match. decide entrar So I así don't porque feel ve la like there's parte any que real excuse. puede aprovecharse de los However, demás you know, that's maybe y something to resulta que consider los for the otros no next son tournament. tontos As you y se said, dan la we vuelta are y te moving on deletean, to the ¿sabes? lower brackets final between Opor and W. Let's take a look what the community thinks about that match. Piensas que te da tiempo a hacer algún movimiento de esos así un poco rápido, pero no te da, ¿eh? They are almost 70% of the community going for them, cheering for them. Oh, actually, little switch, 56%. That's a shift indeed. I mean, Opor should be the favorite there, especially considering the fact W just had a match, they just played some of their tactics. So Opor, they had time to pretty much analyze what they played to adapt their own tactics. You can see this Opor lineup very experienced, very strong. Vemos alineación ahora mismo por parte de W y Opor. Van a pelear entre los dos asegurar el segundo puesto, que ya te asegura 2.000 euros. And they did just have a pretty decent showing. I just feel like Opor and Hit and Run are really teams that are still untouchable on the EU server. So I don't see it being as close as the community predictions. I also don't quite see Opor having a lower chance of victory versus W than was given to Aurora by the community. But I don't know, maybe the players out there know something that I don't. Could be. We'll see how this one ends. Yeah, is W actually capable of taking 2 wins in a row to reach the grand finals? Is Opor capable of doing so to get their revenge against Hit and Run? That's what we're gonna find out very shortly. But just before that, we want to hear what our casters have to say about that match. Kian and Daki, take it away. Well, hello there and welcome back for match number 2. It's going to be the team that we just saw. It's going to be a W taking on Opor. Opor yesterday in a tiebreaker, losing against their inbuilt buddies from Hit and Run. First of all, the W lineup, they're coming in pumped, they're coming in hyped. Because they just managed to secure the spot in the wildcard tournament. Frugo leading the charge there as the captain, leading with example in the last match. And yeah, the other guys, we haven't really seen them do in the past, so they looked like they could get hurt, but we'll see. We'll have to wait and see actually if the international lineup from the side of WK is going to be able to be the team to do this. Now, map pick and ban wise, obviously that one was done just moments, just seconds ago, because Opor did not know who they were going to play against, and here we now see the picks and bans. Prokhorovka and Sand River being taken out. Tundra, the first map to be played. Then we're going to hop onto Ghost Town, which I don't think is a big surprise coming out as a pick from Opor. Mines them being banned, and Himmelsdorf, a map number 3, Prokhorovka and Cliff taken out, and Steps the potential Pues aquí los mapas baneados y los mapas elegidos donde W banea Prokhorovka, Minas y Cliff, y Opor, Sun River, Prokhorovka elige Tundra, el equipo de W, donde Opor, en el mapa elegido por W Tundra, elige defender la primera partida. En los mapas elegidos por Opur, Ghost Down, Ciudad o Pueblo Fantasma y Himmelsdorf, elige el equipo de W defender la primera partida. Muy buenas, Alejo. No, todavía no. Después de este partido veremos el primer partido entre Burbologic y Dopamine.
you cannot even put a price tag. It's just invaluable to have that team cohesion, to have the like mental strength that you build up by playing so many tournaments, winning some of them, taking down those crucial Ws. Some? A lot. A lot. Quite a few. I mean, Opor, huge team. Absolutely massive, with a lot of good performances, good players as well, good tactics, especially when they're prepared. We've seen them once or twice, I think, come underprepared into a tournament and get punished for it. But for this tournament, I mean, I don't even want to calculate how many hours each team probably spent preparing and training for this, because it's a lot. The announcement was En el siguiente partido, sí, Tinchota. a while ago, right? So there was quite a bit of time that they had to prepare for this and train quite often. Yeah, exactly. And Este es el Ibai inglés, José. ¿En cuánto sería más o menos? Pues depende, Tinchota, depende porque si este partido por alguna razón se lleva al desempate, alarga mucho las cosas. Si esta partida termina 4-0, pues se acortan las cosas, depende. De hecho, en este momento, las partidas, o por lo menos el horario trazado para el torneo, está atrasado en este momento. Vamos 40 minutos prácticamente atrasados. Creería que exactamente son 40 minutos, te lo confirmo en un momento, por el tema de que algunas partidas se pueden alargar. Este es el cronograma de las partidas para el día julio 30, sábado, donde el primer partido se disputa a las... Ah, bueno, no vamos... Sí, vamos así. El primer partido se disputaría a las 4 de la tarde de España, el segundo partido a las 5, el tercero a las 6, el cuarto a las 7 y el quinto a las 8, pero no es así. El primero sí empezó a las casi 4, empezó a las 4:20 más o menos. El segundo va a empezar y son las 5:41, no son las 4:41 como debería. Así que va un poco atrasado. Pues el horario trazado para cada partida depende de cada equipo, depende de cada partido, los resultados. ¿A qué hora se juegan? Vemos ahora mismo la primera... Escuchen, no está mal que vean estas partidas. Los dos equipos de NA que queden segundo y tercero tienen que pelear luego contra estos equipos. Tanto contra W, contra Opur o Hit and Run. Bueno, contra Hit and Run no. Pero contra Opur y W... Bueno, sí, puede Hit and Run todavía, no ha ganado la final. Con cualquiera de estos tres tendrán que jugar los segundo y terceros de cada servidor, tanto Asia como América. Vemos ahí las predicciones de los casters. Daki 4-1 para Opur, 4-2 Keihan, Insane 4-2 y Toxic 4-1. Todos dan la victoria a Opur. Yo también creo que gana Opur. Lo mío es un 4-2 para Opur, seguramente. Hit and Run are the two teams that basically have a permaban and train on every other map. O porque perdía ayer contra Hit and Run, es el otro equipo de Invil, el equipo de Invil que va volando, es el equipo que ahora mismo se ha fortalecido mucho. Se han unido dos equipos de Invil para conformar el equipo de Hit and Run. El equipo de Postdro y el equipo de Hollow Nixie se unen y conforman el equipo de Hit and Run. Also, interestingly enough, they did not meet in the playoffs yet either. W dropping their first match of the tournament against Grupas. Pues ahí primeras imágenes de Tundra. And then in the lower bracket, able to best the Cashback team, also in a tiebreaker, and now able to pull ahead against Aurora. So that is kind of their Cinderella story currently that they got going on, right? Dropping the first match immediately, losers bracket, and since then, I mean, barely, but making it. But they are here. They are here. They're here to play. They're here to stay. Opor +1
to the predictions for the tanks. AMX M4, first time we're seeing it in this tournament. Then a mouse, quad S-Kungs behind, and a VZ55. And for the team of W, we have the whole Re 3 being played by Ali. Then we have the Batchat, the T110E5, the double 277, and the double IS7. Ahí el setup de Opur. Un M4, un mouse, cuadro 4 Super Conqueror, un VZ55 y por parte de W, doble IS7, doble 277, un E5, un Batchat y un Ori 3. Defiende el equipo de Opur, ataca el equipo de W, empieza 2000 arriba en vida el equipo de Opur. Movimientos iniciales por parte de W del Batchat de Wayrod a spotear la parte norte. Ali, Atikel y Barkis en la parte alta del hill para castigar los cruces. El equipo de Opur, Ketsai que se spotea e intenta blinchotear el arbusto donde se encontraba el Batchat. No logra conectar el disparo. Conectaba el primer disparo el equipo de W al mouse de Orsek. Mouse que está en las casas. Doble Conqueror en la parte sur del mapa. El VZ55 también en la parte sur. Defendiendo parte alta Ketsai con el MX M454 y el Conqueror en el puente. Adjusting according to it, but they did not spot the south though. Yeah, they haven't really gathered information on the south there right now. This could be an unfortunate timing if TSEC peaks here for White Rock, that is. White Rock a los arbustos. Going into those bushes, trying to get any kind of information, but so far Opur Despotea ahora mismo, intenta conectar TSEC. No logra conectar el primer disparo el Batchat, que no logra meterse en los arbustos y a punto de recibir un disparo por parte de TSEC. At least thinking about what they're gonna do though. They're sending up Frugo and hard polish. Sigue arriba en vida el equipo de Opur, 2000 arriba, prácticamente 2000 arriba. He spots out Ketsai. A little bit of north pressure here. But it's White Rock getting spotted out. El Batchat vuelve a spotearse. Aitox también lo hace ahora mismo. También se colaba el IS-7 de Frugo en la parte norte del mapa 5. Ketsai que no puede enseñarle la torreta al IS-7. El IS-7 que tiene una torreta muy dura. Y el M4 podría sufrir contra el IS-7 de Frugo. Ali con el Ori. First of all, he needs to get those shots. He needs to get those spots by his allies. He needs to get enabled by them. Interestingly enough, I think yesterday we saw veíamos en el minimapa lo que estaba viendo en ese momento el equipo de W. No tenía ningún tanque spoteado el equipo de Opur. Tampoco tiene ninguno spoteado en este momento el equipo de W. El Batchat, posible movimiento a la parte norte. Creo que viene push de W en la parte alta. DJ es spoteado ahora mismo. También lo hace Ali con el Ori. Conectan un disparo a Ketsai. Arriba el M4 perdía algo de vida. Tiene muchos tanques el equipo de Opur en la parte sur. Dos Conqueror, un VZ. El VZ se está moviendo para intentar ayudar la parte sur. Barkis con el 277 adelantando un poco. También lo hace Hannes ahora mismo. Viene Atikel con el E5 también. El Batchat por la parte sur. Wayrod. Se aproxima también TSEC. Double S-Kong still in the south, though, still out of game completely. And Ketsai is going to be hard. No se spotean los 277s, no se spotea Wayrod. Se spotean ahora mismo los 277s, conectan los Conqueror. El VZ también está para pegar. Rexart pegando, presiona a Frugo a parte alta, todos los tanques presionando a DJ, 1300 menos, pero logran castigar bastante el push de W. W también está sacando muchísimo partido, primera kill para el equipo de W, presionan todos, Ketsai que puede ser el segundo, conecta un disparo más.
900 para Frugo. ¿Puede Ketsai conectar un disparo más? No lo sé. No, no es capaz Ketsai. Frugo se lleva la segunda kill para su equipo. Abajo en cañones el equipo de Opur, arriba en vida. Movimiento del Conqueror también por la parte norte. Frugo que va a pushear a Rexar. Lo ramea. 900 le quita de un rameo con el disparo. Falla el disparo Rexar. Se mete Aitox en la parte de línea de 1. Se va a llevar otra kill más el equipo de W. 3 kills, 3 cañones arriba para el equipo de W en este momento. Empieza la captura el equipo de W en este momento. Problemas para Opur. Tisek moviéndose, pero Hannes lo va a spotear. No lo va a dejar, por lo menos, cruzar de gratis. También Ali con el Ori esperándolo. Tisek va a recibir un tiro del Ori. Falla el tiro del Ori. Presiona a Piotrix la parte de línea de 1. Tisek que intenta ir por Hannes, no lo deja Ali. Dispara a Tisek. Las dos tiene que recargar. Ali que puede sacar un rol normal y mata a Tisek. Lo hace ahora mismo. Otra kill más para el equipo de W. Iguala las cosas en vida. Punch Fury también en el medio perdiendo muchísima vida. Frugo cae, Punch Fury probablemente también lo haga. No, no. Punch Fury está bastante bien. Punch Fury, de momento, no tiene problemas, pero el equipo de... Qué buena Piotrix sacando una kill más para su equipo. Solo se encuentra ahora mismo Opur abajo en una kill. 3 tanques a un disparo. Piotrix va a intentar resetear, cruza por el lado izquierdo. Va a perder mucha vida en este cruce el Piotrix. One shot ahora mismo. Otra kill que saca Orsek. Punch Fury muere. Barkis presionando. Muy buena Piotrix. 49 segundos, 47. Todos los tanques a un tiro. Tiene que correr Piotrix. Tomar una posición de cooldown. Los dos tanques vienen. Necesita 2 roles muy altos. Tiene que Piotrix intentar bajarlos, dejarlos a un tiro. Conecta Piotrix, conecta también Ali. 26 segundos. 17 segundos. El rol no le da el rol ahora mismo a Piotrix. Se quedan los dos tanques, uno a 52 y el otro a 30 de vida. Qué importante que es mantener los cañones vivos. Tenía muy arriba en kills. Estaba muy arriba en kills el equipo de W en todo momento. Opur sí estaba siempre constantemente arriba en puntos de vida, pero en kills no. Y eso se lleva la victoria. La primera victoria al equipo de W. Tenemos ahí a Tisek con 3.786 puntos de vida. Con el VZ 55 y por parte de W, Frugo 4.754 y una kill. Muy justa la victoria, ¿eh? Qué mal Opur, que no puede sacar la defensa. Mapa que bueno. Mapa que el ataque tiene más ventaja que la defensa, ¿ok? Es de los mapas más complicados de defender. Es mucho más fácil atacar. It was still the Tundra attack. It was still Tundra attack, yeah. But it was such a cool round, so we can hype it up nonetheless, right? 82 HP left. We could see, I'm not saying it's gonna happen, but what could be is that Opur goes on the attack now and absolutely brings it home.
And then we both completely have forgotten about this round already. That is true. I believe who was the team that won their own rounds like super convincingly, and whenever Grupa. Wasn't it Grupa against W? That might have been the case, yeah, where one team kept winning their own rounds like just like that, and then the ones that they lost, it was always super close, but it did go to tiebreaker. It goes to show it doesn't matter if you have 82 HP or 8200 HP left at the end. A win is a win. And W coming in this match strong, man. Picking up the first round. It's exactly what they need, though. Round? Yeah, that's exactly what they need, exactly what they want. It would be kind of grim being down after Tundra attack, but they're up currently. Now they need to fend off the attack by the opposing team, by Opur, who obviously are going to be kicking themselves. Like, that is such a close round. Imagine, for example, the AMX at the start doesn't take the shot by the IS-7. I actually checked. The penetration was beside the gun mantlet in like the side of the turret, so maybe he was looking in a different direction or something. And I think that single shot might have already changed the game there. I mean, if Frugo takes longer to kill the AMX, it could be different. Could also have been different if the bat actually got rolled by the HE. That was very unlikely, though. But yeah, it is what it is. W won. Yeah, go ahead. And Opur now has to do it with the double IS-7, 277, triple S-Kunk, and the VZ. And for W, we have... Holy crap, that's heavy. Triple 60 TP, one mouse, double S-Kunk, and the Mino. Yeah, that's very... Both teams quite heavy. I mean, triple S-Kunk for Opur is still... Vamos ahora. Yeah, I mean, in 7v7, setup de Opur, doble IS-7, 277, triple Conqueror, un VZ55 y por parte de W, triple 60 TP, un mouse, doble Conqueror y un Minotauro. First of all, sending Pants Fury and DJ with the S-Kongs to snipe. That is a pretty unusual opening by the double 60 TP there, though, driving directly, booking it to the 2-cap. Ahora mismo movimiento por parte de Opur. Normal, repartiéndose un poco por todo el lado del mapa, por parte de W, jugando parte sur del mapa con los 260 TPs, Hannes defendiendo K1, K2, Opur metiendo el IS-7 también en el norte, conectan un disparo a Atikel. Primer disparo para Opur. Not as far as we saw last round, but Piotrix, I think, is it Piotrix? No, it's Rexa, is able to get the information onto the Minotauro that he's there. Yeah, last round we saw a connection coming into the AMX M4 turret. I don't think we're going to see a connection into the Mino turret, even though an HE shell does damage his gun. Damage his gun, but, you know, it doesn't really do much. And Ketsai now in the south here, starting to push with his IS-7. Does take a bit of a beating for it though, and is like, nope, I'm out of here. He just takes one shot and drives away. It was one from Frugo, I think, in the 60 TP. And now this IS-7. Gotta be very careful about what he does next. Kind of committed in with the IS-7. He also needs to be careful if he wants to cross back that he does so unspotted. Otherwise, the 60 TP from D4-5 Attila, he might be able to give a shot into the crossing. Ketsai recibe también algún disparo. Pants Fury now being pushed up in the Super Conk. And Itox taking another HE shell from probably the 277. Yeah. 277 at 8. Another one, and this one is annoying though, because Gunner is a lot more impactful there, because the medkit gets burned. Even with repair kits, you still have the skill, right, for damage gun. I don't think it's that annoying, but Si ve Ketsai, really annoying. Opur rotando ahora parte sur, 277 que se suma con Rexar, Super Conqueror en el puente, también va DJ, Orsec seguramente se va a quedar cubriendo la parte alta. Con Fury recibía 389 por parte de Barkis.
that Hannes in the S-Conk would be entirely out of the game. Same for Frugo in the 60TP. They would take a long time, but already we see Ali in that 60TP rotating north. The question is, are 5 tanks gonna be enough to stop the 7 of Opur? We'll see. The Mino backed off to where we saw Cat's Eye play from before, A2, A3. It's kind of an annoying position because it's super open, right? When you pressure that, you're open to the E-line. Vemos ahora mismo reagrupándose el equipo de Opur para empujar la parte sur. También se reagrupa el equipo de W, los dos Conquerors, presionando a Atikel para que no pueda resetear. Tisek lo mismo para que no pueda resetear Ali. Castigan muchísimo a DJ ahora mismo. Pierde mucha vida el equipo de Opur en este momento. Consigue Barkis resetear. 34 segundos. Creo que Barkis tiene carga ahí la explosiva. Barkis consigue otro reset más. Tisek y Rezar que tienen que intentar hacer retroceder a Barkis, que es el que está consiguiendo resetearlos. De hecho, están justamente ahora mismo en ello, para que Barkis no pueda presionar. Tisek y Rezar están presionando. Quetzai se mantiene en el cap. Piotrix sale. Conecta a Piotrix tiro al 60 TP. Rexar por la izquierda también. Barkis le devuelve a Tisek una. 36 segundos. Abajo en vida el equipo de Opur. En este momento el Minotauro se va a lanzar sobre Tisek. 26 segundos. Primera kill nuevamente para el equipo de W. Hannes, que recibe un poco desde la parte alta. Se abalanceaba el Minotauro. Y va a Tisek ahora mismo a devolverle. Le devuelve 800, 1300. Entra Quetzai y Rezar también para intentar pegarle. 1800 para Quetzai. Pierde muchísima vida el equipo de Opur en el push. Doble kill para Opur. Pierde muchísima vida Opur en el push. Esto no es muy bueno. Rexar también sigue perdiendo demasiada vida. Otra kill se va a llevar más el equipo de W. Vuelve a levantarse un poco más en puntos de vida el equipo de Opur. Castiga Orsek a Hannes. Creo que se le va a escapar, ¿eh? Conecta un buen disparo. Piotrix con problema. Conecta una importante kill el equipo de Opur, pero Tisek le sale muy caro. Van a presionar a Piotrix ahora mismo. Falla Ali. Entra Atikel. Piotrix sí conecta el disparo. Va a intentar dejarlo a un tiro. Falla el Super Conqueror que intentaba ayudar, el Conqueror de DJ. 2 kills arriba el equipo de W. 1 minuto abajo en kills. Pierde también el 1v1 el Super Conqueror. Hannes gana su 1v1. Muere ahora Tisek. Wildrod. Otra kill más. Se pone W 2-0. Importante. W storming into this match, stunning Opur 2-0. Yeah, well, if you're a hit and run, you're 2-0 para W en este momento. very happy. I mean, it's not taken away from W, but in the playoffs, the finals is always a different kind of story as well, because the stakes are high, the pressure is the highest, and Opur has the most experience with it. That's why you would favor them over W if they went to the finals to perform against hit and run. So they're probably just really happy. Yeah, and to W here, I mean, probably not to everyone's, but to most people's surprise, just coming in here, pressing the key that is their logo and just establishing dominance over a team of Opur that tried with that cap attempt to lure
the enemy tanks into the crossfire, but it just ended up not working out completely. Ali there with a gigantic performance, 5.4k damage, 2 kills. Yeah, big game for Ali there in that 60 TP. Panzer Fury, they're getting sandwiched, you know, between an Eskung from below. I think it's because Orchek on the hill wasn't really covering Fury's back, you know? So he was able to get flanked by Hannes without having a warning at all. Yeah, I'm always kind of doubtful, like when you actually start the execute at the end, like yeah, having a sniper on the hill to continuously pour in damage is a nice thing, is a good asset to have, but then again, it's a tank that is not contributing its HP directly to the fight. That being said, Tundra, W's pick, completely going their way 2-0, and now we are gonna hop into Ghost Town, which is what Opura actually wanted to play. You know, in this case, the map picks make sense, I guess. W was very prepared for Tundra by the looks of things and made it work, but Ghost Town, bro? Opura and Ghost Town? That's a love story. That sounds like a sexy combination to me, man. Like, they have had some real good performances. Yeah, exactly. I think Opura is one of the, if not the team that has nailed down Ghost Town in the past like no other team. That being said, we've seen kind of a different meta compared to all the other tournaments previously. Like previously, it was very, very important for the players and the teams to establish like the outside with mediums, all of that kind of stuff to generate different angles, generate map control, and then just win via controlling the entire map. That is completely switched up for this tournament. Here we see the attacker immediately taking matters into their own hand, mostly triple committing with very fast tanks into the cap. Some of them, some bad shots peeking out, taking 1500 damage for it unnecessarily yesterday, but other than that, if the attacker is able to get those tanks in there and then have some meaty tanks to go with it to help out against the people trying to reset, then we have seen a lot of successes. I don't know if Opura is going to do it again though, because they already did it. They straight down the middle, on attack, into the camp. They've already done it. I think teams will start to prepare for it. I think the most important thing is that you pick a lineup here that can do that, but also other things. So as soon as the opponent expects you to do exactly that, you do something else and counter an opening that would counter the other one. Obviously, the mind games there going on are kind of huge, but then again, not +1, but still unusual. Double T57 for the side of Opura. We have one CS63 triple mouse and an IS-7. And W, 60P, 50B, BZ, double mouse, 277 and an E5. A little bit of everything. A little bit of everything. Then again, bit on the heavy side. They have a lot of single shooters, just one 50B that will lose out in the direct 1v1 against the T57 heavy. The T57 with the shorter intra clip, with the shorter magazine reload, it can be quite the DPM powerhouse. And obviously the nice heat pen is cool to have as well. And now we see Opura boosting the IS-7 with the CS63. I think ahora mismo partida en Pueblo Fantasma. Opur con un IS-7, mouse, doble mouse, triple mouse, 257 heavies y un CS. Y por parte de W, un 60 TP, un 50B, un BZ, un doble mouse, un 277 y un E5. Rexar recibe muchísimos disparos. So that's an adjustment there that has been made, and Itox in the BZ already on the K line there, looking for a shot on one of the 57 heavies. Maybe hasta aquí one of the mouses as well. Itox con el BZ castigando la entrada de los mouse. Pierde muchísima vida el team de Opur. And I think the double mouse, they're thinking of committing onto Attila in that mouse that is very, very close towards the cap. Needs to be careful. Orzek peeking. Orzek connects Frugo and Hannes, both of them. Frugo y Hannes van a intentar piquear para resetear. Frugo pierde muchísima vida. Ahora es cuando el equipo de Opur se siente bien. Quetzai aparece. Deletean el 60 TP. El siguiente es el mouse. Clipeando a Hannes. Tisek entra a la captura. Intenta también pegarle al 57 heavy. Quetzai está perdiendo
perdiendo muchísima vida. Punch Fury sale del cap. Van a entrar Ketsa y Tisek para intentar quitar el mouse. Luego el siguiente será Ali. Punch Fury recibe muchísimo daño. No se coordinan para hacer el focus. Ketsa y cargado. De momento Opur no está nada mal. Logra sobrevivir Rexa en el cap. Logra también sobrevivir DJ. Piotrix con toda la vida. Attic el que va a intentar resetear, pero puede morir. Tisek por la parte alta intentando quitar el 277. Los 257 heavies vivos todavía. Punch Fury se da la vuelta para matar a Hyrod. No logra Itox resetear. Una kill Barkis. Igualan las cosas en kill. Se pone arriba ahora el equipo de W. Arriba en vida también. Piotrix recibiendo muchísimo daño. Whiterock intenta matar a Punch Fury. Lo consigue ahora mismo Whiterock. Se quedan vivos los 257 heavies y no les da. Tiene la munición Tisek. Están one more shot of damage or a kill shot onto the W team, because if you think about it, actually two, because Barkis and Attila are both 2 shots, then Itox needs 5 shots and Whiterock needs 1. Barkis y Attikel a 2 tiros. Whiterock a 1. Pero Itox tiene muchísima vida. Let me check actually. T6 repair kit is should be back now. There we go. Se spotea a Itox ahora mismo. Itox there, getting outspotted in the BZ. That's a bit of information gained here, and Attila needs to be very careful in that. Puede Tisek quizás piquear y quitar al mouse. So the T57 does have a lot of pen, and with that heat you really like those. Con las hit va a ser muy complicado poder penetrar todos los tanques. I think they're now trying to commit one of the T57s possibly into the cap. I mean, they need to get something. Va a entrar un 57 heavy en el cap, And the 2v4. Yeah, 2v4, but it's still scary because that burst potential from 57 heavies is significant, and Tisek is going to be driving through the. El problema ahora mismo es que pueden piquear todos juntos al reset. He's even going to find Attila in the mouse. If I'm Tisek, I pick this. Yeah, and I think Tisek va a intentar piquear para quitar a Attikel. Falla el mouse. Falla otro disparo más Attikel. Conecta L5 un disparo. Falla Itox. If I was Itox, I would white peek that, but Barkis is coming from the other side with a fully loaded clip, and Ketsai seems to have also been found. Ketsai por detrás, el 50B. Un buen timing ahora mismo para W. Y se pone 3-0. And make it 3-0 for W for the underdog. 3-0 ahora mismo. On match point. The script says 3-3 though, so I don't know what's coming next. But I mean, yesterday the script was faulty as well for the last map, but like, holy moly, W just storming into this one. You wrote the script, so that would explain a lot. Wow. Well, I mean, you wrote it, so it's your fault if it's faulty, dude. I guess so. That being said, let's take a look at the damage numbers, guys. I expect some big numbers by the 57s because, like, they were alive till the end. They got to clip out, which is exactly what they were, like, designed to do. Oof. But instead, it is 50B saying, Autoloader, I'm the king here. DJ, a shot of team damage. Ooh. That is important in a game like this. 14, 14, 10, 17, 15, 12. I mean, they were so close to the enemy tanks that, like, yeah, these seem kind of good, the pen ratios by the 57s, but they were so close that I actually would expect better ones. And, well, talking about better pen ratios, I mean, picture perfect. Barkis did a seriously good game in there. Got the first clip,
and got a second clip in the fight and flanked and peeked from the outside to eliminate the guys on the cap, which was so important. But also, one of the most important things there is White Rock winning his 1v1. Yeah, White Rock there staying alive on the one shot was absolutely It would be a 3v3, and the 57s would be coming back in to cover Fury. Yeah. And So if Itox pushes Fury or somebody pushes Fury, the 57s have an opportunity to go find something in return. yeah, and the thing is that, you know, the 1v1 that White Rock had, like, Pan's Fury actually was on a 2-shot. So he tried to take a swing, he took 1 shot of damage, and then the E5 just came in, swooped in, and like the IS-7 couldn't find a way to peek to eliminate the 1-shot E5. So good stuff by White Rock, but multiple people here just putting the team on their back and carrying W to a quick 3-0 that I don't think a lot of people saw coming. No, I don't think anybody saw this coming. It's not over yet, though. It's really not over yet. Not to be... Opur is still the kind of team that can recover this. Mm. Then again, we have to be careful with like the... Opur is stronger, 1-0, maybe a fluke, 2-0, the strat didn't work out, 3-0, you know, unlucky, some unlucky 1v1s, and then it might be 4-0, and, you know, W might be saying easy. Let's see if that is actually going to be the case, though. What map is after this? Himmels. It was the back-to-back city maps. Yeah. No, if Opur wins, this is going to tie big. Okay. Hefty call. First of all, they need to win it, however. They've got their work cut out for them. 3 match points are gonna be, or are stacked against them here. So the odds right now on a W's side. I want to see W's lineup to see what kind of like play they're going for. I mean, the battle should start any second now. So then those questions at least will be answered. But yeah, W, they looked at some point in time, at some times, they looked kind of shaky against... Última partida puede finalizar esto W. So far in the match here that we are currently watching. Puede finalizar esto W. You know, with flying covers coming into Defiende ahora mismo Opur. Wanting to stay alive in Un IS-7, 3 mouse, un Conqueror, doble CS y W, un 50B, doble IS-7, doble mouse, un Super Conqueror y un CS. Opur has brought in the secret weapon, just like Aurora. They're bringing in Aurora bought in Jakafar. They're bringing in Rishek. Well, Rishek is not going to be happy with his teammates. What they did so far. Which was not a lot, to be honest. Opur sending triple mouse towards the city, 1 CS north, 1 CS south. The S-Conk is probably headed towards todo el equipo de W por la parte sur. Opur, en principio abriendo un poco el mapa. Lado izquierdo, los 3 mouse al medio del mapa. Quetzai espoteando la subida. Teniendo información, seguramente termine spoteando a Ali, a Frugo y a Hannes. But no immediate camp pressure though, which is interesting. I think W were hoping for something in the south, but Opur didn't give it to them. This is kind of what it looks like to me. Yeah, but a control game is perfect for. Spotea a Ali en la subida. Se spotea también Frugo. Hannes no se spotea, Super fast game. Nah, you shouldn't go onto the Opur bandwagon simply because the Sigon BOs, that would not fit their worldview. That is true, dude. But they watch the stream muted, you know, because it's Sigon commentating, so, you know, they can't actually hear them cheering for Opur. Anyway, though. But in their worldview, dude, we are both, I mean, mainly me, biggest W fans in the world, man. 3 tanques por parte de W en la parte de K. Tisek mirando el cruce para poder spotear todo lo que quiera entrar por esta calle. 2 minutos perdidos por parte de W. Oh yeah. So, but he possibly has like
low settings, so he doesn't even see it, possibly. Yeah, it would 100% go drive over. Botea ahora mismo T-Sec y también lo hace Ali. Ali por la parte de abajo, Frugo también. Castigan un poco. Quetzai recibe. Devuelve Quetzai. Va a tener problemas de Rexar ahora, ¿eh? Va a tener muchos problemas ahora mismo. Le van a piquear los 2 y 7. Piotrix y T-Sec desde el otro lado intentando ayudarlo. Para Frugo. Intenta conectar el CS, no lo logra. Devuelve Frugo, dispara a Quetzai. Quetzai también. Devuelve el disparo. Rexar jugando muy agresivo. Tiene 2 CS en la parte de atrás cubriendo el equipo de Opur a Rexar, pero cuando presionen los 2 CS a intentar ayudar a Rexar van a recibir muchísimo daño por parte del 50B y los Conqueror. Wyrod entra a la derecha. Ahora sí va a empezar a molestar a Rexar, buscándole ángulo. I am fairly confident he doesn't have an angle. I think the dunes are in the way. Yeah. Especially the dune at H2, you see the shape of it, it's kind of like a circular. But yeah, if Rexar got pushed by Frugo and Ali at the same time, he would have probably died, right? Yep. But he stayed unspotted. This allowed Rishek to come in with the CS as well to cover, which means that if they go now, when they're proxy spotted, they'll probably get double tamed by T-Sec and Piotrix in the mouses. So -1. Spotea a Barkis con el 50B bajando. 50B, bro. Taking one shot for his troubles. Recibe algo de daño Barkis con el 50B. Presionan a Rexar. 50B one shot en el abierto. No logra conectar los disparos Rexar. Frugo se avalancha. T-Sec a Morrack de Frugo. Consigue la primera kill para su equipo Frugo con ese Amorrak. Panfury abriendo el mapa por la izquierda. Se va a meter a molestar a los Maus, a los 2 Maus seguramente. T-Sec y Quetzai retrocediendo también la línea de 1 y 2. 3 minutos para el equipo de W, 2000 arriba el equipo de Opur. Cañones igualados por primera vez. Siempre está abajo el equipo de Opur en cañones. Está contra las cuerdas ahora mismo Opur. Necesita ganar 3 partidas seguidas. 2 minutos 50 para W. Frugo que retrocede. Yeah, now we also see an adjustment by W coming in, sending one of the IS-7s, I think both of them possibly even away, even boosting it with a CS to speed up the rotation. And those mouses in the city, man, they're kind of bold. Y Piotrix espoteándose mutuamente. Frugo lo bustea a Wyrod con el CS. Van a entrar por Piotrix. Está muy solo. Bueno, tiene Panfury en la parte de atrás, pero supongo que Piotrix está leyendo que le van a empezar a presionar. Está Attiker jugando muy agresivo, debería de retroceder. Falla Piotrix, entra a Frugo, castigan a Panfury. Consigue Panfury meter un disparo más, necesita el mouse aguantar. Le pegan al CS, Wyrod pasa por Panfury, Panfury que le conecta un disparo, Attiker continúa, le está pegando también un IS-7 a Panfury por la parte de atrás. Iguala las cosas el equipo de W en puntos de vida. Se va a llevar una kill. W vuelve a estar arriba en kills. El equipo de W igual a Opur. Arriba en kills Opur. Ahora mismo Rishek entrando por detrás. Iguala otra vez el equipo de W las kills. 1 minuto 15 para W. El tiempo va a favor de Opur, que está defendiendo. Attiker en el hueco.
Tiene muy buena posición el mouse. Falla Atikel, falla Itox. Una kill más para Opur. 2000 arriba en vida. Y una kill más. El CS también tiene buena posición ahora mismo. Van a entrar por el CS seguramente. Conecta buen tiro ahí. El CS en la torreta del mouse. Posiblemente... Solo tiene que aguantar. Solo tenía que aguantar y nada más. No sé por qué está intentando pegarle el tiro. Aguanta que te mire y cuando te mire lo matas. La partida la tienen bastante solucionada. No... Gana la primera partida de todo el partido. El equipo de Opur. Iban todas las predicciones en contra de W y está ganando ahora mismo 1-3. I don't know it either. I think like 320 or something. 320? Or What's the 350? 50B? 50B has 334, something like that. Because third face of the mouse, when he's turned like that, is normally pennable on center mass of it. So if you have the third on center mass of it, it's still pennable normally, even with him being angled that way. That's why I was curious why Rishik went for the lower plate. Yeah, as we do get the battle results here, and yeah, I think the biggest problem was that they weren't able to get that 50B into the game like they did last The biggest round. one was Barcus, yeah. I mean, the thing is, if they commit the double IS7 onto the singular IS7 of Opur, I think they actually stand really good chances to win it. yeah, everybody did shoot at Barcus, yeah. Yeah, because then the CSs have to peek from the upper side, but then you have Hannes in the S-Conk plus Barkis with that 50B still standing there to keep the CSs from peeking, and then you just have the double IS7 there in the 1v1, and at the end of the situation, Rexa is dead, and you still have your 50B. That all being said and done though, Tundra 2-0 for W, and Ghost Town getting split, meaning W still on a match point here. Opur finally gaining some traction in the match. We are headed to the corners and streets of Himmelsdorf. Remember what I said? Viene ahora Himmelsdorf donde va a defender W. No, If Ghost I Town just takes the checked, next by the way. round- I'm 100% right about what I said about the mouse turret. It's CS is 315, Ben. And if you shoot for really center mass of the turret, like if you're looking, Attila's turret was not turned enough there. If you look at the center of it, like actually center, and you shoot down, it changes a bit when working backwards and forwards, but it's like 80-90% pen chance. Well, the lower plate is like 17. Yeah. So. Also, I think the gun mantlet of the mouse also has a weak Yeah, spot. but you don't need to shoot for the gun mantlet. That's only if he's like super extremely angled, and he wasn't extremely angled with the turret. He could have done a lot more angling. Like, my point is that his turret needs to be turned even more if he wants to angle effectively, which it wasn't because it was kind of in line with the hull, you know? So the hull is turned and the turret is also turned, has to be turned even more. Let's just assume he was doing that on purpose, hoping for the pen low roll so he could retaliate. Copium. Yeah. That's cool. Okay, so Himmelsdorf map video playing, indicating we are soon gonna get our round number 5 in between W and Opur here. Both of the teams trying to get into the grand final, where Hit and Run are probably currently chilling, waiting, and eating a bit of popcorn, seeing what's going on. Well, the longer that game takes for them, the better, more material to study, you know? And they'll have time to study as well, because the next match we're going to cover is going to be an NA one. True. I mean, you're right about the mantlet, though. Like, it's you know, a 100% pen, but the surface area is smaller. It's a smaller area. Okay, round number 5. W3, Opur 1 currently. Opur coming into this one trying to fend off defeat. Opur con un 50B, doble IS4, doble mouse, un 277 y un CS. CS63 against W. Y por parte de W, un 50B, un E100, un mouse, doble 277 y doble E5. Tiene pinta de presionar la línea de 1 seguramente y sorprender línea de 1. Y el setup de Opur
No me deja muy claro, Seguramente... W definitely performing very, very well, above expectations, at least above my expectations. El equipo de Opur jugando con los el 277 y el 50B a la colina. Isek a spotear el cruce. No sé dónde va el IS-4 del sur. Los dos mouse en la parte de atrás defendiendo. Viene súper agresivo el equipo de W. Se spotea ahora mismo Frugo. Juego para Hannes ahora mismo. Por parte de Punch Fury en la parte alta. Conectan un disparo al IS-4. Yeah, backwards side scraping here with the IS-4. Needs to be careful, obviously, to not expose the part of the hull that goes like a little higher up, because then that is then where the side scrape falls apart. Also, little thing to note, he's turning his turret sideways con el CS por la parte norte. As far because the spotting point is located where the gun basically hits the gun mantlet. Little tip for your own random battles if you're doing side scraping. And now we see the CS kind of feeling out the AB line. Yeah, just kind of feeling out the B line, and there's a lot of tanks on the fire line there. Ati, Itox, waiting for something. Se va a spotear Orsec ahora mismo. Intenta meter un tiro del mouse, pero no le da. Gives up his own position in return though. Immediately goes on reload and is threatening rotation. Nice shot there from Ketsai. Un tiro de Ketsai. 83 to the face to take back the window. Panzer Fury is going to take it over, probably. Orchek and DJ starting Los dos mouse de camino a la izquierda. They're taking this 4-man hit squad. Well, just Orchek right now, covered by 3. Thing is, though, 5-6 line cross might be a bit costly, to be honest. Panzer Fury here. El mouse si cruza lo va a spotear el E5. Esta es la información que tiene de momento Opur. Spotea, solo tiene los dos tanques spoteados, el 50B y a Frugo también en la parte de abajo, pero le falta todavía el 277 de Ali y el E5 por parte de Atikel. Spotean ahora Ali. Frugo conecta buen tiro. Risiek puede seguramente conectar otro disparo más. Sí, lo hace. 412. Se spotean los dos mouses en el cruce. Frugo que sale corriendo, Frugo. Conecta Punch Fury, un tiro más. W tiene mucho mapa y están jugando bastante bien, la verdad. El 100 de Hannes ahí, pegándole un tirito a Orsec. DJ entrando por la calle de 4 y 5. Se aproxima Piotrix, que también lo spotean. El IS-4 lo mismo. Atentos con el movimiento de W por la parte de línea 1, 50B y 277. Falla Punch Fury el disparo al mouse. Yeah, it's about hitting on that distance, right? But Attila does escape. 4 minutos para Opur, And now Opur took some damage to establish control around the map, but they have gotten that control though. They have pushed away the entire W from the south, even from the 5 line. Base number 2 is looking rather juicy right now. Base number 2 is looking rather juicy, but they don't really have anyone. And if Barkis commits cuenta de Barkis con Frugo van a intentar salir seguramente a clipear al mouse, es muy probable. Orsec va a recibir un tiro de Frugo, el 50B clipeando, va a recibir muchísimo daño. 2400, 2500. Acaban de meterle muchísimo daño al mouse de Orsec. No puede hacer nada el equipo de Opur para contrarrestar. Entra el 277 por el mouse. No sé si va a entrar también el CS. Si lo hacen, van a intentar quitar el mouse. Conecta un disparo de Ketsai al 277. Hace un focus. No sé por qué
Se suma Ali. Empieza también push por la parte de abajo el equipo de W. Se suma Tisek a la parte norte. Hannes muy tocado. Orsek también muy tocado. Tiene que intentar quitar a Le100. No es muy fácil. Entra Piotrix por la parte de atrás. Limpian al primero. El mouse también muy tocado, pero Quetzai está one shot. 50B ayudando a la parte alta. Se encuentra con el 50B en toda la cara. DJ con 2 tanques. No puede aguantar un tanque arriba el equipo de W. Pans Fury todavía peleando con el mouse. Logra Pans Fury llevarse la kill, pero está muy abajo en vida su equipo. 3000 puntos de vida abajo. Piotrix se lleva la peor parte. No le da a Piotrix para poder clipear. Muy igualados en kills ahora mismo el equipo de Opur. Prácticamente cortando muchísima vida que sacaban de ventaja. Se queda 1 contra 2. Barkis de camino a ayudar a Atikel. Y W se lleva la partida. 1-4 para W. Va a pasar a la final el equipo de W. Opur, que se queda en la final de los perdedores. Pasa el equipo de Opur contra todo pronóstico. Hasta yo me equivoqué también. Buena, Salme. No vi tu mensaje antes, ¿eh? In the confidence of the team of Opur, who in the past 4-1. Nos equivocamos todos con las predicciones. Creo que estamos todos sobrevalorando al resto de equipos y estamos dejando muy de lado a W, que viene eliminando muchos equipos buenos. Great performance from W. Actually, it's tremendous gaming. Yeah, I mean, individual player skill definitely there for that team, but Opur, you have to wonder, like, normally you're not used to performances like that from them. I mean, they did manage to get it to tiebreaker against Hit and Run, but like today, just, you know, not their day at all. We do see the damage numbers. Barkis 3251 and Barkis splitting all the 7 kills between them, and con on the 3 other kills. side, yeah, just, you know, the match started off so well when Piotrix got the ignite onto the E100, but then not really a lot happening, and you can see Hannes, even though he lost 1k right at the start, he was still able to do a lot of damage, almost his own HP. And bien, bien. Contra todos, sí, Colache, nos equivocamos todos. Creo que todo el mundo daba como victoria el equipo de Opur, la verdad, Opur, que bueno, se queda en la semifinal de perdedores. Todavía tiene otra posibilidad más cuando jueguen el otro torneo de los segundos y terceros de cada región. Y W, que va a pelear por el primero o por el segundo. Creo sinceramente que W no le va a ganar a Hit and Run. O sea, si tuviera mi casa que jugármela ahora mismo, me la jugaría. Me jugaría mi casa literalmente, que W no le gana a Hit and Run. Aunque, ojo, que Opur le dio pelea a Hit and Run, y Opur no le acaba de dar pelea a W, pero creo que el equipo de Hit and Run no va a cometer todos los errores que cometió ayer. Well, no one was expecting that Toxic, but it's W that is gonna make it to the grand finals, and in what a fashion. 4-1 victory, dominating over Opur. I mean, that was very impressive. I mean, even the round they lost was pretty close. So, you know, going back to the Opur logo, I guess you could say that the ahí cómo se queda Opur en el partido 9, pasa W al 10, viene W perdiendo contra Grupa Speed.
luego ganándole a Cashback, luego ganándole a Aurora, luego ganándole a Opur. Buen trabajo por parte de W, ¿eh? Probablemente Colache. Probablemente. Me estoy jugando mucho, ¿eh? Me estoy jugando mucho. Viene ahora el partido 9 por parte de NA, que vamos a ver de Dopamine y Burbologic. Equipo del Burbo, el equipo de Burbo, de Octo y de OP, y el equipo de Dopamine de Nexus. I mean, we didn't expect them to stand a chance against Opor, and they proved us wrong, so we will be very happy to see what they get to do against Hit and Run. But we should probably take a look at the replays to see clearly what happened between those two teams as we were starting on Tundra. And this was a pretty interesting way to attack, because they managed to caught off guard Opor completely with this aggressive play. I mean, it's an interesting way to attack, but it's also a very interesting way to defend. We've seen a lot of A-line pushes on Tundra. It's basically always either an A or a K-line push, and to split up like this then... Muy buenas, Edu. Vemos aquí el resumen de las partidas para los que van llegando. On which side of the map you will be pushed, you will have less tanks there, so I don't really get why they would set up in that way. I mean, they decided to do it, and it didn't work out in the end. Also due to a bit of shakiness towards the end game, so unlucky for them. I think it was not the greatest defense from the side of Opor, and you can see that at the end it was very close. Piotrek was left in a 1v2 situation. Maybe if they had more tanks over the base 1, they could have held. They were very focused over there, and it was the wrong call as W was pushing the north, and then Opor, for their attack, they went for something similar, actually attacking the base 1, but W, they had a very great setup against it. I mean, it's again just this A-line push, you know, basically, but unlike Opor, W is ready for it. They have more than enough tanks there, and they also have basically all of their tanks being able to support. Also, very great move from Hannes I want to highlight to repush, I think it was Panzer Fury in E6, so great stuff, really. Yeah, I mean, the difference was that they also had time to set up. You mentioned the A-line push. Opor, they tried to play passive and have a cap pressure to force W out, but doing that, they actually allowed them to fully rotate and get into the positions they wanted to find the decap. So I think that from the side of Opor, maybe this was not the greatest performance to start on Tundra, and we expected them to be much stronger in this match. We definitely did, and you know, Ghost Town kind of always been the home turf of Opor and Hit and Run, just like basically almost any other map. You know, they have been very dominant in the past, but on this match here, you know, they try to kind of vary the strat that was played over the last 2 days of the tournament already, but it doesn't really work out for them. I would like to point out that W, they have been really impressive, like even the way they played on this defense, using the 50B early to try to get a full clip out on the tanks that would enter the cap, because you can see Opor is playing with some fast tanks, but also with some T57 heavy somehow, so there is a big difference in terms of pace, and this 50B actually managed to get a full clip out early, and those details are actually critical, because you can see at the end it looked close, but a full 50B clip is making the difference. And I mean, just imagine their potential if Itox actually knew how to pen a mouse front turret. Throwing a bit of shade here. He has some research to do in that department, but then again, the matches speak for themselves. They go to 3-0, and even the next round, you know, I think it's their attack is gonna be very, very close.
Yeah, definitely. You can see in their attack, they didn't really find the answer, and they went for that 50B move to try to take out the I7 at J1 Rexar, but he got heavily punished for it. Barkis in his 50B, almost not managing to get a single connection. But you will see that afterwards, W, even though they were down and they were forced to attack, they found a rotation and they made it close. So even if that was the only round they lost, I mean, a bit lucky there from Frugo to get the armor, I have to admit. You can see that this team is not giving up. They're still trying and giving their best the entire time and finding some solutions and some opportunities, even if they were down in this game. Yeah, and that's really something really impressive, you know, to basically, even though you are basically facing the brink of defeat, you still try to give it a shot and try to play it out. Shows some mental strength that this team obviously has. And if they can carry this momentum onto the grand final, you know, even though I personally still think Hit and Run is maybe better, we will probably be having a very close match. I mean, I feel like we have to give them credit, even against Hit and Run after this performance. So some people, I mean, some teams, they prefer to come from the winner's bracket. Some actually need the momentum. And I think W is maybe one of those teams. They will get the hype to play against Hit and Run in the grand finals. They will get a little break because after that we're having like an NA match. But talking back about the replays, look at this last round, this Himmelsdorf defense, and Olsech making a huge mistake in his mouse actually going down to 2 shots. That definitely didn't work well for Opor, and W, you could see the rotations were on point, the trades were on point. Here you will see the 50B rotation from Barkis. That was beautiful. I mean, just overall, very great reactions here from W. You know, it seemed like a very coherent team. They've been playing together for a very long time, and it's, you know, starting to pay off. This is what we've been saying in the past few tournaments, you know, that some of these teams, all they are really lacking to really contest Opor and Hit and Run is the experience of playing long enough together as a team to, you know, basically trust each other blindly. And apart from a few hiccups that we've seen, they made that work immaculately. And I mean, they dropped to the lower bracket in their first match instantly, and from then on, they didn't have a single hiccup. They won every single round, and they have the chance of going for the miracle run, winning the entirety of the lower bracket, and then also potentially taking the grand final. Yeah, well, good performance from them. That's a pretty new team. Like, those players, they are not playing with each other for a long time, even though they trained a lot, like you mentioned. So possibly they're going to be performing even better in the next tournament. But first, they will have to play these grand finals against Hit and Run. That being said, we are now going to be covering some NA matches. We had some played yesterday. We can take a closer look at the brackets, probably to have like the very quick recap. As you get to see, we have the finals of the losers bracket to cover now. Dopamine against Burbology. Even though this match already happened, the match number 3, it was in the winners bracket, and Dopamine dominated. Burbology has shown some fantastic Ahí el partido que se viene ahora mismo, Dopamine y Burbo. So I'm definitely keen to see how it's going to be going. Está esperando Smile en la final. We also always talk about the advantage of momentum. And even though it's been a day, you know, for Burbology since their last match, they still have this feeling of having won the last match, and also not just having won it, but really having dominated Escalade. Whilst Dopamine, you know, they had a very, very long match yesterday versus Smile. They were very, very shaky and lost in the tiebreaker in the end. So I feel like Burbology has a fair chance here, even though they lost versus them in the upper bracket before. 4-1 it was for Dopamine. But I don't feel like this is going to repeat itself. Yeah, maybe we can also have the community predictions for that match and the team lineups for both of those teams. As we see, Dopamine actually getting a higher percentage from la alineación de cada equipo, 38% de victorias para Burbo, Dopa con 62%, capitán del equipo Octo, para Burbo, capitán de Dopa Nexus.
I would probably Jugadores give more para praise to Burbo, Burbology according Kenway, to what we have seen OP, yesterday, but the Muscles, community is Floppy, slightly, December, more, Walhas, Boba aligned with y the Octo. dopamine. Y para Nexus, I mean, Darninja, it's fair to Fakel, say, as a Spear, player, you know, that you give the credit to the Ferret, team that Blur, literally won the last Paddington match versus one y another, you know. Horse. So I feel like it's understandable, but if we don't just look at that match, as we said, and we look at the performance we saw yesterday, I feel like that tells a whole different story. So that's why I see the teams closer to one another, as you already mentioned. Well, Dopamine against Burbology, that's the next match we'll be covering, and now we probably want to hear what Kihan and Daki have to say about that one. Let's get back to the cast's desk. Well, hello there, and welcome back for our quick hop across the pond. We are gonna watch some NA gaming in between a team that we saw yesterday already, Burbology, who had a quite dominant performance in the match that we watched. Yeah. And yeah, Octobear, basically the bears here coming in with Major Kenway as way, Wallhex, December, Opiaker, Vova, Muscles, and Floppy. Yeah, yes, Kian would say they really have a plug-in lineup, to be honest, for this match, right, Ki? Well, you know, I don't even have to make those jokes if you make them. They should rename to Papology. Pugamine. And on the other side, we have Pug Emperor Nexus. Pug loves horse. Paddington Buck. Pug loves horse. Pug Walker. Ay. Are we that deep into the stream that those kind of jokes already need to be coming out? Yeah, well, just be careful when Dark Puggers unleashes himself. Million Emperor Ferret there to complete the lineup. But yeah, I think it is time to take a look at the hooks and bans in between both of those teams. And yeah, I think we're about to Los see them picks there. y los They come, bans. Steps being banned Burbo out. banea Then we have Stepas, Ghost Town Prokhorovka taken y by Dopa. Acantilado. Tundra, Dopa, first map, just like in the Dopa, match that we just saw. It's Pueblo gonna be the first Fantasma, match Ciudad that's gonna be played. Fantasma Then we're y headed Muro over Banca to Himmelsdorf, banean which y is elige still Himmelsdorf Prokhorovka, then y taken out Minas, Possible donde map 3. Dopamine Muro banned out, elige atacar Floppy la primera away, partida en Tundra y and, Burbo elige Sandra defender en Himmelsdorf as y the defender en likely Minas. tiebreaker, I guess. The likely tiebreaker, if it comes down to it, I'm most excited for Puggersdorf. Puggersdorf. Yeah. Puggersdorf. Is it not Millionsdorf? Millionsdorf? No. I like Puggersdorf more. It's the home of the pug. Alright, so Tundra likely 1-1. Himmelsdorf might go either way, and I would say Mainz likely 1-1 as well. So Himmelsdorf, I think, the difference maker in this up and coming match in between Burbo and Dopamine. Who do you favor? I mean, they met already in the upper bracket, where Dopamine took down the victory. I think a sign of things to come? Perhaps. I mean, I think Burbology is a good team. I think Dopa is a good team as well. Really could go even, but when they first met around, Dopamine had their number though, and that is a little bit worrying. The teams tend to grow in some teams, not all teams, tend to grow in a tournament, and I think Burbo might be one of those. What do you think, Backhand? Yeah, Tapagizor. I indeed think that Burbo is one of those teams that can very well make deep runs into tournaments. I believe they have already won some, right? In the past. Anyway, casters predictions. I am the only outlier here. Predicciones. 2-4 para Daki, Keihan 4-2 para Dopamine, Insane 4-2 para Burbo y 4-3 para Toxic. Para Burbo también Toxic. Yo voy con Dopamine. Creo que Dopamine gana a Burbo sobradamente. Y voy a poner un 4-2. Dopa que venía ayer de perder un 3-1 a perder 3-4. Increíble. Although why does mine say 2-4 and then Insane says 4-2, but the same logo? Yeah, we'll have to say. Anyway, I think we are not far off some gameplay that might be coming up, and I have to take a look in the sheet actually. Who's going to be attacking again? It's going to be Dopamine first on the attack. They chose that after Burbology chose Tundra.
So, yeah. First and A match of the day. I think we can give it a go. A lot of known names, obviously, on both sides. There is players that are very, very well versed, very experienced in competitive formats. So, I guess we're just about to find out who's going to take round number 1. Dopamine there with the attack. The more likely one, but we'll see. We will see indeed what we get out of this kind Las of mismas game. imágenes de I really think it could be super el close. mapa de tundra. We already saw. I mean, maybe teams are starting to figure out a little bit how to defend properly. Vamos, Because it's a lot alineaciones closer than I ya. expect most of the time. But Burbology, Viene triple 60 Burbology double con BZ, triple mouse 60 con TP, un WZ, S-Code, un muscles. mouse y un Dopamine, Super on the other Conqueror de hand, Muscles. bringing only 6 Y habitats, Dopamine bringing double con 60 TP, one doble i7, 60 one TP, 277, one un S-Con IS-7, and a un 277, un Super CS63. Conqueror, un So E5 y basically un a little bit of CS everything while Spire con el remaining on the CS. heavy side, but man, that Burbology lineup once again meaty AF. Yes, very medium defense. You can see also Alineación con muchos tanques lentos el equipo de Burbo. Movimiento de 4 tanques a la parte sur del mapa. I mean, we talked about it already Dopamine earlier today, like breaking manteniendo 20,000 HP el in some Conqueror cases en, is already crazy, but, en like, la colina. Burbology breaking 21K Nexus que se spotea ahora mismo cruzando. Ferret recibe ya un disparo. Mouse cubriendo el agua. BZ jugando J1 para defender un poco el reset. Doble 60 TP. Listos para defender la base 2. No tienen niebla de batalla, ¿no? O sea, Paddington rotando y a PM tomando una posición más agresiva. 4 tanques defendiendo por parte de Burbo la base 2 sur del mapa. Dark Ninja y Paddington se aproximan también para cubrir a PM. 60 TP jugando ya el puente, el cooldown, la rampa del puente. Vamos ahí a Blur contra Muscles. Y IS-7, Nexus por parte de Dopamine presionando el fondo. Buen tiro ahí a Muscles. Blur que intenta pegar un disparo a Muscles. Tiene prioridad. Se spotea ahora mismo Burbology rotando. Se queda el último 60 TP para spotear la entrada. El BZ también cruza. Octo con el visor dañado. Wildhat falla el disparo. Bien rotando la torreta a tiempo. Blue retrocede un poco para evitar el posible overpick de tanques que pueden quitarle muchísimos puntos de vida. Va a spotear el cruce en las casas, en el pueblo. Bajando Conqueror de la colina. Arriba en vida el equipo de Burbo. 2000 de vida arriba Burbo. Paddington parece que quiere rotar. Intenta conectar un disparo PM, no puede. I mean, yeah, they did the 60 TP rotation, but Dopamine does not know about this one. So I am quite interested as to what they're waiting for. OP Hacker now getting spotted in the north in that 60 TP. That's a little bit of information gained. Taking a shot of damage. Conectaban un tiro a bit unnecessary. AOP. I think that was the CS6. No, I'm actually not sure who hit him. But yeah, taking damage nonetheless. That is something that Dopamine needs, but like at this pace, Burbology still 20k plus HP. Dark Ninja sumándose, Blur presionando el río. Spotea Blur a December, conecta
No conecta Blur el disparo, tampoco lo hacía December. Creo que puede conectar ahora. No lo consigue December tampoco. Paddington entrando. L5. El CS. 4 tanques presionando la parte baja. Conecta Blur 778. December que se tira por Blur. 4 tanques intentando matar a Wallhax. Paddington que ya recibió. Tiene que intentar recibir otro tanque el disparo de Wallhax para poder mantener. Conecta ahí Wallhax, un disparo, falla. No, conectaba PM también. Presiona a Wallhax el turbo para intentar escapar, pero creo que no le va a dar. No. Consigue la primera kill el equipo de Dopamine. Burbo que será el siguiente. Blur cae en el lago. Arriba peleando el BZ versus el IS-7. Conectan ambos el disparo. Triple cap por parte de Dopamine. 4000 abajo en vida el equipo de Dopamine. 3000. Algo menos de 3000. Necesita ahora el equipo de Burbo resetear. Kenway que spotea el 277 de Paddington. Conectan tiros al 60 TP. El 60 TP no puede devolverlos. Todos intentando pegarle a Kenway. Opi reseteando también a Spire. Retrocede el CS porque va a recibir muchos disparos del medio. Dark Ninja muy tocado. Gana el 1v1 Nexus. Importante este 1v1. Recupera algo de vida al equipo de Dopamine. Presiona a Paddington al 60 TP. Fuego para el mouse. Falla Paddington el disparo. Boba que va a ayudar a Kenway. Si conecta a Boba... No conecta a Boba al disparo. Paddington sí lo hace. También lo conecta Kenway. Sí conectaba el disparo a Boba. Arriba otra vez en vida Burbo, igualados en cañones. Opi Hacker muy tocado. Wow, va a intentar eliminar a Dark Ninja. Conecta el último disparo de Dark Ninja. Posiblemente pueda meter un tiro más. Kenway peleando con Kenway. 3 versus 4 a falta de 1 minuto. Arriba en vida el equipo de Burbo, arriba en cañones también. Spire que intenta irse. Muy mal push por parte de Spire. Va a conectar un disparo. Retrocede, intenta aguantarlo para poder conectar un último disparo antes de morir. Burbologic muy arriba en puntos de vida. Y también 4-2 en este momento. PM a 210, no puede hacer nada. Conecta a Spire. Muscles, bien jugado. Y victoria para Burbo. Quick reactions to giving up Wallhax, but I think sacrificing him to go on to win the game was an okay choice here. Bubology showing good reactions to that southern push by Dopamine. Yeah, at some point in time, Primera victoria para el equipo de Burbo. I'm not gonna lie, but in the end, I would say fairly comfortable victory. I mean, scary, like Octo losing his 1v1 in the north. That I have no clue what happened. Like Octo was on like 1.5, and like the enemy was on 2 shots, so normally he should win that engagement, but maybe he unfortunately bounced one. Something like Blur's penetration's not enough either, though, from that position. 4-3-1, 60 TP gun. That's what he's probably gonna say. 5082 Ferret. Blur que no lograba hacer prácticamente nada. Which was a mistake. I actually really liked Vova's rotation out of 1-2. You know, he was in 1 line. He came back into the 3 line to support Canway, and that really
made a huge 4100 difference to me por because parte del he's able 60 to support TP. Kenway, and it's a 3k Top daño 60 en TP. If he's on 1-2, you can el kind of equipo ignore him. de Yeah. Burbo. If he comes to reset, you can go push and kill him. So that rotation was good. But yeah, all in all, Burbo deservedly winning their first round. They're going to be very happy about that one. I mean, yeah, also with that super heavy lineup, it means that they weren't able to rotate as quickly as they might have wanted to, but in the end, the HP on all of those tanks just carrying them over the finish line. Like, 3k HP advantage that you start with, that's basically an extra tank. That is an extra tank. Yeah, that's a 277 in terms of HP. Which means you have to get some initial damage at least, or some information. The push on the south, it's like, okay, you push the BC, but there was far too many tanks pushing him. There was nobody, like, on the hill, for example, which sometimes you see, to cover in this. I guess they were afraid of a 1-2 repush with 60 TPs. They never really got the info where these 60 TPs were located, and I guess they were afraid that the 60 TPs could do what we saw, I think, W do, for example, is repush towards that corner and then help the BZ. So they went there in mass, and they did not need 4 tanks to kill that guy. Yeah, and even that being said, I think the punishment on the cross wasn't really that brutal. I think it was like 1 shot of damage by a 60 TP. So they got away with something there, and they got the BZ as a free treat. But in turn, like the tanks of Babology started winning out everywhere else on the map because Dopamine had committed so much into killing that BZ and then going to cap. But the thing is, with capping tanks, most of the time they're not really achieving a lot, simply because they're sitting ducks and they can't really rotate around and chase after people. So as soon as you're the team capping, you should normally have achieved numerical advantage, because you will have some sitting ducks in the cap, and then you need other people to capitalize onto the tanks that will be trying to reset, which absolutely wasn't the case. And I think they were even in the cap with 4 people, so 1 more than necessary, so a little bit of miscommunication going on there until the CS finally decided to leave. But yeah, that was round number 1. Now we are going into round number 2. Babology currently up a point. Triple BZ, 1IS7, 1S Conk, double CS. Partida número 2. Double CS round. Alineación por parte de Burbo, 3 BZ75, un IS7, un Super Conqueror, doble CS por parte de Dopamine, 5 60 TPs, un BZ y un E5. Imagine you get pugged in the face by one of those. Empieza el equipo de Dopamine con 1500 de 1500 puntos de vida más, algo más de 1500. Burbo con doble CS. Viene Kenway a spotear el cruce. Boba también, para intentar pegar a lo que cruza. Spire se spotea ahora mismo cruzando. No logra Kenway conectar un disparo. Paddington en la parte alta, con vida experimental, turbo morado y barra morada. You're gonna have real issues getting this double CS involved, to be honest, in my opinion. Yeah, that Dopamine lineup, I think it's super hard to push up on, because like those 60 TPs, they're all going to be standing hold Los besetas por parte de Burbo metiéndose en el río. Usando los besetas sin ser spoteados. Van a intentar presionar los 3 besetas a Blue. Tiene buena cobertura Blur en este momento, ¿eh? Está Ferret, PM y Paddington. That triple BZ though, with that rocket booster, they can spring immediately into action, overpush and fight against Blur, but there is going to be a lot of tanks on the enemy team that will be able to shoot. Spotean los 2 CS, no, el CS de Kenway y los besetas son spoteados en este momento. Doble nada más, December no es spoteado. Entra el IS-7 de Octo a las casas. Dark Ninja cruzando. Blur que disparaba, Octor que presiona el turbo, también lo hace Walhas. Falla el disparo Octo.
Walhas va a intentar conectarlo, lo falla también. Focus a Walhas, 1500 en el push. Octo falla el segundo. Presionan los turbos para irse, pero pierden muchísima vida. Van todos abajo. Spire también pegando disparos desde el sur. Presionan todos a Opi. Blur falla el primero. Va a entrar probablemente PM. Conectan ambos el disparo. El Conqueror ayudándole un poco. Spire corriendo. Conecta Kenway, conecta Octo. Spire que va a intentar quitar el tanque de December. No sé si le va a dar, ¿eh? Acaba de disparar Octo, acaba de disparar Paddington. Se queda a 3 de vida y logra la kill. Kill para ambos equipos. Sigue Dopamine 3000 puntos de vida arriba. Dark Ninja perdiendo también vida en el puente. Se recoloca otra vez Dopamine. Empieza la captura a Wallhacks. Boba cerrando por el puente, la parte sur. Creo que Kenway también está de camino a la captura para presionar la captura y obligarlos a resetear. Blur, PM. Cruzan por el agua. Va a presionar Nexus y Ferret la derecha. Paddington y Blur, PM y Dark Ninja que seguramente van a intentar quitar a Wallhacks. Por la derecha Ferret y Nexus por Octo. No logran conectar el disparo. Presiona un turbo Wallhacks. No sé si va a conectar el disparo. Si lo hace Blur. Kenway farmeando un poco al cruce. Octo se les va a escapar, ¿eh? Octo se les escapa. Problemas para Dopamine. Conecta muy buen disparo Nexus. A punto de irse. A punto de irse Octo. 2 cañones arriba el equipo de Dopamine. Igualados en puntos de vida. Pero es su defensa. 3 minutos. Puede Kenway también caer. Conectan los 260 TPs 1400. Kenway intentará quitar a Nexus. Falla el disparo Kenway. No le va a dar para volver a recargar. Nexus. Otra kill más para Nexus. Opi presionando para intentar meter en problemas a Paddington, pero el E5 tiene bastante vida y puede salirle muy caro esto al BZ. Igual fallaban los 2 tiros ambos tanques. 2 minutos 45 la partida. Arriba en vida Dopamine. Conectaba Paddington. Intenta nuevamente Opi conectar. Otro disparo. Vuelve a fallar el disparo. Paddington tiene ya la kill fácil. Tiene mucho DPM el equipo de tiene mucho DPM L5, PM y Dark Ninja conteniendo a Muscles y a Boba. Paddington falla el disparo, conecta ahora a Opi. Paddington cargado y asegura el disparo. Otra kill más para el equipo de Nexus, de Dopamine. PM también seguramente va a eliminar el CS. Conecta el último disparo Boba. Paddington, que es el que termina el CS. Queda solo Muscles vivo por parte de su equipo. 68 puntos de vida. Dark Ninja conectando un cupulazo. El 60 TP es muy fuerte versus el Conqueror cuando están torreteando. El calibre del 60 TP literalmente le hunde la torreta a los Super Conquerors. 1-1. Buenas, Oscar, ¿cómo estás? Perdió el Opi. El Opi no, porque el equipo no es de Opi, el equipo es de Octo, Hiraya. No es Opi el que comanda ese equipo, el que lo comanda es Octo. No es el equipo de Opi. Opi no es de momento el que comanda los 7 versus 7. Es Octo. Wait, how much bounce damage do we have here? So 3.5
plus 1k is 4.5k, 6.5k, 8.5k. So basically, like, Partidas muy complicadas. Se acaba de colar una imagen que no estaba prevista en el stream. Yeah, but it comes down to this BZ gun just not being. Los mapas nuevamente. It's really, really El hard partido to use. empatado ¿Cómo te llamas, 1-1. guachín? John. Salchichón. It's very, Elegía very random. It really does, like, hitting Burbo, every elegía part of the Tundra y se lleva un 1-1. Ahora van al mapa que elige Dopamine, que es Himmelsdorf, donde elige Burbo defender la primera partida, y luego tendríamos Minas, donde también elige Burbo defender la primera partida, ya que el mapa lo elige Dopamine. Entonces Burbo elige si atacar o defender la primera partida en ambos mapas elegidos por Dopamine. Elige Burbo defender, elegía a Dopamine en Tundra atacar. Ambos ataques de ambos equipos se pierden. I don't Se think we'll be aseguran seeing las BZ defensas. too much on 1-1. just because of the nature of the map. More 60s, mouses, etc. Lighter setups. But yeah, that's double CS. It was really hard to get them involved though in that second round. I mean, Yeah. CS lowest alpha out of all of them in the match. Lowest HP. Best mobility. But Tundra Estoy is still a diciendo, strong map. Daki, que los CS en Tundra no son muy buenos. Sí, tienes más movilidad, pero no tienes vida. El equipo contrario tiene tanques con alfa, así que WCRSS no es la mejor elección por parte de Burbo. Tienes mucha más movilidad y cómo obtener información temprana de los otros equipos, pero el WCS no es muy bueno versus el meta que se está jugando en este WOT 7, que es mucho 60 TP, mucho tanque con mucha vida, armadura, más que todos los 60 TPs con alfa, hacen que los CS se queden un poco And the gun works. diminutos al lado de los 60 TPs. It's a fact good tank though, Así yeah. que no elige bien el setup para ataque el equipo de Burbo con WCS, por lo menos para enfrentar al setup de Dopamine, que sí que tiene vida, armadura y alfa. Ahora viene Himmelsdorf. No, we already saw it before. I was thinking about tanks, which we haven't seen yet, which might add a +1, but we already saw it before. Never mind me. Did we? Yeah. I remember a team pushing through 8 line and then there being a super heavy trap waiting in like the CD. Sí que recuerda que empujan la línea de 9 con pesados rápidos Oh yeah, 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 y toman la línea de Hit and run 7. brought it before. Barbarian was playing it. Yeah. Now I Jugaba remember Hit and it Run as well. de I just Barbarian. remembered the situation, not the team. Recuerda la Anyway, situación de otro equipo. We're like it's ping and perfect. pug. Vemos ahora mismo Octo con el 60 TP, Walhas con el Z75, Alright, December Prokhorovka y with the Kenway con 62 Mouse, with the 75, double 57 mouse, Heavy 57 and con 83. Muscles y Boba, y Opi con L3, y por parte de Dopamine, Blurry PM con 60 TP, Darninja con el Mouse, Nexus en el 277, Ferret y Paddington con E5, Spire con el CS63. Wasn't it? Yes, Empieza Dopamine on Himmelsdorf as well, I think. atacando Himmelsdorf, Burbo defendiendo, CS parte alta para spotear, vida morada, turbo y barra spotea ahora mismo Spire al BZ. Spire no es spoteado, se spotea simplemente Wallhacks, el árbol que tiene de frente hace que no se spotee, ahora sí lo hace, pero también logra spotear el Mouse. Viene jugando agresivamente el equipo de Burbo parte norte y Dopamine parte sur. Defiende Octo con el 60 TP. Octo no tiene una buena posición ahora mismo. Si salen... Ferret creo que va a intentar controlar la posible entrada del 60 TP a G3.
Aguantando December y los 257 heavies. La parte norte, Octo se ve obligado a meterse en G3. Conectaba el CS de la colina y también Ferret conecta otro disparo más, 393. Pierde 1000 de vida el 60 TP, pero con un high roll, con un roll alto, compensa un poco la vida perdida. Dark Ninja y Wildhacks peleando en la línea de 8. Presiona a Blur la izquierda. El E3 de OP también es spoteado. Wildhacks y Octo por parte de Burbo. En este momento se encuentra spoteado también Blur, Dark Ninja y Ferret. E5 también lo hace el CS en este momento. Entra Nexus, que también es spoteado. Conecta muy buen tiro Octo. Con vida experimental, turbo experimental y barra, presiona durísimo el equipo de Burbo la línea de 8. Mouse en problemas, tiene un 60 TP en la parte de atrás que intenta ayudarle. Pierde muchísima vida a Wildhacks. También conectaban un tiro a Boba. Los 57 heavies clipeando al mouse, lo deletean, se pone arriba a Burbo ahora mismo en vida y también en kills. Spire baja con el CS y va a intentar quitar a... Sí, lo hace a Wildhacks. 1-1. Kenway se aproxima para intentar molestar a Ferret con el mouse. Octo pegando tiros cruzados del CS desde la colina. Blur avanza, recibe un tiro de L3, pero va a intentar quitar a Octo. Muy abajo, Dopamine en vida. Conecta a 700 ahora mismo Blur. Tiene que intentar quitarlo, no recibir tiro de L3. L3 que se está aproximando y Blur no lo ve. Va a intentar asegurar el disparo Blur. Falla el disparo Blur. Llega a L3. Conecta 873. Octo que falla el disparo. Blur que tiene que asegurarlo. Burbo 4000 arriba en vida. 3 kills para Burbo. 1 kill para Dopamine. El CS desde la parte de arriba intentando ayudar a su equipo. Matan a Kenway ahora mismo. 1 kill por debajo el equipo de Burbo. Pero Dopamine, pero muchísima vida abajo. Blur todavía no logra ganar el 1v1 con Octo. Carga L3. 1 kill más. Partida asegurada ya para el equipo de Borbologic. Spire pegando al 60 TP. 61. No ganaba el 1v1 Blur. Entra el 57 Heavy. Los 57 Heavies entraban en la línea de 8 y destrozaban el mouse. Destrozaban el mouse esos 57 Heavies. El CS es el último tanque por parte de Dopamine. Conecta ahí 408. To analyze exactly that after the battle as Spirit tries to pad the stats a little more, tries to pad his Este disparo creo que era bastante complicado. No puede bajar este CS 5200 de vida. December intentando conectar, no podía. Conectaba L3 el disparo. Y victoria para Dopamine. Victoria para Borboli. Y se pone 2-1. Creí que Dopamine iba a estar muy por encima de Burbo. Y se lo está poniendo complicado el equipo de Octo. También es una defensa de Himmelsdorf que no es muy fácil romperla si está bastante sólida. At the post-battle stats to actually see where the problems started erupting for Dopamine. You can see Blur here, only 1 shot of damage, 541, and he was like very close towards the enemy tanks. He just needs to make those shots count. He wasn't able to this round. The rest of them coming in strong though, doing what they're supposed to do. Kenway 642, yeah. Well, Wally actually I think penned everything. Yeah, 333 in a BC. 13-10-8. Muscle didn't have the easiest shots on the mouse because Wally was
Acaba de seguirte 0951216668. But yeah, it just comes to show. Gracias por ese bonito the follow. combination of having trollish armor like the 62p and then having to shoot that with like trollish guns can really be hugely problematic. What was Especially Dopa missing? They were missing a spot on the 8 line. I don't like it. Well, first of all, I don't think Ninja was even watching because he spotted the 57 so late. I mean, tell me if I'm wrong, but they were spotted really late. yeah, I think the Nexus mouse spotted was- them by himself. Yeah, but he can also check that from the corner. I don't think he was looking. And Nexus was kind of late on the ramp, so he didn't see them cross through already. Bit better info there, different story, but you know, the skirmishes really were bad for Dopa. I mean, even Blur pushing against Octo, there's only 3 behind you. You win that, you die. All right. They lost the mouse already. Yeah, this means that now we are at a scoreline of 2-1, obviously. No immediate danger for Dopamine yet, but for having won in the upper bracket against the team they're facing again now, they're not really looking too strong, especially the rounds that they're giving away. It feels like kind of a letdown by them. They should be coming in with higher expectations. I mean, they had this good start, right? Like the opening wise, they really had 1-2 for free, but then they just got, I don't know if it's complacent or out rotated, a bit of both. Because let's say the A-line trap, it didn't get abandoned really early, you know? Yeah, Like I feel like there was quite a big of delay between the times being spotted in the south and the A-line guys starting to move. Yeah, maybe they were waiting for some, you know, dual-pronged attack, but that split The would have been Spanish horrible. Inquisition or what? No one expects that one. Anyway, The fucking Inquisition. Es el turno de Dopamine ahora. Defender Himmelsdorf con Blurry PM 60 TP, Dark Ninja con el mouse, Nexus 277, Ferret, Spidey Paddington con E5 y Burbo, Maskels, BZ75, December y Kenway, mouse, Opi E5, Ferret, Spire, no, Octo, Boba, Walhas y Opi E5. Traen muchísimo DPM. Empieza el equipo de Dopamine. Algo más de 500 de vida menos. Maskels jugando a la colina con el BZ y It's kind of a turtle again, though. Why are they making a trap here? What is up with Burbo and making traps there? los 4-5 están escondidos intentando seguramente que no los spotee nadie. No, like the thing is they see the enemy lineup that is like double 60 TP, mouse, 277, triple E5, like it doesn't make sense. Va a perder tiempo el equipo de Burbo. Tiene Dopamine, un E5 y un 60 TP jugando la base norte. 3 tanques defendiendo, 4 tanques defendiendo ahora mismo la parte norte. Están esperando un posible push por parte de Burbo. Spire apuntando a la colina para poder, bueno, a la bajada de la colina para poder pegar algún disparo en la bajada. There is a lot of there's a lot of strategies, Kiham, that involve, like for example, the mouse at A6 to spot 0 line, like a 277 at 4 line to spot K line. Empujan los dos mouse. To push down 1-2, take map control. And it would be possible because they have that triple E5 that could drive down, and 60Ps are not that slow for the 2 line, so it is possible. However, I will agree with you that it's a waste of time. Intenta tomar la línea de 9 y los 3 E5 van a pusear línea 1 y 2. Kenway y December que empiezan a empujar. I mean, they're probably assuming that now that the mouses have been seen on the A-B line, that a rotation has started and Dopamine is moving away from the 1-2, but they weren't there to begin with. So. Intentan aproximarse al medio sin estar spoteados. Nexus se baja de la match. Nexus ya no está jugando la ventana, así que no va a ver venir esos 3 E5, ¿eh? Los va a ver el E5.
because they were going down. Ooh, the triple E5 de hits go Ferret. through that courtyard though. Now only getting spotted. This is Conectan going to ahí signal disparo to a Nexus Opi, that he intentan should conectar get tiros a away Nexus, from there. Does traquean, get track conectan counter solo un packet disparo available, but de la from colina the también, LBs with a conectan, good se connection, spotean los dos. Mouse, I guess, Blur yeah. perdiendo prácticamente 1000 de But it's vida, gonna take forever conecta, to look devuelve in algo. December, you know. It's gonna take forever, but now the Burbo is in a little bit of like, what do we do? Where do we go? What is the play? Va a cruzar Opi, puede recibir muchísimo, recibe 1500 menos. Wallhacks consigue cruzar full vida, pero pierde muchísima vida Opi ahora mismo. Bastante bien posicionado el equipo de Dopamine, los dos Mouse que se ven obligados a retroceder. Muscles controlando la colina con el BZ, cruza el equipo de Dopamine, creo que van a empujar la línea de uno. Viene bien Spire y Ferret, defiende Paddington y Nexus la otra línea, munición para Ferret, 800 para Wallhacks, muere Opi, muere también Wallhacks. Dos cañones arriba el equipo de Dopamine, 5000, 6000 arriba, 5000 largos de puntos de vida arriba. Intentan empujar la base 2, el norte, pero creo que están en una posición bastante complicada. Dark que recibía por parte de Muscles, va a pushear a December. También lo va a intentar hacer Blur, aunque aparece el E5 por la mitad de por la calle del medio. No va a poder defender a December, tampoco va a poder hacerlo Kenway. Octo, que va a ser el siguiente en morir. 12 de vida. Bien, va a continuar, se queda Spire. Conectaba ahí el disparo Spire. Otra kill más arriba el equipo de Dopamine. 6000 puntos de vida. Van 4-0. Boba es el siguiente. Kenway one shot. Conecta ahí Kenway un tiro al cruce. Muscles que va a intentar pegar, pero ya no puede hacer nada por su equipo, que está perdiendo 8000 abajo. Y van 6-0. Posible 7-0, 7-0 en la defensa de Dopamine. 2-2. I think there was a big opening on the fire line. I like the going through the courtyard though. A bit unlucky they didn't do more damage to Nexus, but it's on the move. So, but then D-line, if they take those tanks into 5 line, they find an overmatch on the A-line tanks. They really do find a. Pues ahí a Muscles con 3655 top daño. Ferret 3823 2 kills. Nowhere for the A-line tanks to go. Nowhere. Los E5 que no lograban hacer prácticamente nada de daño, by the side of Dopamine, then they would know early the E5s could just turn around, and like the 60 TPs in the cap that were getting, that the E5s would then be fighting against, they couldn't cross over and collapse on the E5s in the 5 line then, simply because the Mouses would be like punishing them heavily on the cross. So yeah. Well, that's what it is. Neither team so far deserves anything more than an even scoreline. Yeah, 2-2. It's most likely to go 1-1 here too, to be honest. Mines is a very def-sided map. So yeah, indeed, Sand River. What do you think about Sand River? What are the teams going to pick? Defense? If we just skip Mines altogether, be like, guys, we both know neither of you is going to win an attack. Let's just move on. Sand River. Let's fast forward in time. Oh, that would be a bit of BM. Is it though? Tundra, both teams won their defense. Yep. Himmels? Both teams won their defense. Mines? Yes. Both teams. I don't see it. I really don't see it. I don't see how either of the two wins a Mines attack. I don't know, maybe they have something ingenious planned. I still have to think back to, I think it was 2 WOT 7s ago, where we saw like the triple Yo almost succeed.
That was certainly a sight to behold. Let's bring back to you. Didn't they play a full hill strategy with cap? Yes, yeah, and basically, I think they even had the small guns on the Yos for more DPM, and then they were raining down hell from the hill, and got repushed, but they had good crossfire with the Yos. So I really like the strategy. That's why I'm bringing it up now. I don't expect to see it here, quite honestly. It was a one-time off, and I think teams have now, like, they have seen it, and they will know how to deal with it. And it didn't even succeed then. It was like a gimmick, but then again, Mine's attack is probably Minas es probablemente un 1-1. point in time where you try a gimmick, because it's unlikely you'll win anyway straight up, so might as well try something funky and surprise the enemy. Let's see if you find something surprising, you know? Indeed. What would be a surprise in the lineup? A light tank, for example, like a 13-105, something like that. Although not that much of a surprise, really, because then you could also use it to cap. We haven't seen an E4 yet, I don't think, in the tournament. So maybe one of those. Let's wait and see. Round number 5. In between a dopamine and a burbology. Current score 2-2, so neither team on match point. Hay alineación de Minas, Burbo con Wildhacks, IS4, December y Opi, IS7, Kenway, Octo Mouse, Boba y Muscles, Super Conqueror y E4, Dopa con Blur, IS4, PM, Mouse, Darninja, Nexus y Paddington 277 y Ferret, Spire, WCS. I'm giving you the benefit of the doubt. You do this one more time and I know you're cheating. Defiende la primera partida del equipo de Burbo. Empatadas las partidas. El equipo de Dopamine es muy fuerte en este mapa. Es muy fuerte. ¿Cómo va el partido en puntos? Aquí no hay puntos, Hiraya. Esto es eliminatoria. El que gane 4 partidas primero pasa a la siguiente fase. Está Nexus, Paddington y Darninja jugando 1 y 2. El IS4 por parte de PN abriendo... No, el parte por parte de Blur. Abriendo el mapa en la línea de 0. PN, Paddington y Nexus detrás de la roca para no spotearse. Opi con el IS7 manteniendo el spot de línea 1, 2, 3, 4. December rotando, el E4 jugando la parte donde tiene que jugar Sun Jingu sin moverse. El Mouse defendiendo en J7 con el Super Conqueror. El otro Mouse y el IS4 debajo de la colina. So there's still some opportunities. Pues jugamos contra Dopamine alguna partida en este mapa y son bastante fuertes en minas para atacar. No lo ponían nada fácil, ¿eh? Son muy buenos, pero Burbo también es bastante bueno en minas, así que no se lo va a poner fácil. Y van a asegurar la defensa. Blur entrando al cap de base 1. Over that cap here, Vova taking one by the CS in the back lines with that Super Conqueror moving back right now. But Dopamine, they're taking this one slow. Slow and steady wins the race. No toma la captura a Blur para no delatarse, todavía no lo han spoteado, así que no necesita spotearse. Entra Ferret al cap. Destruye el árbol. Bueno, tira el árbol para meterse a capturar. Creo que Blur lo ha hecho mal entrando al cap. Blur tenía que haber aguantado un poco, baitear con que era él el que llevaba el cap. No pueden resetear a Ferret. Burbo muy arriba en puntos de vida, presionaban los 277 y reciben muchísimo daño Darninja.
Siguen perdiendo mucha vida los 277. Se spotea a Paddington. Otro disparo más para Dark Ninja. Dark Ninja seems to get railed by OP there. I mean, took another shot. Has to be OP. Pueden mantener el cap en base unos. Se devuelve Paddington y Nexus. Mueve todo el equipo de Burbo a base 1. Nexus y Paddington de camino por Opi. Está sola la entrada, ¿eh? Puede entrar Paddington y Nexus muy libremente por la línea de 1 y esto es un problema grave y importante para el equipo de Burbo. Si pierde la playa, tendría problemas, ¿eh? Spotean a Paddington entrando, a Nexus también. Conéctale 4. 700. Conecta buen disparo Paddington. Nexus tiene que intentar tomar el fondo. Dark Ninja tomando un poco más la piedra para poder pegar. Pusheando también Burbo la parte de línea 9. December recibiendo mucho. Spire jugando con el CS para ayudar a Blur. Boba recibe 814. Intenta Blur quitar al Conqueror, cubrirse. Muere Opi. Viene en el medio con munición. Dark Ninja que recibe 627 de L4. Blur que tiene que retroceder. Se cruza Wallhack. Se va a cruzar December también. Vayan los tiros a December. Conecta Blur. No lo hace Wallhacks. December muerto ahora mismo. Jugando muy raro. December 2 cañones arriba ahora mismo. Dopamine, Wallhacks con munición. Blur muy cómodamente. Spire no sigue ayudando a Blur y van a perder a Blur ahora mismo. Presiona al IS-Quad, el Super Conqueror, el Mouse por el otro lado. Buena kill ahí, Blur antes de morir, el CS farmeando desde la colina, el otro CS jugando en el pueblo también para tener Crossfire. Spire bajándole vida al Mouse. Arriba en kills Dopamine, Muscles va a morir. Paddington castigando a Kenway y a Boba. Conecta el disparo Paddington. Dos cañones arriba de ventaja el equipo de Dopamine. 3 cañones de hecho. Ahí está Boba intentando pegarle al CS en la parte alta. Ferret muy cómodo contra el Mouse. Va a conectar un muy buen disparo a Spire ahora mismo. 1 minuto 46. El Mouse tiene muchísima vida. Kenway con mucha vida. Pero viene Dopamine con 4000 arriba. No debería tener ningún problema en... Vaya el disparo, Spire. Ferret quitando el Conqueror. Queda Kenway. De último, Dark Ninja capturando también por si acaso. Kenway con munición. Ferret acercándose por la parte de atrás y asegura la victoria Dopamine en minas. Lo he dicho, los de Dopamine son buenos en minas. Jugamos contra ellos algún torneo y la verdad es que daban bastantes problemas. Tenían buenas rotaciones. No se les da nada mal el ataque de minas. Ganamos nosotros la defensa al final, pero ellos daban muchos problemas. Y nosotros prácticamente sin cometer muchos errores, la pasábamos muy difícil para poderles ganar. Tenemos ahí Blur con 4091 y una kill con el S4. Boba 3900 y una kill. Viene la defensa de Dopamine. Yo di un 4-2 para Dopamine, Todavía puede mi predicción ser acertada. December, no sé qué estaba haciendo December. Boba
Wallhacks también. Disjointed, you know? Yeah. There is always people progressing under the hill normally, but you're also pushing the buildings, and you just El kill the CS IS-4. estaba farmeando la colina todo lo que había, ¿eh? Los 4000 de daño que tiene el CS de Spire es farmeando a todos los tanques que están en el medio. No tenían que hacer nada prácticamente, aguantar. Pero al perder la línea de uno se desesperan un poco, empiezan a mover líneas y pierden. Yeah, the reason why I was bringing it up, like, not because it was changing the game, that the horror. No, I understand. But it shows that like the cohesion there right now, the communication in between. Terminaba también la Fórmula 1 que no vimos hoy. No vi la Fórmula 1 hoy, terminaba Verstappen primero, obviamente, 22 segundos con 30 décimas le sacaba a Sergio Pérez, que terminaba segundo. Sergio Pérez 10 segundos a Charles Leclerc. Leclerc como 14 a Hamilton. Hamilton menos de, bueno, 7 segundos a Alonso. Alonso 6, 7 segundos a Russell. Russell 10 segundos a Norris. Norris muy justo Norris y Esteban Ocon. Bueno, un segundo. No, pensé que era en décimas. Esteban Ocon y Lance Stroll a 4 segundos. 5. Stroll con Yuki Tsunoda a menos de un segundo. Yuki Tsunoda a Bottas 2 segundos, Bottas a Wang Yuzhou 10 segundos, Wang Yuzhou a Alex Albon menos de un segundo, Alexander Albon a Kevin Magnussen 5 segundos, Magnussen a Ricciardo 2 segundos, Ricciardo a Sargent un segundo y medio, y Sargent a Nico Hülkenberg 6 segundos. No terminaba la carrera ni Carlos Sainz ni Oscar Piastri. Ricciardo que su compañero de momento arriba, ¿eh? O sea, bastante arriba. Like, even the execution was not good. He didn't go through the back where he doesn't get spotted. He went through the front, got spotted, even took 1000 damage for it. Está el otro de Alfa Tauri, Yuki Tsunoda. 10º Yuki Tsunoda y Ricciardo 16º, I hope Apology are able to clear this from their minds though, because 23 segundos le saca Yuki Tsunoda. Esto no es bueno para Ricciardo. Segunda partida, defiende ahora Dopamine. Apology con triple BZ75, IS4, doble 277, CS, Dopamine con un IS7, doble 277, Super Conqueror y triple CS. No, it doesn't look like Dopamine is going to camp the bus. Va a jugar Dopamine muy agresivo la colina y dudo que Burbo también intente jugarla, ¿eh? Sí, llevan 3 BZs y un CS, pero tienen 3 CS el equipo de Dopamine, ¿eh? Opi puede morir ahora mismo. 1200 menos. Los 277 prácticamente en la colina no pueden dejar subir a los BZs. El Conqueror muy lejos. Problemas para los CS. Sube con todo el equipo también. Dopamine. Igualados en vida. Juego para Spire. Spire muy solo. Wallhacks también recibe muchísimo daño. Nexus no sé si va a lograr sobrevivir a 130. Presiona al equipo de Dopamine a Kenway. También presiona a Boba y Octo a Nexus, que se llevan kill. Una kill de ventaja ahora mismo Burbo, pero 1000 puntos abajo, aunque van a recuperarlos con Blur. Boba muy tocado. En la parte alta, Paddington y Ferret intentando matar a Wallhacks y a Opi. Tiene que PM presionar. Necesitan ganar la colina si quieren
Lo hacen bien ahí, PM y Paddington. Ahora PM se encarga de Opi. Paddington muy tocado. Abajo Blur lograba ganar el 2 versus 1, por lo menos llevarse un cañón. Dark Ninja bajando. Parte alta, falla Maskels el disparo. PM todavía con problemas para eliminar el CS. Muy abajo en vida el equipo de Dopamine, pero tiene cañones arriba. Creo que va a morir ahora Opi. Se va a poner arriba otra vez. Se muere Opi en la bajada. 3 cañones vivos para Dopamine. Fuego para Maskels. Va a ganar Dark Ninja contra Maskels. Es imposible esto. Falla también Octo. Conecta a Dark Ninja. Y se lleva la última kill Dark Ninja. 2-4. Pasa a la final Dopamine. Se queda como tercero Burbo. Y he acertado con el resultado. Ponía yo 2-4. Dopamine a la final. Vamos a ver un partido muy bueno. Ahora vuelve Dopamine otra vez a pelear con Smile. Ayer iba ganando Dopamine 3-1 y terminó perdiendo 3-4. Hoy veremos a Hide and Run versus W, que es el siguiente partido. Y luego Kenway. Maskels 3782 con el BZ75 y una kill. Y Dark Ninja con el CS63 5537 y 2 kills. You can drive up after the shot once they start pushing around the hill. It's like timing there, so it should always be over. But then Nex is dying for free, Spirit kind of dying for free, returned by Kenway. Yeah, no. What a Partida muy apretada en la colina, ¿eh? I don't know how else to put it. Dopamine though with the better end, and I mean while we might not have all the answers to the questions that might be popping up in everyone's minds, I am pretty sure there are 2 people who can answer those questions. So Insane and Toxic, please enlighten us. Esta no es una sorpresa. Yo pensaba que ganaría Dopamine. Creo que ha ganado el equipo que debería de ganar. Dopamine, para mi opinión, es más fuerte que Burbo. Se le complicaba a Dopamine porque llevaba el partido 2-2, pero al final ha logrado, en minas que son muy fuertes, solucionarlo. Well, thanks a lot, guys. And Toxic, that's something we're not used to see, but Dopamine is actually gonna win 2. Creo que el último Minas Burbo podía haberlo ganado, la verdad. Creo que Burbo ha hecho algunas cosas malas en la colina. Y Dopamine también, Dopamine no tuvo una partida limpia en la colina. Pero aún así logró sacar la victoria. Vemos ahí ya la final de Smile versus Dopamine. Venganza otra vez. Volvemos a repetir el partido número 7. Partido número 7 que tenemos aquí, que perdía Dopamine versus Smile. Dopamine que empezaba ganando 3-1 y terminaba perdiendo 3-4. Por lo cual caía la parte de abajo al partido 7. Smile que pasaba al partido 10. A esperar la entrada de Dopamine. Burbo que caía, ganaba contra Puede, equipo que no ha ganado un solo partido en todo el torneo. Burbo pasaba al partido 3, perdía contra Dopamine, venía a la parte del partido al partido 3, luego pasaba al partido 6 en la fase de perdedores, en el break de perdedores, ganaba a Quokkas, ganaba a Escalade y pierde ahora contra Dopamine. Creo que en este torneo no tenemos ninguna sorpresa, creo que bueno, excepto Dopamine perdiendo 3-1
un resultado de 3-1 a 3-4, according to everything I've been levantando told la and everything partida I've heard about these Smile. teams, Obviamente they son are muy buenos pretty y much at tienen the same level. cómo hacerlo, So pero I feel like Dopamine it's tenía anyone's game to bastante take here. controlado. Igual también hemos visto muchos partidos así Yeah, en, that's gonna be definitely interesting en los to equipos see, but europeos que first we're probably van gonna have ganando like 3-1 y recap terminan at perdiendo what happened 3-4. Hay between muchas Dopamine and Burbology. sorpresas en This este the torneo, en, replays. As we en can esas see, we're remontadas de starting esos on 2, but resultados. Dopamine was on the attack, Burbology Pero on the defense, and bueno, al final en la final logran estar los equipos que Yeah, I deberían feel like, estar he por was el lado de screaming at América y this por el lado de point, Europa. "Yo, Bueno, boys, KO can we por, rotate a bit faster here?" con un resultado aplastante Because, por parte de it's 1 W. versus 4, not Ahora quite tiene necessarily que what I'm ir a doing. quitar However, Burbology at the el same equipo time, de Hide and just Run, giving que the es same treatment to the Postdrop y 62 Hollow Nixie on unidos. 6. Later Equipo on, que, they bueno, did tiene decide to move into the cap, which is el in my opinion, favorito quite a weird prácticamente decision, pegado en la because the frente. 2 cap is so open once you lose this like 6-7 line that you can't really cap it out. Y entre Smile y Dopamine, obviamente vamos a apoyar a Smile. Hay dos latinos en el equipo, pero seguramente va a ser un partido complicado, ¿eh? It was scary, but they managed to take the victory on their defense. Next up, though, on their attack, they went for a very aggressive play over the DE line, but Dopamine, they had 5 tanks ready for it at the north. Yeah, and this drive-by, you know, it may have been a good plan, but it's definitely not a good execution. They just drove by, lost like 2,500 HP, and didn't do anything in return, which also, I mean, led to them having a bit of trouble in the late game, because the crucial HP are missing. You see October being picked up here by Nexus, and at that point you don't really have all that many angles anymore, and for Dopamine it's just about, you know, pushing you back and playing these hull down positions with the 60 TPs, something that those tanks will do very well. Yeah, well, good stuff from Dopamine to get their defense won there and get back to 1-1 in this match. Next up on Immos, we had a very aggressive opening from the side of Burbology on their defense, actually pushing straight the banana. And we have seen something similar. I think it was W that played it against Group. I'm not certain about it, but we have seen an EU team that played such an aggressive opening. And Burbology actually managed to surprise Dopamine and make it work. I mean, great stuff from them, you know, taking the fight to the opposing team is always something you want to do. I've said it before, I'll say it over and over again. Playing the aggressive game is always better than trying to have your opponent open the game and then you have to basically play whatever they want you to do. The proactivity just allows you to basically control the angles, control the engagement, something that Burbology did really well here in this game. However, the next few matches we will see them, you know, have some mess-ups here and there. Yeah, I think taking the initiative is the right thing to do, but you can see that on that round, on their attack on Himmels, there was a bit of a mistake to split that much and allow Dopamine to simply take their tanks and repush over the 2 and the 3 lines. You can see those E5s, those DPM machines actually repushing to Wolax and OP Hacker. And Burbology, this is the first major mistake committing in here and actually being a bit careless with those mouse and that extra busy. Completely alone on the hill, so Dopamine very ready to punish that. I mean, it's basically the same again, you know, the team that takes the engagement, that takes the aggression to the enemy, wins once again, because, I mean, Burbology, as you said, just split up way too much. You have 3 tanks out of the game on one side, you have 4 tanks out of the game on the other side, and Dopamine just has to decide to push either of the sides, and I mean, they are not too slow with the setup that they take, so I feel like it's a risk that Burbology shouldn't ever take. And going over to Mainz, we see a very interesting approach here from Dopamine, a split. They apply pressure on the cap 1, kind of force all of the Burbology tanks to rotate, and then they push the 1 line. I think the mistake there is from December. Like, he made the mistake to rotate, and that was a premature move. He even got some damage from the 277s at E2, D2 from the side of Dopamine. And doing so, he allowed later on Dopamine to push and win the island, which is the key point of that attack.
Biology, they had to hold with the double I7 the island. They took the baits, they over rotated to deal with this base one, having the IS4 and the CS capping, and that was really great play from the side of Dopamine to force that rotation, force that bait, and take the full map control in return. You could see at the end they still had 5 tanks alive. That's not something you usually see on a Mines attack. Yeah, you definitely don't see that, especially not if the enemy decides to play passive, which they didn't do on their defense. You know, they just wanted to get the match over with, and it looked very, very dark for them for quite some time. They kind of had some, I don't know, I feel like it was a mistiming mostly, because you are playing versus these BZs, and they are just that bit faster, so they get to the hill quicker, are able to clear the first CS before the match has even really started. I think it's simply the lineup there. When you have a triple CS and there's only one against, this is just much heavier from the side of Biology. So even though they get to the hill first, Biology is capable to take the hits, to take it back afterwards. But at the end of the day, Dopamine, they were a bit successful with a lucky fire. They managed to chase that CS that crashed, and October was left alone in a 1v3 situation that is not possible to handle. So I have to say, Dopamine, it was a risky defense. It almost went Biology's way, going straight to the tiebreaker, but it worked out for them. 4-2 victory. They're gonna be moving once again to the grand finals against Smile. Yeah, I think apart from that fire, also Blur on F5 in his Super Conqueror was alive as a one-shot for like almost half a minute, even though he had October in front of him this entire time. So, you know, having that time as the team of Dopamine, that is what even allowed you to get into that position in the first place, where you are able to, you know, set this tank on fire and then get the game. Because otherwise, they just clear the rock completely before the hill is even done with, and it's just a free win for Biology, but Blur managed to stay alive and take it home for his team. Yeah, well, good stuff from the side of Dopamine. We'll get to see them later for the last match we'll be covering, but now we have to take care about the EU Grand Final. It's gonna be a hit and run against W. W Pues actually ahora trying to get Hit and their Run win, versus coming back W. from Hit the and Run losers con bracket. Hit and Run, 78% de they are victoria comfortably sobre waiting, and the community prediction 80%. Almost going with Hit and Run. I don't think that's very surprising. Munster, Barbarian, Tomic, Zelensky, Cubas, Conrad, Pior, Mentos. O sea, tremendo equipo. Y W con Frugo, Barky, Sanes, Ali. But we also have to say that Tox Hit and Run has been looking so incredibly dominant so far this tournament. They haven't dropped all that many rounds. And, you know, W, I mean, they made it here. We have to give them credit for that. But it was a bumpy way. It was a very bumpy ride. They didn't manage to come out first in the group. They managed to instantly lose their first match in the playoffs. So I don't think they are just quite on that level. But then again, I said the same thing when they fought versus Opur, and we all saw how that ended. I mean, let's put it that way. We know that Hit and Run are the favorites for that match, but we would love to Hemos reclamado el drop especial. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver, señoritos y señoritas, princesos y princesas, qué nos acaba de tocar. No lo sé. No me ha salido qué me tocó. ¿Qué coño? Acaba de salirme que lo he hecho. No, ¿qué me tocó? Aquí está. El misterioso. Cantidad 1. Hace 17 segundos. Vamos a entrar en el juego a ver qué nos tocó. ¡Eh! Bukake. Bukake. Tremendo bukake de universos ahí, ¿eh? Infinito. Se aparecía el infinito. ¿Qué creen que me dio? ¿Qué creen que me dio? ¿Un día premium? ¿Un camuflaje? ¿O un tanque? ¿Qué creen?
¿Qué creen, guapuras? ¿Qué creen? Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. No he ganado nunca nada, ¿eh? Nunca he ganado nada. Nunca he ganado nada importante. Siempre me dan días premium tontitos. Con el montón de días premium que tengo como para que me dé otro día premium más, ¿sabes? Increíble, creo que esa recompensa deberían de quitarla. Eso es lo que no hace llamativo los drops a veces. ¡Epa! Me acaban de dar un precioso camuflaje. String de Spirit. ¿Es en serio? A ver qué camuflaje es ese, porque no tengo ni idea. Esto debería de estar... Esto debería de estar, ¿por qué? Por alfabéticamente ordenado. Tremendo montón de camuflaje. ¿Sabes lo que me da ilusión que me des uno más, no? Nada. Ya tengo uno de estos, ¿sabes? Esta es la mierda que me acaban de dar, ¿sabes? Tremenda cosa más fea, ¿eh? Vamos a cerrar esto mejor antes de que me den ganas de partir el tanque a la mitad. Qué tristeza. Qué tristeza, Bahrein. Qué tristeza. Increíble, Bahrein. Increíble. And then winning it, I think 5-1, where back then I think the team was called Rocky, but it was also Monster and the boys essentially. They completely fell apart there. So that might also be a possibility. We've seen it happen in the tournament before this one, but, and that is an extremely big but that we have to emphasize on, the vast majority of times we see en el drop dan un tanque premium, pero ya no da tiempo para farmearlo, ¿eh? Si no farmearon desde antes, creo que ya no da tiempo. Bueno, tendrían que ver la transmisión de Daki después del streaming oficial de WOT y que Daki deje mucho tiempo. Predicciones. Esto es al nivel de... Esto es al mejor de 9 partidas. La predicción es exactamente la misma por todos los casters. 5-2, 5-2, 5-2 y 5-2 Daki, Keihan, Insane y Toxic. Yo, mi predicción es 5-3. Voy a darle un partido más a W, aunque creo que 5-3 es pensar mucho, ¿eh? Creo que Hidden Run se los van a comer. Aunque Opur le daba muchos problemas a Hidden Run ayer y W gana hoy cómodamente contra Opur. No tiene nada que ver, algunas veces simplemente un equipo es tu counter o algo así y bueno, las estrategias que eliges son justamente las indicadas, las counter de las otras y bueno, le pasas por encima a un equipo que quizás no deberías, ¿vale? A veces estas cosas son un poco... Ese es el último draw, Bustos. Adivine. ¿Qué te tocó, duende? A Alejo le va a tocar el turtle. Si fuera adivino, no estaría aquí ahora mismo. Adivina dónde estaría, duende. ¿Qué tal, Vodquita? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? They did do well on steps against the Poor, yeah. We have to give them that. But yeah, in we go into the grand finals of the Million Pugs. 6.807 follows, ¿eh? Vamos a los 7.000 prontamente. ¿Será que llegamos este mes? ¿Creen que llegamos este mes? Hit and run. Hit and run. Conrad Brain. Cubas y Barbarian. Con doble 277 y doble IS7. Monster, Super Conqueror, Pure y Tommy. VZ55 y CS. Partido
Bueno, bueno. W con Frugo, Itox, IS-7, Atikel, Hannes, Super Conqueror, Barkis y Wyrod, CS y Ali con el STRV, primeros movimientos. Clara intención de ganar la parte norte, el equipo de Hit and Run. W un poco dispersados por el mapa. Ali jugando con el Estreba defensivo en K6. Presiona a Wyrod la parte norte con Super Conqueror y S7. Y Barkis con el CS intentando tomar la derecha. Barkis se spotea entrando. Wyrod no lo hace. De momento tiene información W de un IS-7 y un 277. Y por parte de Hit and Run, el Super Conqueror de Atikel. And W is respecting that by watching zero line or committing on 1-2 line. They're just trying to figure out what's happening, where it's going. Tirando el árbol para spotear en los cruces. Conrad de camino a la rampa, a la colina, a la montaña, a los árboles para spotear posible entrada por parte de W en la parte sur. Atikel controlando la parte norte con un IS-7 y un CS. Barbarian blinchoteando el arbusto típico donde se mete el CS o el Batchat. Yeah, running down the clock is also a skill though, and they're doing a good job at that. The defense is split, but not split at the same time. Like they look like they're far away from each other, but the rotations that they have with the tanks that they have are able to reinforce side to side rather quickly. Conrad logra mantener spoteado el push de Hannes. Barkis que se cuela por la línea de cero. Informations that they need to be able to rotate with it. Barkis now on the zero line, going towards the EF0. Barkis ganando la línea de cero. We'll be trying to maybe spot Conrad, but there is the possibility of Tomek even spotting him. Not sure. Posible que pueda spotear a Conrad. También se spotea a Frugo ahora mismo. Hannes y Frugo spoteados, tirando Barkis los arbustos. 2 minutos y medio que acaba de perder el equipo de W. If he doesn't see the trees falling from him 10 meters away, Kihan, I would say that's an issue. Dice 7 de Brahim jugando el medio. Yeah, he's probably not zoomed in like Le tocaba un camo. and trying to aim at a pixel on Frugo's lower plate. That's probably not the case. He is turned Lo que me tocaba a mí, dices, ¿no? to run. Is Conrad, who Ahí está spoteado Conrad ahora mismo. Frugo, I believe. Frugo intentando cruzar. Decides to stay though. Barkis tirándole los arbustos a Ali. The roof might be visible here though, needs to be careful. Also, if he swings around that rock, there's a bunch of tanks aiming. PC, 277, even an Escort. Conectaba el primer tiro Hit and Run, lo devolvía también W. Hannes in return taking 2 shots of damage. STRV getting spotted out as well. Tomek taking Hannes one que recibe more. doble disparo, Conrad bailing as well, so they're starting to give this Conectan 900 a Frugo. But now Hit and Run has to start rotating. Hannes también pierde prácticamente 1000 de vida, se pone arriba en puntos de vida Hit and Run. Entra Frugo al cooldown, Brahim en el medio contra el CS de Wyrod. Presiona Frugo la línea de 0 también, bueno 9. En 9. Brahim bastante avanzado por el medio. Problemas para Barbarian. No, frena Barbarian un poco en buena posición. Frena Barbarian, decide no continuar. Eso podría meterlo en muchos problemas si hubiese continuado. Tenía un Super Conqueror y un S7 el equipo de W en esa línea, así que le habría salido muy caro ese push a Hit and Run. Rota línea de 9 y 8 el equipo de Hit and Run. Intentan, no sé si quieren intentar spotear la línea, no sé si quieren empujar la línea de 0. No lo deberían, es una defensa, no necesitan empujar nada. Atikel, Itox
Hannes consigue entrar, consigue meterse muy adelante ahora mismo. Conrad y el WZ y el IC-7 detrás de todos los arbustos. No es capaz Hannes de spotearlos. Si logra spotearlos, van a recibir mucho, ¿eh? Frugo se mete en base. Recibe disparos de Pior. Pior también recibe 900. Se queda Frugo a 420. Tienen que presionar la parte de abajo, presiona arriba Atikel, Barkis seguramente se spotee y también lo haga el IS-7 de Itox. En ese momento, Hit and Run va a presionar la línea de 9 y van a quitar a Frugo y al Super Conqueror. Está Barbarian y Atikel. Presiona a Atikel, Barkis se queda en la parte de atrás, recibe un disparo más Atikel. Barbarian puede conectar alguno más. El CS de Barkis y el S7 pegando a Barbarian. Entra por la parte de abajo Pior, Conrad y Kubax. Frugo, muy one shot. Un trabajo ahí de Kubax quitando el cañón. Frugo es el próximo. Se mantiene en la parte alta vivo Barbarian. Atikel que va a intentar ganar el fondo de las vías para poder quitarlo. No lo hace Barkis. Kubax eliminaba a Frugo, que estaba a un tiro en la base, en base 2. Brahim por el medio del mapa. No está muy abajo el equipo de W en vida. El problema es que no tiene mucho tiempo para ganar la partida. 1 minuto 37 segundos. Arriba en cañones el equipo de Hit and Run. Igualados en vida. Brahim que entra por White presiona también Conrad y Cubas. 1600 le quitan a High Road ahora mismo. Conecta Ibrahim. Se pone arriba en kills el equipo de Hit and Run. Arriba en puntos de vida en este momento. No tiene tiempo ahora mismo W para ganar 1 minuto. Tiene que quitar 8500. Está abajo en cañones, está abajo en vida. Es imposible para el equipo de W levantar esta partida. Repushea, de hecho, Hit and Run, la línea de 9. La parte norte del mapa. Tommy one shot. 1800 Atikel menos. Barkis y Monster también en 1v1. Peor que está recargando, no puede ayudar todavía a Monster. Sí lo va a hacer Cubas por la derecha. Munición que tiene Barkis. 2 versus 4 en este momento, pero tiene el doble de vida Hit and Run. El tiempo a su favor, defensa asegurada y ganada por parte de Hit and Run, que empieza haciendo su trabajo. 1-0. Aunque ayer perdían. Ayer, después de ir ganando 3-1, Opur le conseguía empatar 3-3, así que no está nada ganado hasta que no ponga 5 victorias. No debería de Hit and Run confiarse. Porque se puede quedar, se puede llevar una sorpresita el equipo de Hit and Run. But then you would have the STRV above, the second I7 in the cap, the CS is covering the outside. There would be room for something there, I would say. Now the fake, it got spotted, and easy rotation for Hit and Run. Yeah, I think they tried to like outmind Hit and Run, but in the process, like they got stuck and debated themselves. Sort of is how it went. I mean, I am kind of happy that the DC didn't have an impact on the game result. That's always a good thing to happen, in my opinion. But, yeah, Hit and Run. I mean, solid, right? Ahí top daño Barkis con 2665 y 2 kills. He got pushed on. Could expect maybe a bit more, but at the same time. 17-11-8 y por parte de Hit and Run, Pior, 4465, una kill y 11-11-9. 11 impactos, 9 penetraciones, 11 disparos. 100% de impactos, pero no penetraciones. Being W, they could maybe get away with it. Ahí el 277 de Barbarian que no lograba conectar ningún disparo.
Hannes por el equipo de W con 453, solo un disparo. Ahora es el turno de W defender. Ha dado buenos partidos el equipo de W, así que creo que no se lo va a poner nada fácil a Hit and Run. Creo que Hit and Run es como el Verstappen ahora mismo. Están bastante bien, es un buen equipo. Creo que deberían de ganar sin ningún problema, aunque puede sorprender, siempre se puede sorprender. Siempre puede... De momento ahora mismo el equipo revelación es W. What is it in German? Hochmut kommt vor dem Fall. Yeah, it's exactly the same. You know what it means then, yeah? I guess we can translate it to our viewers. I mean, how would you translate it? It would be like over eagerness or too much ego. Overconfidence Comes for the fall, before the downfall, yeah. Yeah, we'll have to wait. Hablando en alemán. Okay, Kihan can't fall because he always Hasta ahí no llegamos. the elevator in the office and never the stairs. Yeah, we established this long ago. Like, hello, it's in the... ¿Ya ha terminado? No. Apenas van 1-0. Apenas van 1-0. Todavía quedan muchas partidas. Es el mejor de 9 partidas. Las predicciones de todos los casters son 5-2. La mía es 5-3 para Hit and Run. Luckily, there's 3 different ones here at the office. So, you know, even when one fails, the other ones are there to save my butt. Anyway... Tiene que marcar el 57p. No creo, A pretty brutal start for W, who stormed into the lower bracket final against Opur. No escucho nada. They really went into No escucho nada. Immediately left their mark. Tengo quitado. I feel like this first game that they just had might leave a mark on them as well. They might. But we'll see. They get to play on Steps Defense though. Steps Defense, then again, this is, to remind everyone, the map that Hit and Run wanted to play no matter what. So they might have something funky planned. I mean, already, I like the defense by them, showing us something new with that IS-7 in the middle, basically established as, you know, spotting in all directions, possibly even giving shots to people that are on the inside, eliminating a lot of possibilities of movement. Also making the rotations longer for W in that case, because if they don't want to get spotted, they have to drive like super outside, which simply physically makes the way longer. So I really like what they're showing here. Perdón. It's only one round though. Perdón. Ya estamos. Perdón que me ausentaba un momentín. Vemos ahí la alineación de Hit and Run para atacar Barbarian, Brain, Pior, Conrad, IS-7, Kubax con E5, Tommy, Bachata, Monster, CS-63 y por parte de W, Atikel 60TP, Itox, 277, Hannes, Super Conqueror, Ali, E5 y Frugo, Parkis y Wildrat con CS-63. Defiende el equipo de W, defienden con doble CS, con doble E5. Ataca el equipo de Hit and Run con Bachat y CS, mucha movilidad. Bueno, mucha armadura por parte de Hit and Run, parecida, los puntos de vida muy parecidos, simplemente 100 más el equipo de Hit and Run. Vemos presión ya por la parte norte del equipo de Hit and Run, el CS empujando al CS para llegar rápidamente a K0 y aproximarse a F0. Entra ahí el CS intentando spotear, consigue spotear a Barbarian, recibe un tiro de Barbarian, no era daño. Le dañaba el visor, entra Brain, pierde 1000 de vida, también entra Barbarian, otros 325 menos. Ali creo que puede conectar otro disparo más en Brain. No, conecta también por parte de Hit and Run del CS un tiro a Itox que le hace el depósito de combustible. También conectaban un disparo más en Barkis. Barbarian va súper agresivo, va a presionar la parte agresiva de 9. Se reagrupa W en línea de 9 y 0. Barkis ganando la roca para tener un poco más de
apertura, poder hacer un fuego cruzado, el backup aproximándose. Hit and Run no está muy bien posicionado ahora mismo para poder presionar el cap, y W sí que lo está. Abajo en vida, Hit and Run 1000, igualados en cañones. El equipo de W no tiene que hacer nada, simplemente tiene que defender. El equipo de Hit and Run, que sí que necesita empezar a presionar alguna línea, todavía tiene tiempo para mover algo. Está el equipo de Hit and Run pegando a la roca, intentando pegarle, conectarle algún disparo a Barkis, que está con el CS en la roca. Está ahí Pior insta farmeando, insta disparando. Logra Barbarian colarse un poco más adelantado. El backup de Tommy también en la roca para tener fuego cruzado. Conectan 443 en Atikel. Se reagrupa el equipo de W. Se viene push por 9. Es muy probable que empuje el equipo de W9. No necesita empujar nada. Defienden. Pero ven a Barbarian muy adelantado. Se viene el push de W, Atikel, Itox, Frugo, Hannes, Wyrod. Barbarian defendiendo. Conrad entrando al cap. Conecta el primer disparo Itox. No va a durar mucho Barbarian. No va a sacar mucha vida. Sí que lo está haciendo Hit and Run. El backup está clipeándolos a todos. Barbarian logra sobrevivir. No sé si pueda meter un disparo más. Itox falla el tiro. Barbarian, que logra conectar un tiro, se queda Itox one shot. Conrad es el siguiente. Sale Frugo Atikel para pegarle 1500 menos. También va a piquear Wyrod. Conrad intentando salir, pero no lo va a conseguir. Ali tiene la parte abierta. Igualados en vida. Un cañón arriba el equipo de W, pero viene Ali para ampliar esa diferencia de cañones. I'm expecting the kill feed any second here to show that Ali is actually killing the IS-7. There we go. Atikel y Frugo lo hacía ahí Ali. Ali conseguía eliminar a Conrad. Están muy igualados en vida. Están pusheando el equipo de W la parte de abajo. Se va a tirar Tommy, Cubas y Brahim. Muy tocado Frugo, 600. Entra Brahim. Wyrod a 11 de vida. Pior chocando, haciéndole un sándwich a Frugo. Cae Frugo. Atikel es el último. 4 tanques versus 1. Entra también Monster. Amplía esa diferencia de vida ahora mismo. Hit and Run, Itox, que creo que acaba de hacer el movimiento que peor podía aproximarse para intentar salvar a su compañero. Itox va a morir. Otra kill más. Intentan pegarle a Hannes porque Hannes puede retroceder. Consigue hacer munición peor a Hannes. Muere Itox, el siguiente es Hannes. Intenta farmear todo lo que puede. 2 cañones arriba por parte de Hannes. Barkis, buen movimiento. Si toma la parte alta, Barkis le va a dar mucho problema al equipo de Hit and Run, que bueno, si Cubas y Pior siguen presionando, no deberían de tener problemas. Justamente están haciendo el movimiento acertado. Consiguen eliminar a Hannes y liberar un poco la parte norte. 5 tanques versus 2 ahora mismo. Va a empezar la captura muy probablemente el equipo de Hit and Run. Ali con mucha vida, pero no puede hacer mucho por su equipo. Barkis, aunque presionen el cat, Barkis puede mantener el reset. Brahim puede spotear a Barkis. Si Brahim spotea a Barkis, va a morir. Spotean a Ali cruzando. Intentan todos pegar al cruce. Creo que no tienen mucho disparo. Conectaba Monsters un disparo. Ali tiene que intentar matar a Brahim, pero el IS-7 ahí tiene muy buen cooldown. Conecta la primera. Recibía también por parte de Brahim. Va a intentar. Se igualan las cosas en cañones ahora mismo, Pior, Cubas y Monster no tienen vida para poder presionar a Ali. Entra Pior, va a intentar proxy spotear al E5, puede morir Pior, el CS en la parte alta spoteado. Tommy, que tiene que intentar quitar el CS. Recibe 917 Ali. Acaba de perder toda la ventaja de vida que tenía el equipo de W. Pior, que también recibe 427. Cubas por la parte baja entrando con el E5. Puede aguantar un tiro. Están ambos a 2 tiros. Falla Cubas. Con
Conecta Ali, conecta Pior. Cubas tiene que asegurarlo, hace ahora mismo el Batchat, también hacía su trabajo eliminando al CS. Todos los tanques a un tiro. Hit and Run llevándose la victoria. 2-0 se pone. Muy cerca el equipo de W de empatar el partido. Creo que W la empuja la línea de 9 sin ninguna necesidad. Están defendiendo. No tienen que empujar. Pero tampoco pueden jugar tranquilamente porque el IS-7 de Barbarian se cuela muy adelantado y va a mantener spoteado a todos los Conqueror, por lo cual cuando ellos quieran pegar al cruce de lo que quiere cruzar y meterse en la captura, no van a poder castigarlo. Y tampoco tienen un tanque para defender la captura, entonces supongo que es por lo que deciden atacar la línea de 9. No estoy tan seguro de si Barbarian podía tener spot a todos los tanques, pero claro, estaba muy adelantado, seguramente no podían jugar cómodamente, así que necesitaban eliminar por lo menos al IS-7. Creo que no necesitaban empujar toda la línea del tirón, solo matar a Barbarian y quedarse en el cooldown, pero claro, no tiene el equipo de W no tiene ningún tanque para poder holdear esa línea. No tiene ningún tanque como Barbarian, por ejemplo, que es el IS-7, que puede meterse ahí, puede torretear tranquilamente. No tiene ningún IS-7 el equipo de W, así que no puede mandar a ningún tanque a matar al IS-7. Bueno, a 2 por lo menos, tradear 1 por 1 y mantener el segundo vivo, aparte de que lo van a castigar mucho en la entrada, entonces se ven forzados a presionar. Son movimientos muy complicados de decidir en ese momento. Hay que... Son movimientos muy complicados. Honestly, it just seems like nerf. Like they felt like they had to continue. They were not even together. Yeah, they were getting ahead of themselves, and it's unfortunate for them that the Batchat is there to receive the push fully loaded. But then again, if you turn it around and look. No pusharon mal. Creo que su push tiene... No sé, creo que lo hacen con buena intención, pero... Es que no sé qué podían haber hecho con el IS-7 tan adelantado. Quizás ganar el otro lado del mapa es lo único que veo, ¿eh? No, that's definitely nerfs there. And it's really bad for them because otherwise they would be 1-1. They're chilling, they're relaxed. They won their first game in the finals. Now they're down 2-0, moving on to Tundra. They can also do math in their head and know that it's likely that they lose at least one game on Tundra, 3-1. It just adds to the frustration, to their nerves, I would say. Yeah, I mean, you feel like you should be 1-1 and probably 2-2 after Tundra. Instead, it's more likely going to be a 3-1. Well, let's hope they couldn't put their minds at ease, at rest, forget about the last round, and we'll see if W are able to put one on the board, or if Hit and Run continues to, continues there what might be a victory march forming. What might be a victory march forming? Let's not get ahead of ourselves again. It is still anybody's game at this point. Who's attacking first again? I think W is attacking. Anyway, Hit and Run coming in with 160 TP, double I7, 1 Mouse, 1 S-Conk, 1 BZ, and Tomic once again with the Batchat. W, 60 TP, triple I7, an E5 SCS, and the Hori 3 making its return. We saw this well already for them last time. Yeah, they used it already. Worked well. Ali did a lot of damage. Question being, are they going to play differently? Right now, it doesn't really look like it. They opened up with 3 tanks on the hill as well earlier against Opur, I believe. Tomic there getting a good spot onto Frugo, but there is not really a lot of bushes. Creo que el resultado está mal. No es 1-0, es 2-0 ahora mismo. Hit and Run defiende en este momento Tundra. 60 TP por parte de Cubas. Conrad, Brahim
IS-7, Barbarian, Mouse, Monster, Super Conqueror, Pior, WZ-55, Batchat, Tommy, y por parte de W, Itox, 60TP, Barkis, Brugo y Hannes, IS-7, Atikel, E5, Wyrod, CS, Ali, Ori 3. Jugando muy atrás, jugando muy atrás el equipo de W, equipo de Hit and Run, controlando alguna parte del mapa, bastante agresivo. W is very slow and methodical though. Just feeling out their angles, not wanting to make mistakes. Good blind from White Rock. A good follow-up by Ali on towards Tomek. Good, very good. That was good coordination. That was indeed very good coordination. Ali was probably watching the bush, looking if, you know, the shell impact somewhere. It disappeared, meaning something got hit, and then he tried to, you know, get the second shot in, which he did. Tomek down to 1k, and W now with a slight HP advantage. They're gonna be. I've ever seen a mouse here. Yeah, Barbarian getting outspotted. Does drive backwards. He must have a turbo, man. That mouse is going backwards fast. Yeah. Mouse is mouse with one turbo in reverse. Sweet. Now almost faster than forward. Readjustment by the side of W. I think they are getting ready to commit more forces into the south. Itox there could probably even transition into south if he wanted to. Monster now having taken the more forward position with the Super Conk, where he basically replaces the Batchat that had overstayed its welcome in the bush. I was suspecting some sort of south commitment, but the IS-7's rotating tells me it's maybe not going to be it. Yeah, they're moving towards the mid. I think they're going to go for this S-Conk again like they did last time, no? Possibly. Attila now starting his own rotation. Bach is also bowing out of the K line here. They probably saw the mouse and were like, yeah, this is exactly where the hit and run guys want us to collapse. Because the mouse is pushed up. This is where we are supposed to waste our shots onto. Now again, though. I mean... They're coming back. I mean, the mouse is not isolated at all, though. It looks that way, but he isn't. He has a 60p and a bat. Frugo taking a big one by Kubash. El final se juega después de este partido, después de este. Vision Boy, gracias por ese bonito follow, ¿cómo estamos? Y Dan Rad de momento controlando con Barbaria en la parte sur del mapa, parte norte con el IS-7. Creo que W no controla nada ahora mismo y tiene bastante visión el equipo de Hit and Run a los posibles movimientos de W. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vision? Initial moves, etc. Now they just seem a bit confused. They already tried to sell a fake on steps, that didn't work. This looks like another half fake because they're really split from each other. 2 tanks south is a lot. I think they're second guessing themselves like constantly right now. This is what it that's nerves for the finals, man. I don't want to be that guy, but I said that they might hit a wall, and it currently feels like they are in that scenario. Hannes and Frugo not getting spotted for that move, though. They are gonna get close to Conrad without him seeing it. Finally, Frugo gets spotted, but Hannes still now revealing himself, and Conrad is driving back here, taking one by Hannes. Frugo there looking to make it a second one, as they are pushing in very deep. Good shot by Conrad, though. Reverses further, takes one more, and Hannes with another one. Conrad having to use his repair kit. Yeah, but the street was not that bad at all for the boys of W. Punishing Conrad quite heavily, dropping him to 1.3. That's what we would like to see from them, making the plays. And Ali there in the commanding position on the top of the little hill. Yeah, I wonder how many shots he actually has from there, because that hilly terrain in the northwest is very inaccessible normally to be shot.
Perdón que estaba escribiendo otra cosa. Jugaron los de ANA, acabo de volver, no estaba. Jugaron Dopamine y Burbo, ganaba Dopamine. Estamos esperando que se termine este partido para ver el siguiente partido de Smile y Dopamine nuevamente. Barkis recibiendo muchísimo al cruce, Frugo también. Viene Wyrod, van a intentar presionar a Monster, pero este push está muy descoordinado. Monster todavía está full vida, Barkis está recibiendo muchísimo daño. Frugo también lo hace, Monster pierde mucha vida ahora en el push, pero esto le sale muy caro al equipo de W. De hecho, están 3000 abajo en vida el equipo de W. Wyrod se mantiene, recibe también muchísimo daño. Itox logra colarse, pero creo que Kovacs puede matarlo en caso de que Itox intente pegarle. Wyrod one shot, Barbarian peleando por la parte alta con Attikel. El mouse es muy lento, va a intentar pegarse a la roca para no estar dando vueltas con el E5, el E5 que conectaba un disparo. Barbarian puede todavía conectar un disparo más y dejar a Attikel one shot. Conecta 515, Barbarian también le devuelve, lo deja 91 puntos de vida. Attikel ganando el 1v1. Arriba en cañones el equipo de Hit and Run, arriba en vida todavía Tommy y Conrad defendiendo la parte norte. Hannes que intentaba conectar un tiro al backshot y no lo conseguía. Tommy que sí conecta 875. Partida muy cerrada ya, creo que Hit and Run ganaría sin ningún problema, a no ser que resulte una Morrak. Pior salía, recibía a Morrak, pero conectaba los dos disparos en el Ori. Parte alta peleando Kovacs con Attikel. Attikel que se quedaba muy tocado cuando peleaba con Barbarian en la parte sur del mapa. Y Hit and Run en este momento 5 versus 1. Hannes es el último superviviente de su equipo. Conecta ahí el último disparo posiblemente. Creo que Conrad está un poco tarde para empujar, asegurar la partida. Tommy entra. Conecta ahí el tiro Conrad y se lleva un 7-3 el equipo de Hit and Run. 3-0. 3-0. Viene ahora el ataque de Hit and Run. Un mapa que, volvemos a decir, tiene más prioridad en el ataque. Es más fácil atacarlo que defenderlo. Pues ahí los resultados de la partida. Hannes con el IC-7, 3580, top daño para su equipo y una kill. Frugo con 538. 6 disparos, un impacto, una penetración. They need to get off those tracks, man, and they need to derail the train as quickly as possible. Like 3-0. Now it's Tundra defense for them, so we're looking at a potential 4-0. And while theoretically comebacks would be possible, in practicality, I would give it a less than 1% chance. Yeah, realistically, you want to only really experienced teams come back from these kind of deficits, IMO. And W does not have that experience in the finals to manage that stress, that nerves, and it's starting to show, you know. And I don't think that they're the caliber of team that overcomes this. Maybe there is some hope remaining, though. I mean, stranger things have happened, but yeah, honestly, at this point in time... Okay, what is the last comeback you remember in the finals? The last one I actually remember is, I think 15v15, Fame just abandoning pre-made strats, playing, like, differently. That wasn't in the finals. Wasn't that in the finals? Ah, no, that was semis, right? No, then... Lower bracket finals. Lower bracket finals. I don't really remember any bigger remontada. Yeah. Remontada. That's the thing. There's a few. There's Fame against, I don't know if it was Opor or called Invil in 7v7. They came back once. There was Raid against Invil in 50v15. They came back once, I think, from 4-0. But they're very, very rare. Yep. They have to be treasured like diamonds. Talking about Frugo, his team
Yeah, not really showing up. I mean, you pointed it out during the past round already. The confidence that they had in the lower bracket final against Opur, it seems to have vanished into thin air for some reason. I don't know why, but it seems like their mentality has just been completely switched, you know? Nothing to play for. I mean, okay. Lower bracket final ski, if they lose, they still go into the wildcard tournament, right? If they win, they move on to the finals. So it's good either way. You know what I'm saying? Hit and run, 160 TP, double I7. Ahora defiende el equipo de W. W on the other hand, triple 60 TP, a mouse, an S-Conk, an E5, and Sí que funciona, mira, sí que funciona. That is a pretty heavy defense force. Tenemos a Hit and Run y W. Once again, we see a team break the 20,000 HP mark. So it will be hit and run. 3-0 de este momento para Hit and Run. Hit and Run, de momento, 3 tanques en la colina para castigar el cruce del río. Tommy va a intentar spotear algún tanque que quiera cruzar en las casas. Pior y Conrad tomando la parte sur. Y S7 por parte de Hit and Run también intentando spotear la parte norte. Esto es en el minimapa lo que está viendo ahora mismo el equipo de W. No tenían información absolutamente de nada. Pior intentando pegar, pero no le da para spotear. Se spotea a Hannes en el cruce. Parkis no lo hace. No sabe de momento el equipo de Hit and Run que ha cruzado el Minotauro. And Hit and Run just playing slow and steady, trying to figure out what's happening. Conrad, Frugo spotting each other out, and Hannes as well. Conrad takes one immediately. He's like, okay. Conrad recibe un disparo. Frugo va a intentar tomar alguna posición más agresiva. Hit and Run tiene toda la parte norte del mapa sin nadie. Está el E5 bastante adelantado en una roca. Está High Rod en la roca muy adelantado. Se mueve Ictox ahora. Sale Wyrod sin spotearse. Y ahora está spoteado en este momento. Might also generate some unexpected angles for some shots that the hit and run guys don't expect. Now Conrad here in the hold down trying to get a bit more information. So far him and Frugo are not spotting each other. Monster here in the north trying to also get info. Sees the E5 that gets spotted by Tomic. Does not find an angle, however. Monster parte alta con estabilizador, vida experimental y turbo morado. They have info though. ¿Qué podría ser Hit and Run en este momento? No tienen mucha info. No me gusta que no se spoteen los tanques en el minimapa para poder medio saber qué tiene cada tanque spoteado. Yeah, notably though, on the minimap, the E5 has left the stone. Orientating himself a bit more towards the north, where there also is now a 60 TP, so that extreme south attention that the 2-cap received at the start of this game here by W, starting to shift away a little bit. The focus is moving more towards the north, and Hit and Run, they are trying to generate more info. If you would like to, you know, put it in a positive light, you could say that Hit and Run are still giving the time to W to make the mistakes, but I think that is a very, a very generous way to say it. But look at Hit and Run. They seem very aware. Oh, they seem aware. Sale Tomic. Buen timing porque el Minotauro quería piquear. El Minotauro quería piquear. Mueve equipo. Mueve todo el equipo de Hit and Run. Parte sur del mapa. Creo que es la mejor rotación que pueden tener. Creo que ahora mismo lo mejor que puede encontrarse el equipo de Hit and Run es presionar esta línea con todo y jugársela toda. Lo que puede arrastrar es al 60 TP y al Conqueror. No creo que sean muy castigados en el cruce.
Solo tienen que hacer una buena coordinación en el push. Se hace ahora mismo. Pior spoteado, Barbarian, Conrad, Brahim, Tomic también. Presiona al equipo de Hit and Run. Frugo con muchos problemas. Van 6 tanques versus 1. No recibe mucho el equipo de Hit and Run en el push, recibe solamente Pior de momento. Entran todos por Frugo. Recibe 6 tanques. Entra Brahim al cap, deletean a Frugo. El siguiente es el Super Conqueror. Barbarian recibe algo de daño. No está nada mal en puntos de vida el equipo de W, aunque lleva un cañón más abajo. El problema es que ahora van a ampliar todavía más los cañones y la diferencia de vida con el Conqueror, que está muy solo. Entra Barbarian también. Conrad, Tomic, Hanex, que no tiene nada que hacer. Empieza a ponerse arriba en puntos de vida el equipo de Hit and Run. Y 2 cañones. Ali y Aitox intentando resetear. Atikel con el mouse. Ali one shot. Conecta cubas con fuego. 1200 va a conectar. Más de 1200. 1220. Conectaba cubas del disparo. El Minotauro intentando eliminar a cubas. Esta partida no puede levantarla el equipo de W. Van 4-1 en cañones. Atikel, que será el siguiente. El único que tiene vida es Parkis y Hyrod. Hyrod en la parte alta, que tiene que pelear contra 2. Se aproxima ahora Monster al Minotauro. 4-0 se pone la partida. 4-0, estábamos dando... Bueno, todos los casters dieron 4-3. Yo di un 4-2, perdón. Yo di un 4-3. Todavía no se ha terminado nada. Ayer vimos equipos con las partidas cerradas perder las partidas, así que W will start reinforcing the north, right? To not falter there, and they just group up and rotate south, man. 4-0 se pone Hit and Run. 4-0. Hit and Run are on a roll here. 4-0. It's very, very brutal. W, I think they had a way into the match in round number 2, but they barred the way for themselves. And now, the match is still not over, but W just looks broken. I have to say it how it is. There would have to be the comeback of the ages here by an underdog team coming in, winning 4 rounds in a row. I'm willing to believe, but I realistically, it's not happening. Yeah, realistically, it's not happening. This is the equivalent of being 15-0 down in CS. Yeah. I don't think I've ever heard of a comeback like on professional level after 15-0. Yeah, W, they need 4 rounds in a row, but obviously Hit and Run, they don't want to give it to them. They instead want to be the ones that book the tickets to China. Next round is gonna be played once again on a map that Hit and Run picked. Their second pick here in this best of 9 is Cliff. And could be over very, very quickly. As we saw in the past, Cliff is also a map that Hit and Run have nailed down. Yes, they decimated Opor on it. Yep. And Opor... But then again, Opor went aggressive on both rounds. Maybe W will try to do the turtle. I feel like if you play too passive on Cliff, you lose regardless. Because you give up. There are passive defenses that can work, IMO. It is really hard to dig out people on the 5-line key. I don't know if you've ever seen it. But they're kind of in a pocket. You can't shoot them from 1-2, you can't shoot them from 9-0 line. You can kind of play around it. So there are ways. They're not very likely though. Exactly. So in this best of 9, we are now at 4-0. Match point for the favorites here. Match point for Monster and his crew, who are looking to end this match early.
who are looking to close it out clean and who are looking to win the WOT 7. They are indeed looking to bring it home and not stay home in return as well. Getting excited and looking forward to those LAN finals that they will be attending if they win, of course. If. One more round is all that separates Hit and Run from, I guess, a team meetup in Shanghai. That's what it probably would be for them. Let's look at what W brings, and we'll immediately know how aggressive they plan on going. I don't know. I feel like if it's like just aggression against aggression, if it's like push against push, I straight up favor Hit and Run. They have, not only in this match, but so far in general, shown that they are the team with the greatest acantilado. vision. 4-0 llega Hit and Run acantilado. They are absolute magicians when it comes to keeping their own guns in the game. I don't think any other lineup of buenas, is as good as they do it. But let's see. Aquí andamos viendo el partido de la final de Europa y esperando la final de NA. Otro estilo, qué ilusión. También otro estilo para ti, Canarias. Igual para mí, Igual para mí. That indeed looks very aggressive here by either team, though. A bit squishy, a bit on the squishy side. ¿A qué te refieres con eso, Canarias? Si no tienes en modo ventana el juego y estás jugando, no sé por qué no los carga. Te refieres a los drops, ¿no? ¿Sabes? Ah, vale, ok. Bueno, última posible partida para este partido. Hit and Run con 4 tanques por la parte de abajo. White Rat se va a spotear ahora mismo. Puede recibir daño. No lo hace. Sí, conecta cubas, conecta Pior. Brahim no termina de disparar. Hay Toxijanes en la roca. Consiguen subir los 2 tanques por parte de Iran. El CS de White Rod, One Shot, Monster y Conrad. Se choca Conrad con la piedra. Cubas intentando sobrevivir todo lo posible. Baiteando a Itox y a Hannes, sobreviviendo más de la cuenta. Mala jugada por parte de W en la parte baja. Va a caer Alio en la parte alta. Conrad, Pior, Ibrahim. Frugo que logra subir, Barkis que va por la parte abierta del Donut, Monster con problemas. Barbarian se está cargando todavía. No tiene disparos todavía Barbarian. Se aproxima Hannes y Aitox para no dejarlo cargar, aunque creo que por mucho que intenten pegarle, le va a dar para cargar, Si lo choca el IS-7 no le da. Hit and Run en la parte alta tiene que aprovechar y limpiar los tanques de la parte alta. Conrad con munición. Barky será el siguiente tanque en morir. El bad chat que falla la siguiente bala. Igualados en cañones. Arriba en cañones ahora mismo el equipo de Hit and Run. Tomic intentando tomar la roca. Monster One Shot. Aiton que intenta piquear para quitar a Aitos. Lo consigue. Que el one shot. Conrad con munición, igualados en vida, exactamente, prácticamente la misma vida para ambos equipos. Conrad todavía con munición, van a intentar piquearle a Conrad. Conecta a Conrad, disparo menos 1300. Intenta Pior conectar, 443. Amorrak todavía para Conrad, repara el Amorrak. Pior cubriendo a Conrad. El Batchat todavía sin balas. Empieza a clipear ya Tomic. Problemas para el equipo de Hit and Run. Muy one shots. Está defendiendo el equipo de W, no sé por qué empiezan a presionar. Conrad abre la parte derecha. Está spoteado Pior. Buen tiro de Pior a Atikel. Itox por el otro
disaster for the boys of Tiene que W Run, retroceder now pulling Aitox, back tiene que here retroceder into Hannes. hold down position. Muy tocado el Aitox equipo starting to make a getaway. de Hit and Hannes Run en este also momento. Tiene que tightly intentar tucked sacar in el here. Batchat Piotr driving y down que el to WOT, Batchat vaya por tries la to parte get de the atrás. spots, ¡Ey, Piotr! sees Hannes in turn. Both of them Piotr are staying juega hold demasiado down, so agresivo, probably from the other side. Conrad is now gonna come. Good Conecta shot by Piotr, Piotr buen to Hannes. disparo. That No was a tiene traction Hannes apparently, para but reparar, Hannes pero with the se le response. pone a In tiro. from the other side comes the Batchat here, who also gets Falla slacked by the el CS63, but he IS-7, gets el one more CS shot fallaba into también the un CS, tiro. and the CS Un picks it up. disparo. Now it's all on to Conrad to lock in his plane tickets on towards China. Conrad y But Aitox Aitox gets the peleando. reload, Gana and it's Aitox 1-4. el 1v1. 4-1. That was fucking Partida mad. súper apretada, ¿eh? Súper What a apretadísima. round of World of Tanks. Creo que W se motiva un poco en la colina, bueno, We'll see, though. en Look el at donut. the damage numbers. Y I have empiezan a tirar feeling la partida, that, están defendiendo. Barbarian missed his entire second clip. Yeah, I guess the question. También creo que I Hit and have Run lo this hacen feeling mal en la colina, en el I feel donut like he quizás, missed- ¿eh? Creo que estaba más fácil. Tenía muchos tanques el equipo de W en la parte de abajo y el equipo de Hit and Run tenía muchos tanques en la parte alta. No sé, creo que no hicieron bien el focus. Bueno, también hicieron una morrack. And I think Tomek also at the end Esas there cosas cuentan. bounced one heat shell into the side of the pushed up Hannes IS-7. That is also the difference maker there. He should have all the time in the world to aim his shots. He should make every single one count. Like, yeah, I know, batchet gun, yada yada yada, but at that distance, it shouldn't be an issue. It is what it is. W puts one on the board at the very least. Indeed, signs of life by So, W. Man, chill, bro. Let's not go too far. Signs of life. man, Hit and Run made them work ever so hard for it, though. Like, especially that kill by Piotr onto Attila. Onto Attila. Yeah, that was a crazy. That is an Attila failure, though. I'm sorry. You're in a 3v3 and you're defending. Everybody has to watch an angle, and that's about it. That is really it. As long as everybody watches an angle, you're fine. Yep. Now, however, we are moving into the second 4-1. round of Cliff, Mi predicción which fue should be happening 4-3, fairly pero soon. creo que And, Hit and Run acaba I mean, de perder el we 5-0. are- maybe after Creo que this podían round, if haber they win ganado the next 5-0. one, then we Esto va a can ser un partido, yo no start creo que talking about it. sobreviva If más Barbarian hits his second W, clip, la game's verdad. over. Well, he Creo didn't, que no va a so- conseguir sobrevivir una partida but- más, la verdad. You know, okay, hit and run. Hey, we'll see, Key. We'll see. I think you understand what I'm trying to say. Yeah, yeah. What you're trying to say is that, you know, it should have been Hit and Run winning the round. Not necessarily. I mean, shooting failures do happen, but it's like just how close it was for for W to win one round. They gotta Yeah. do that 4 more times. Indeed, they will have to. And we will find out if they're able to. Because, well, you can want it all you want, but the other team also has a say in it. So, yeah, I'm still not a believer. I'm sorry. Wow. How dare you? They have a German in that team. Yeah, but, you know, I'm not convinced. I am not convinced. I mean, you saw W's opening, by the way. Kind of looked like a counter to what they were doing yesterday from the side of Hit and Run, which was very 1-2 orientated. So instead of one guy to the rock, they sent 2 guys to the rock. Yeah, but I don't think they were that effective either. Like the guy at the rock for Hit and Run survived for quite some time. Yes, they managed to push him out of position, but there weren't really any other tanks able to punish onto the IS-7. But in the end, they focused on the right things. I mean, they took down the round, and they are not going to go out 5-0, which is, I think, a fate that a lot of teams want to avoid at all costs. Now, however, I think we are ready to hop into the next round here, which is going to be in between Hit and Run. Hit and Run bringing a singular 50B, a triple BZ, 1277, a Batchat, and a CS. And W in return bringing the triple BC, the I7, the triple CS, and they are both going for the middle with kind of a similar split. Yeah, Barcake
Barkis and Tomic there in the CS and Batshot respectively, going around White Rock. They're spotting a lot, choosing not to go further here. The double BZ, Konrad and Piotr arriving in the middle, looking for shots onto White Rock here. And now Brainbreaker and Kubash starting to drive up. Brainbreaker taking some damage for it, but Frugo and Attila with the overpush in the middle, taking some damage, but Barbarian clipping out. Yeah, Barbarian clipping out, but in the other side, you got to watch Barkis against Tomic, because really, the Batshot doesn't win that against the CS, simply because the CS has too much HP. So Tomic hit every single one of his shells, but Barkis basically did the same. Tomic still surviving on slightly more HP though, but the hill, El equipo there has a decent engagement. Hit and Run ganando la colina. Problemas para Cuba, es que está muy tocado. Brahim intenta ganar la colina. Primera kill para el equipo de Hit and Run. Frugo en el medio muriendo. Hit and Run seguramente va a ganar la colina. Son 2 versus 1. Ahí está Wyrod. Bastante tocado. Kubax que simplemente va a intentar meter un tiro para que Brahim termine el CS. Sube Atikel con el BZ. El CS que no logra matar a Brahim. También sube Monster. Sube Hannes también. 3 versus 2 en la colina, pero muchísima más vida para el equipo de W en la colina, aunque Monster lograba conectar un buen disparo. También Pior a la colina, pelea por la colina. Ahora tiene otra vez más vida en la colina el equipo de Hit and Run. Ali a la colina también. Se queda Barbarian abajo, aunque supongo que va a subir Monster a 2 tiros de los besetas. Si conecta Monster y conecta Pior, Atikel se queda prácticamente a un tiro. Intenta con los turbos Monster matarlo. Creo que lo va a hacer Pior. No presiona ningún turbo. Muchísima vida arriba al equipo de Hit and Run. Muchos más cañones. Barbarian ya clipeando lo último que queda. Pior y Monster con Pior con más de la mitad. Monster con algo menos de la mitad. Muere Ali. El último es Itox y se proclama campeón de Europa el equipo de Hit and Run. Bastante cómodo con un resultado de 5-1. I don't think you should do that again, Kian, to be honest. I love your glasses. You're like Morpheus, but from AliExpress, bro. Okay, bro. I was gonna say Wish first, but yeah. You know, slightly softening it. And anyway, I think we can take a quick look at the damage numbers of this last game that we just saw here. And yeah, we are gonna see that, you know, most of the BZs by W not really working out. Most of the BZs not working out. Yeah, and that's yes from K5. I mean, in this kind of game, it's about who is together, right? Para Hit and Run, campeón de Europa el equipo de Hit and Run que va a China. Van a China el equipo de Hit and Run directamente a pelear por $140,000 de premio. El torneo presencial que tendremos alrededor de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, más o menos. If you were in Dancing with the Stars and I was a judge, I'd give you a solid 10. Oh, Actually, I'd give you a 9 because you're the one I need. Oh. Wait, was that a diss? Now I'm not sure. Anyway, let's head over to the analysts because I'm sure they will also want to comment on Hit and Run's gigantic performance here in the finals. Take it away. Are you sick and tired of being relentlessly shamed for your lack of skins and loot boxes and other cool things? Well, don't worry about it. We've got you covered, Jimmy. Hi there, we're Million Pugs. You've probably seen our logo on stream, but here's what we actually do. Million Pugs earns you skins and in-game rewards whenever you shop online. When you shop with any of our partnered brands, you earn our own loyalty points, called Pugs. You then swap those Pugs for some spiffy World of Tanks loot like premium tanks, premium account access, and gold. Anyway, head on over to millionpugs.com now and sign up for free.
This was a very convincing victory, not gonna lie. We did kind of expected, our predictions were all towards the 5-2. It ended up being a 5-1, which grants Hit and Run a safe spot in the WCI tournament. W, however, this can't be too sad because they do still get a chance in the wildcard tournament to qualify for the WCI tournament as well. Yeah, well, good performance from the side of Hit and Run. Dominant performance, actually. And W, they didn't stand a chance in the grand finals against that Polish team, even though they had an amazing performance against Opur in the finals of the losers bracket. Hit and Run was on point and was impressive. That's well deserved. They're gonna be playing in the WCI later on in China, and honestly, I think that they're gonna be the favorite for this tournament too. I mean, that's pretty far-fetched. But I see where you're coming from. You know, Hit and Run has had a very, very strong showing. So let's just watch how strong this showing was. Let's look at the replays. Yeah, definitely. Between those two teams, we were actually starting, as you can see, on step we had W on the attack, Hit and Run on the defense, and this defense was really interesting. That's not like we have that ice on the mid where oh, is it Brainbreaker? And you could see that Hit and Run, they played really well on the rotations, and W, they didn't get the answer to all of those rotations from the defending team. I mean, there was also one rotation missing from Hit and Run, which was Barbarian. He seemed to have a disconnect. Yep. And, you know, winning a match, even though you have a disconnect in 7 vs 7, just shows how dominant you really have been. So, really great stuff from Hit and Run, setting up, you know, kind of new defense that we haven't seen before. And W just not really ready to adapt to it. Yeah, I mean, that's always interesting to see this team play do sort of tactics, because I have to say that it was a bit creative. It was not usual with this I7 on the mids. Very interesting. Maybe more teams are going to try to adjust their own tactics and involve this IS7. But what I want to emphasize is that they picked that map. They had the choice, they really wanted to play it, but their attack was very standard, just going with their full team over the base 2, and not impressive at all. W, they had it, they had the answer with this repush, but later on they made a major mistake. I mean, their attack was standard, but maybe they just thought, you know, standard is good enough because they just think they are so much better. I mean, in the end, they did prove that they were so much better, but it was not just due to them playing very well. I feel like W kind of got ahead of themselves. Ducky and Kian already talked about the nerf getting to them, and that is something I fully agree with. I think for W in this team, it's the first time they are in a grand final of a tournament. Yeah. So, of course, you're going to be very nervous and you're going to be making some mistakes, but those mistakes are what cost you versus a team versus Hit and Run. Yeah, this is this push. Those 3 tanks, Attila and his teammates, those 3 tanks, they pushed and they had no reason to do so. They were on the defense. And you could see that Hit and Run, they managed to get another match with 5 tanks and take them down pretty easily. And then they had the advantage. Even though at the end it was very close, as you can see, HP-wise it was almost even though Hit and Run had the tanks advantage. I think that W, they definitely had the 1-1 in their hands, but very costly to keep on pushing on the defense that way. I mean, very costly, and in the long run, probably too costly, because if you go 0-2, and then you start with a match like this on Tundra, where you also just, you know, you're down in the trades already before anything really happened, and then you push into this really awkward spot where there is basically the whole Hit and Run team ready to receive your push. I don't feel like it's the best choice to make. It reminds me a bit the game that Opur played against W themselves when they had their full team going over the north and slow playing and then pushing. It's the same Hit and Run. They had time to completely rotate and set for it. You could see even Barbarian pushed on his own all the way up to H5 almost. So W, they had 2 minutes left, they had no very good rotations made yet, and they went for that push because they were kind of forced into it. But Hit and Run, the entire time, they had the full control.
They had the full control, you know, just like Aubrey does on his Discord server. And I mean, they even had the full control in the next match, right? They basically... Well, so what W did at the start is they had the entire north left open, and they were ready for this K-line push. But, you know, once again, the nerf got to them. They made a rotation, and the rotation is what cost them, because in the end, Hit and Run really did go for the K-line repush. But since W rotated, you know, the majority of their tanks towards the northern part of the map, they weren't ready, and Hit and Run got some free catches alongside with some very great positions. Even though they lose some HP on that cross, they managed to spread their HP loss along all of their tanks. And what is the key later on is to have all of those 7 tanks alive. In return, just look at the HPs. Ali is 1 shot, Attila is 2 shots, the rest is pretty much full HP. This is perfect management from the side of Hit and Run. All of those tanks are alive and constantly dealing some damage. This is a great attack, and W once again not having the answer to this overmatch that Hit and Run took with 7 tanks. I mean, that's something from Hit and Run that we've seen the past days already, and also the past tournaments. They're just very good at this, like, team play aspect, you know, playing together, managing your HP, keeping the one-shots alive, especially, is something that they have almost perfected, I would say. However, you know, in the Cliff, they also showed that even the strongest of teams can have some hiccups. They had a very good opening, actually almost perfectly countered what W does. They get some free picks, and they buy so much time on the lower part, also have the 50B in Barbarian there. But Ducky pointed out Barbarian not hitting all of his shots. Yeah, he missed some key connections. He pretty much got like a bit more than 50% of his shots done in his 50B, and that's definitely costing for his team afterwards, because it was a very close round. You could see also White Rock deciding to go at the south of the donut with his CS, and he got pretty much trapped in here, so that was a mistake. So both of those teams, I have to admit, made some mistakes in terms of reactions, rotation, but also shooting. It was very close at the end, but W managed to take 1 round in this match, and to end it was the next round on Cliff. You could see W was on the attack and Hit and Run on the defense, and it was some very good control over the mids. Kubach and Brainbreaker actually getting up the hill without taking too much damage. So I have to say, Hit and Run, that was an all-around good and solid defense. I mean, what was funny for me in this match, it was basically, you know, Hit and Run gets their overmatch on the hill. Se viene el último partido, el partido de NA. Dopamine versus Smile nuevamente. Ayer también jugaban. Ganaba Dopamine 3-1 y lograba Smile ganar 4-3. Creo que era el resultado, si no recuerdo mal, ¿no? Es que ya han habido tantos 3-1 remontados que ya no sé si los estoy mezclando. Pero diría que sí que fue así el resultado ayer, ¿eh? Voy a buscarlo porque, bueno, quiero estar seguro de lo que estoy diciendo. I'm going to be very interested to see them in this tournament also, due to the fact that whenever there is a WCI played, the rules are a bit different than usual, right? We have some pretty weird ban picks, some restrictions, and all of that for such a team with those very experienced, creative, intelligent, smart players. That's going to be beautiful to see. Ganaba 3-1 el equipo de Dopamine. Y terminó ganando el equipo de Smile 3-4. Hoy viene la venganza, nuevamente la revancha. Se viene la revancha de Smile versus Dopamine nuevamente. It's a BO9. What's your take on it? I mean, Dopa has shown that they have some mental strength, right? They came back from the lower bracket. That is something you have to do first, especially versus a team that carries the momentum, which Barbology did in that case. But in the end, I feel like Smile just seemed a bit better in the match 7 yesterday. So I do think Smile might have the edge, but it's definitely going to be close.
Yeah, we possibly are going to get a very close match, and it will be starting very shortly. But just before that, for the final time of the day, we're going to go back. Actually, yeah, we have the community prediction that we can show. That is going to be interesting to highlight also. Smile against Dopamine, 64% for Smile. That's something pretty Vemos las logical, I'd alineaciones say, donde since they played against each other in el the público del finals of the streaming winners bracket. da And como Smile ganador a took it, Smile in a pretty easy 64% fashion. versus What do you think 36% about it? Dopamine. I La mean, alineación de I completely Smile, agree, to be honest, with this Sternal, prediction. I feel Sebastian, like the chunks Floki, are very Lip, fair. Dodoma, Lob, Well done by the Osmanthus community. y You know, kudos to Etan. you guys out there Y por parte de Dopa, who, Nexus, definitely picked the right Horse, bueno, percentages here. PM, However, Paddington, I feel Dark like there's Ninja, two beautiful people out there Fakel, who are, Blur. keen to introduce the match to us. Kian and Ducky, take it away. Well, hello there and welcome back for the last time of the day. We are here at the caster's desk and we are gonna guide you through the last match, which is going to be the grand final for the North America, or basically the Americas region. It is going to be the team of Smile under their captain External, who have been waiting throughout the day, waiting for this match, waiting for this opportunity. They have it all to play for coming from the upper bracket. They had a long day waiting for this. Then again, they probably woke up like sometime during the stream. So maybe not such a long day after all, who knows. Then again, on the other side, we have the team that we saw win out against Burbology. It is the team of Dopamine. Nexus there, the team captain coming in. There is also a bear on this lineup. It is Stat Paddington. And that is not it with the animals. We also have the ferret there. But yeah, they have proven Pues ahí themselves la, already once today. la They need alineación to do it de a second time to be able Dopamine, Nexus, to win it. Paddington, Be able to bien. win it. We'll see. We'll see. That's the El keyword. pick y el We'll see. bang. Vamos The a map ver. brings us Esto es al something. mejor Cliff de is on 9. Smile. ¿Ok? Really Mejor wants de to play. 9. Himmels is what they don't want to play. On the other side, Estas Dopamine partidas son al waiting mejor for de 9. Prokhorovka. Smile elige Then acantilado. with the ghost ban, Dopamine leading us elige at least defender one la game. primera partida de Stats, I acantilado. suppose there will be more of Banea those. Smile And Himmelsdorf. Mines, the possible Elige map number Dopamine 4, Prokhorovka. Sandra, and Elige Prokhorovka Smile being banned out, and defender also la primera partida en tiebreaker, Prokhorovka. a sided map. Banea Dopamine Pueblo Fantasma. If we get Elige there. I el don't mapa think de we get there. My Stepas. prediction Smile does not say that elige we get there. Dopamine defender la primera partida. Most Elige Dopamine likely Minas. not. Elige Then defender la again, primera I mean, partida el we equipo also de talked about those maps that are Smile. decided, for example, mines, etc. But then there's also the maps like Cliff, for example, that can go either way very, very quickly. Like a 1-1 is very much possible. We just saw this. But a 2-0 is also more likely than, for example, on mines, even though Mines has been going 2-0 in the match in the North American bracket before, in the lower bracket final, where Dopamine was able to pull off an attacking victory while making it look easy because of the mistakes that Burbology made there, in my opinion. And then they got a defense victory that they made it look difficult. Yeah. Cliff is going to set us up at a high pace, though. I think both these teams will play kind of like we saw already Burobanca in the baneaba last match. Dopamine, So San the River, map will Río de start Arena to baneaba Smile in y a Tundra quick, como desempate, decisive Tundra. factor. And everything Tremendo depends desempate. on how both teams open. Out of all the maps, Cliff is probably the most important on how you distribute your tanks in the beginning. Because you can be as reactive as you want to. That don't mean that you're going to be able to get a reaction to a bad opening. Even though, personally, I think that a good reaction on a bad opening can be better. Vemos ahora mismo las predicciones. Ducky, Keihan, Insane y Toxi a Smile. Insane 5-3, Ducky, Keihan y Toxic 5-2. Also confirming that he thinks Smile is going to take it. I think that's fair. I really do think that's fair to favor Smile here. They are indeed the team coming out of the upper bracket, but Dopamine will want to change our opinions and wipe Smile's face off of their face.
Dopamine definitely wanting to put some tears on that emoji. We'll see if they're able to do that in the upcoming round number 1 in between Dopamine and Smile. It is the Americas Grand Finals for the Million Pucks WOT 7 number 12 here, the WCI edition. Yeah, it has been years since this much has been at stake in a single match. Every single one of my random battles has the same stakes, Kian. At least in my mind. That is a grind mindset. I appreciate it. I think it's very good. Anyways, first round Empieza el partido, primera partida. Primera partida de la final, doble 60 TP para Dopamine, doble BZ, doble IS-7 y un STRV y Smile 50B, 3 BZs, un IS-7 y doble CS. Not such aggressive gameplay. He's often found at K5 or A5, or if they watch Gihan's guide, K2, J2, to annoy you in the middle of the map. Primeros movimientos, equipo de Smile todo al medio y Dopamine lo mismo. Solo el 60 TP en la parte baja y el STRV defendiendo desde A5, supongo. External al medio a spotear. Sebastian, Osmantus, Lip, Ilian al medio. Etan al medio. Van a intentar todos pegar al cruzo. Paddington en la mitad. Osmantus dispara en movimiento. También lo hace Lip. Consigue llegar Paddington a la roca. Dark Ninja con el STRV pegando. Pegando a la colina. Juega muy agresivo el equipo de Smile, pero no logra sacar nada positivo. Conecta Blur, otro disparo más. Probablemente intente subir Sebastian ahora mismo. Logran ganar la colina. External baja de la colina. We can see though the IS-7 Nexus and Paddy, they have arrived into position. They have indeed arrived and are now starting to trade it out against Paddington y Nexus no tienen la mejor posición del mundo, pero no están tampoco pasando problemas. Recibe ahí Osmantus, doble disparo de los I7s. Arriba en vida, muy arriba en vida Dopamine, 3000 arriba. Conectan algún disparo en los I7s, external con el CS, que sí le va a dar problemas a los IS-7s. Conecta, no fallaba, external el primer disparo, Spire que va a intentar pushear al CS. Conectaban disparos desde el medio. Speed va a intentar conectar un disparo al CS. Los I7 intentando sobrevivir. Spire muy tocado. Falla el tiro Sebastian desde el hill. El CS recibe. Spire se va a tirar por external. Se va external abajo. Logra sobrevivir. Spire que pierde 609, pero va a lograr sobrevivir, Paddington ya se quita el problema de la parte de atrás. Se llevaba una kill el equipo de Smile a Nexus. 1000 arriba en puntos de vida a Dopamine. Pero está one shot el BZ de Spire, aunque también las kills son igualadas. De hecho, tiene 634 más de diferencia de vida el equipo de Dopamine arriba. En cañones están igualados. External no puede salir de ahí. Bien con el 60 TP parte baja. 4 minutos.
I mean, yeah, they're not defending. 50 TP, el 50B ¿de qué? Del Lob, del Leap intentando ir a matar a Spire. I mean, so far Conecta disparo Lob. Falla la primera. Spire va a lograr sobrevivir y aguantar un disparo más, ¿eh? No le va a salir. Conectaba ahí Lob el disparo al 50B, al BZ. Un cañón arriba el equipo de Smile en este momento. Actually, there's a huge opportunity for Dopamine, I think. What if PM goes through the 1-2 line now into the donut and flanks the CS and the I7? No, he kills one of them and double BZ. Tiene que volver el 60 TP. PM tiene que volver otra vez. I mean, he could go. Okay, the only thing I could see is PM goes 1-2 into the donut, right? And then he shoots Oxmaris and he immediately runs. Seguramente PM, si logra ganar el donut, meterle un tiro al CS, lo va a meter en problemas, ¿eh? Mueve el 50B, Paddington que va a tener problemas. Intenta piquear todo el equipo de Smile al IS-7. Va a lograr Paddington sobrevivir. El IS-7 intentando matarlo con una explosiva. Entra PM por el donut. Estaba ahí Osmantus conectando el disparo. Vaya el tiro, PM. Se le van a tirar encima. Tiene que salir corriendo ahora mismo PM. Pero PM tiene problemas porque esos besetas logran cruzar en un momento, ¿eh? Está intentando PM correr. Lo van a enganchar en la huida. Está Floki cerrando la retícula. Conecta a Floki. No lo hace Ethan. 2 minutos para Smile. Defensa de Dopamine. ¿Esto qué es? ¿3 y 4? ¿Cómo que 3 y 4? Tick, no sé a qué te refieres. Trying to hold on. 1 minute 43. They're trying to hold on, trying to hold strong, but map control is commanding. Now, the 50B got spotted trying to go into tiene tiempo el equipo de Smile ahora mismo, tiene un cañón arriba. Bueno, está 2 cañones arriba, pero no tiene suficiente tiempo para quitar 10.000 de vida al equipo de Dopamine, aparte de que está el STRV jugando la parte alta y no les va a permitir pusear tranquilamente. 50B que seguramente va a presionar el cap. Cruza Floki, cruza Leap. Conecta ahí el STRV. Conecta en otro tiro más a Floki. El 60 TP pegando. Van a intentar el cap todos. Pero Ferret tiene muchísima vida, ¿eh? El STRV se spotea. 48 segundos. Ninja tiene que intentar sobrevivir. 41 segundos. 38 segundos el cap. Por un segundo necesitan un solo reset, ¿eh? Con un reset que consiga Ferret no les va a dar para capturar. Ferret presiona un turbo contra un muerto. 17 segundos Ferret, si le va a dar a reset para llegar. Si le da a Ferret, no puede fallar. Conecta Ferret y no lo logra resetear. Dopamine arriba en vida, igualados en kills. Arriba en las kills el equipo de Smile, pero no le da para ganar. Dopamine arriba en vida, defendiendo acantilado bastante atrás. They took too long to find the final angles to shut down the game there and give them a minute more. Primera victoria para el equipo de Dopamine. You know, it worked. The turtle works for Dopa. That's all that matters. Yeah, definitely. The defense here working out for a Dopamine, and now we can see the damage numbers here in the battle. Ethan there, only 1 shot of damage, but yeah. Can you blame him? We see the wrong one. Oh, 1 second. Let me correct that.
There we go. Thank you. So Ethan only one shot. Yeah, he was alive the whole game. We probably didn't have any opportunities. I like the opening though from Smile. Sorry, immediately counteracting that possible turtle and almost finding it. Eso da Ninja con 4185 Really y didn't una have kill. good time for dopamine. I mean, yes, they did buy a lot of time, so I guess in the Y end, Lip that was con el CS 3933, Ethan que solo lograba conectar un disparo. effective. Spire They didn't have good positions 2 from which probablemente. to engage. Well, it sets up at least Dopa with the first win. I think they were a bit scared there at some point. I was scared for them as well. Like, I don't know if Spirit was intended to peak that or not, but I guess otherwise the i7s die even earlier. But yeah, Dark Ninja there also with that STRV just happily farming away, not even dying after getting spotted because he was hugging that rock so close. There was nobody on 1-2 to shoot him. Yep. And nobody on the hill really to shoot him either, so he was kind of safe. Yeah, I think he took like 2 shots by the 50B, but then he was able to readjust, and then the 50B, obviously 120mm gun, not able to overmatch, and at that distance you're not hitting the cupola at all. Sometimes. Not often, but sometimes. I mean, I've hit that on range. Oh, so you're saying you hit those? No, I'm saying people hit those. Maybe you don't. What? It's not because your experience is one way that the rest of us have the same one, you know? Anyway, round number 2 now, almost coming up. And Partida número 2. be kicking themselves a little here. A ver qué tiene preparado el equipo de Smile para defender y el equipo de Dopamine para atacar. ¿Se llevarán el 1-1 en este mapa o conseguirá Dopamine poner el partido 2-0? As we saw W against Hit and Run in their respective round number 2 on steps, where they just, you know, got carried away into a push that ended up losing them the round. Let's see if you're going for a quick cliff here. I mean, might be. Cliff is obviously the map where you always hope as the attacker that you win and you do it fast. So if you go to tiebreaker, that you have the advantage there. That being said, it's early days still. 1-0. 1 round in a best of 9 being played, meaning we get at least 4 more. Let's hope for a few more. And Dopamine coming into this one. Dopamine 4-5 BZ75 y doble CS y Smile 3 BZ, doble CS, un IS-7 y un 50. Y un 50B. Indeed, hella fast. The only difference basically being the 50B and the IS-7 being traded for 2 BZs, respectfully. And now the 50B and Ox. A ver qué tiene preparado el equipo de Smile. Everyone else by Smile. Driving. Doble tanque por la parte de abajo, 50B y IS-7. Y los otros 5 al medio. Dopamine con todo al medio. Spire, Dark Ninja. Seguramente Dark Ninja va a cruzar a la izquierda. No, va a medio también. Ok, External y Lip. Sí, cruzan izquierda, se spotean los CS ahora mismo. Van a intentar seguramente... Vale, los BZ se paran. Los BZ paran, Spire pegando a los CS de la izquierda. No logra conectar, solo Sebastian toma la... Repusa el Donut probablemente, External recibiendo, Spire perdiendo muchísima vida. Spire. Los dos BZs iban izquierda, pero tiene muchos tanques el equipo de Smile en el Donut. Fuego ahora mismo para Lob, 1700 menos. Van a entrar los 4 BZs a
a la parte baja del donut. Paddington menos 1300, Dark Ninja en la mitad de la nada. Conecta, tiro Dark Ninja, falla Sebastian. Peleando Nexus en la parte baja. PM se queda, no va a ayudar a Nexus. Nexus no puede ganar la parte baja, entra Ferret. Conecta Paddington. Floki que presiona los turbos. Dopamine muy abajo en vida, creo que está muy complicada la partida para Smile. Presionan por la parte alta los dos CS. Abajo Paddington peleando. Ferret y Nexus peleando contra Osmantux. PM cae. Blur será el siguiente. Osmantux creo que no. Sí va a morir Osmantux, pero no va a morir Nexus. Aunque puede Lip matarlo, lo hace. Ahora mismo Ferret corriendo. No tiene suficientes cañones ni vida el equipo de Dopamine. Y se va a llevar la victoria el equipo de Smile 1-1. Smiles just appeared. They take that 1-2 control. And I thought for a second that Dopa was doing the full 1-2 repush with everybody. And if they did, that would have been crazy because they would have found. Tiene muchísima vida ahora mismo el equipo de Smile. Es imposible que pueda remontar esto el equipo de Dopamine. Smile que logra empatar el partido. Intentan hacer daño para Dark Ninja intentando la última kill. Es un poco el daño personal porque no hay ninguna oportunidad de hacer nada. Actually, yeah, he does get it before Fluky steals it. So Smile coming back from that first round and Victoria. coming in strong. Want to bring it home. They managed to do 1-1. that pretty successfully here. Good opening from them, just all around good stuff. Yeah, indeed. Good round from Smile, who are able to recover after what they are probably going to call an unlucky, an unfortunate round number one. So, yeah, 1-1 all the teams, showing that they're perfectly able and capable of taking rounds. They're both here mentally as well. I guess Smile now with the slight mental advantage due to having won the last round. But Soy Lip, top daño con 3883, 2 kills y Spire 2820. Paddington lograba solo conectar un disparo. I think that lineup strength of Dopa comes from being able to play together, you know, as a ball of death and fire, and they kind of split up from each other. And yeah, they were maybe gonna win 1-2 at some point, but they lose the middle. 100 out of 100 times they lose the middle because the ramp is just better from the north. So you can see Paddy there. He has nowhere to go, like left to his own devices, and that's why I was hoping they would take everybody across and maybe play with a CS on the ramp like Dark Ninja, who then decides to take the hill, for example, you know? Yeah, in the end, Smile showing us that they're here as well. I guess we can take once more a look at the pick and ban to just refresh our minds a little as to what is going to be the next map. Because I have to admit, I actually forgot in the time since we saw it the last time. It's going to be Prokhorovka, so actually quite a big change up when it comes to the pace of the game, to the assumed pace. Obviously, we have seen extremely quick rounds on Prokhorovka as well this tournament, but that's not the standard. No, that's not the standard. Proko usually tends itself for longer, more drawn-out games. Will we see any lights? The possibility is there. I don't think it's big. Siguiente mapa, Prokhorovka. Elige Smile defender la primera partida. I already said I'm surprised we haven't seen it yet. I would be extremely surprised. I mean, I know Monster is a big fan of it nowadays for randoms. I know Nexus is a big fan of it as well, and I played it in random. The thing is cracked. Oh. The gun is, I think, like 3.2 KDPG or 3.1. It's crazy. Yeah. Still, though, I don't think we're going to see it. At max, we are maybe going to see a T100, but even then, I mean, through the tournament, we have now multiple times talked about how it just makes more sense nowadays to bring a spotting CS instead of a T100, because if it's just supposed to sit there passively, the T100 essentially needs to come into proxy range, and then the CS has more HP, has more armor, has more DPM, has a more reliable gun. Yeah, but it's not an Irish Panzerwagen. That, of course, is entirely correct. It's not German.
It's not a light. But yeah, I would be surprised if we see a light. I would be surprised also. They seem to be a lot closer to what we also saw on EU. Which is a bit sad, you know, a bit disappointing. Because you told me, Kihan, they're going to pick a lot of strange tanks. You said this on day one. I said I was hoping for it, but... No, you said this, that we have an ace, it's more likely. Well, +1, Ducky. Anyway, first of all, Dopamine, double IS7, 1277, 1 Alineación de Dopamine, doble IS7, un 277, un Conqueror, doble CS y un STRV, Smile con STRV, 431, doble 5, un mouse y doble IS7. Defiende Smile. Yeah, it does have good and sturdy frontal armor for 40 alpha, but what very few people know is that the 430U has really, really good camo values. So possibly part of the reason why it was picked by Smile. Yeah, it also has its fuel tanks located in the bottom left. When you're facing it. Not fully left, like between the middle and the left. There. Every time you shoot it, fuel tank damage. Okay, Dark Ninja now with a spotting run with that CS is trying to feel out the eastern part of the map because that is where Dopamine jugando rápidamente línea de cero. The 430U notably being in the 1-2 line, I guess supposed to be like the spotter. Dark Ninja getting spotted here, trying to make his way. Dark Ninja tirando el arbusto. Get it, and we see the 430U already turned away, so not really making use of its frontal armor. Y recibiendo algo de daño, también recibía Dark Ninja. He's hiding his fuel tanks, bro. Why didn't I think of that? That's genius. And you want the nice answer or the mean answer? The nice answer. Not available right now, sorry. Okay. Dopamine, they are kind of Muchos tanques, el equipo de Dopamine en la línea de cero no tienen nada por línea de 1, 2 y 3. I mean, Smile is not forcing the issue on the 1-2 line. Viene ahora push de Nexus y Blur. Paddington un poco más atrás, se spotea Nexus entrando y Blur. No conecta a Osmanthus, recibe 377 Osmanthus. No logran conectar disparos en Blur ni en Nexus y lo hace ahora Lob. También le podían la munición. El STRV pegando al medio, al IS-7. Something happened to him. The STRV had a few good shots. Now we see the 430U on the 1-2 line, by the way, advancing, trying to clear out the map. Retrocedía Nexus, Blur, Paddington. Are going to try to get hold-down positions to force away the Smile tanks, but Oxmatos there with a good reaction, moving towards Fluky, not letting himself get caught out. Yeah, but this opens up A0 though. And from A0 you can shoot down on this. Intenta subir el IS-7 a la parte alta. But you can shoot down from A0 onto A8. So I'm wondering how Smile is going to deal with that. Imagine playing the 430U without Stabski. Oh god, no. I don't want to imagine that. Thank you. Imagine it anyways, because external is going through it. Ugh. It's... The aiming circle is bigger than... I don't know. Yeah. No está nada mal posicionado el equipo de Smile para defender. Okay, bro. Dopamine que para sacar estos dos tanques tiene que perder mucha vida. Are you going to continue with those jokes or what? I don't know, it was a good opportunity though. It felt a bit staged. Huh? What do you mean staged? Or like wanted, like a setup. Yeah, well, it's not my fault you give the setup, but when somebody gives me an assist, I'm always going to score the goal. But it's all on Dopa though. I don't know if they can spot the STRV even when they start over peaking. Because it's an STRV. They're gonna push it though. Ooh, they're gonna push it. It's 2v2. Yeah, they don't know about the E5 yet. I don't think versus dos, pero pega a todo el equipo de Smile. Nexus prácticamente ni va a llegar. No llega Nexus. Blur va a intentar cubrirse, pero Lip desde el medio está pegando. Sebas también pega con el STRV. Somebody could have done like 600, 700 damage, I think, coming down a slope with an IS-7 on top speed. Not that it would change the name of the game. I don't think they ever saw Fluky go there.
So as a result of that, easy pickings for Smile. I mean, Tiene free damage el Not sure STRV, how else pierde to- 2 tanques el equipo de Dopamine. Now we see the STRV in its element being holed down at a ridge, just farming away happily at the enemy tanks. Ferret there, Partida muy ganada para Smile, se pone arriba en el marcador. 1-2. in this game, and now Ethan starting to overpeak in the middle. The STRV also getting those overpeaks, and look at Oxmathus and Fluky, who were actually like the goal of the operation for Dopamine. They're still so healthy, completely falling apart in game number 3 at Dopamine. yeah, completely falling apart, and it's just Spirit and the STRV. And if you're Dopa, this was a worrying round. I mean, you get to execute, but an oversight. But it was a crap execution. I don't even know if it was only Ox. I don't know if they win it, bro. Do they? Do they really win it if it's just Ox? You saw the damage Nexus took, yeah? He died. Yeah, The they didn't second know. one would get overpeaked as well, though. Yeah, they didn't know the STRV was right there, but then again, they should assume so, simply because the IS-7s had been spotted so long ago that Smile, they had the information that they were there, so they could just rotate everything in place. Yeah, not really good. Even the water push with like the double IS-7 and the 277, even the water push would have worked better in my opinion. Yeah. It can't go much worse than it did, so. I mean, it is what it is, though. It is what it is, and this was a throwaway round for Dopa. The question is how... It could be 3-0 key. This is worrying me because it could easily have been 3-0. It couldn't have been 3-0 the other way, as in for Dopa at all, right? Not even close, IMO. Like first round, yeah, they won on time, but they could have lost. The second round, no way in. The third round, no way in. It is dangerous territory. It is indeed, and Smile are showing us right now why it was them waiting in the upper bracket in the grand final, and not Dopamine, who have made their way through the lower bracket. So yeah, also this map, it was Dopa's pick, so they wanted to play Prokhorovka, and for them to fall apart like they did on their own map pick is also indeed very worrying. Now, it could turn around. If they win the Proco round here, Dopa, everything is done. Everything is forgotten. 2-2, moving on. They lose this one, though, it's... starting to get hairy for them then. No, Kihan, no. It's not on match point yet. You told me once that 3-1 in a best of 9, you're not worried yet. But 4-1, sweating. So no, you don't get to change your mind anymore. Sometimes you have the... When you want to, you actually have the brain of an elephant. Feels like. I don't know if this is like a compliment. It is in German, actually. Are you saying I have a big head, bro, or what? No, have you no, looked no. at yourself in the mirror? No, like they remember for a long time. Like. You have a beautiful shaped head as well in that case. Thank you very much. Like in Germany, that's actually a compliment. Yeah, Germans, they don't go well with humor. They don't go well with compliments either, apparently. Yeah, Imagine that, dude, saying that to a girl at a bar. You have the brain of an elephant. I mean, you wouldn't say that. I mean, if that's your idea well, of it's a flirting, then I'm compliment, sorry, yeah. my man. Yeah. But no, German humor is no laughing matter. We all know No, it. it really isn't. All right, ready for... Elephant, dude. Jesus. Yeah, because they, like, elephants have really, really good brains. Like, they you remember just for a hear- long time. Well, why do you have to... What is... Okay, whatever, man. It's fine. I'll take it as a compliment. Good. Okay, game number 4. Now we'll get to see if Dopamine is able to recover from that brutal beatdown, honestly. I think you can call it, that we saw. Or if Smile is able to extend the lead that they have right now to a 2-point lead, which would not be decisive yet, but it would certainly help them moving forward. I will one-up you. I think it will be very decisive if it goes 3-1 here. For the match. I don't think the recovery point is there. What comes after this map again? I know the 4th map is Mines. Let me check again what the 3rd map would be. Was it Tundra? I'm not sure.
So Steps would be up next. Steps is kind of Steps. kind of 1-1. Mines is kind of 1-1. So Dopamine really need that round, and they're trying to get it. Vamos a ver si es capaz Smile de llevar la ventaja, ganar defensa y ataque en este mapa y ponerse bastante por delante en el... Bueno, bastante por delante en la partida, en el partido. Dopamine con un 60 TP, IS-7, Conqueror, E5, CS, STRV, IRHM y Smile, doble IS-7, Conqueror, doble E5 y un CS. Okay, Spirit driving towards that 1-2 with the German tier 10 light, hoping to get a master. Pues ahora mismo el equipo de Dopamine, el ligero al medio, CS jugando de Estreba en la parte de atrás, Conqueror defendiendo A3, IS-7 en la base 1, 60 TP, spotea el Conqueror ahora mismo. External 1700 menos. PM logrando la primera kill. Igualan la vida, 600 abajo ahora mismo Smile, pero un cañón menos. Gamer shot. Now, Smile, obviously, they need to play some all-in from this one out. There is no real comeback opportunity otherwise because they know the Botea ahora mismo Floki. Ferret con el Estero en la parte alta, castigando. Blur intentando ganar la izquierda, perdiendo 1300 Blur. No conecta Blur el disparo. Se espotea a Ferret. Floki muy tocado, el DRHM ganando la línea de 1 con el CS. Yeah, he's behind a building, though. That building is destructible, so over time he will fall, whether he likes it or not. And Smile right now look confused. Abajo en vida ahora Smile, abajo en cañones, perdiendo gran parte del mapa. Once External died, it was all hands on deck, and yeah, well, there we go, right? Ferret picks up Fluky. He's now going to start picking on Lip as well. Ferret piquea y no logra conectar el disparo. Intentaba Blue también. Sopa de macaco, sopa de macaco. Conecta otro tiro más Ferret, recibe 750 del medio. Staying in the back lines, did see the Super Conk returning, so now he's making his getaway to not get caught out by no tiene que hacer prácticamente nada el equipo de Dopamine ahora para ganar la partida. Smile, dos cañones abajo. Aunque el Lip puede spotear al STRV y pueden matarlo, ¿eh? ¿Cómo te llamas, guachín? Muy probable. John. Salchichón. Ferret recibiendo algo, lo spotean. Vaya Ferret del disparo. Vaya otra vez, conecta Ferret, vaya Lip. One shot, Ferret. Conecta el último disparo. 709 el IS-7 en la parte alta. Empieza a cortar esa diferencia de cañones el equipo de Smile. Paddington y Nexus castigando la parte alta, intentando matar al IS-7. Lo hace ahora PM. And not the best tanks for this situation. They're all caught in the central area of the village. They don't really have anywhere to go. Yeah, like I said, though, if they find presionar el medio el equipo de Smile. Hay mucho equipo de Dopamine defendiendo. Group of friends across the middle. I've seen Meme do many of these pushes. Gian, you probably as well. Most of them did not end up in a lot of success. Es un push ya un poco a lo loco. Tiene muchísima vida arriba el equipo de Dopamine. Tiene todo el mapa controlado. And the problems really started with External getting lit up in the CS63 and just dying.
at the start of the round. Like that really, external in that CS is basically the crucial tank. He's the only medium tank on the lineup of Smile. And as soon as he's gone, Una partida por parte de Dopamine, igualando el partido 2-2. Es el mejor de 9. Instantly when he went over. And that gave all of them a lot of time to hit that shot. The ignite didn't help, but I think the spotting run has to be different when there's some light involved in the game. Especially one as fast as RHM, which gets an incredible amount of view range, by the way, to start off with. 420 base or something? 420 410? base. 420 base, I think. Yeah, external here. Dying at the start. And from there on out, it wasn't really a fun ride for the tanks of Smile here on the second round of Prokhorovka. On the other side, we see Nexus here, who did get a lot of assistance damage as well. And yeah, Spirit here with the 1500. That was probably the first spot onto the CS and the damage that followed after, before the CS got set on fire and then everyone saw him, because your camo then just goes to crap. But yeah. Dopamine, looking good. They really needed that round, because as I highlighted, up next are two maps that are very likely going to be 1-1s. I'm not going to say for sure, because we already saw a Mines 2-0 today, and one of the maps there is Mines, but we have Steps and we have Mines as the next two, and we're going to see at least one round on the latter. Yeah. So important is Steps for Smile. If they want to close out this game quickly, pick a 2-0 on Steps, go into Mines, 5-2. It's become such an important map for them, if you think about it. Yeah, and for Dopamine, it will all be about not letting that happen, picking up at least one round. It's not even as good for Dopa to win 2-0 on Steps, because they don't get to defend first on Mines. They do get to defend second, but still. So yeah, I hope for the sake of the match that we're gonna see a 1-1 split, because then most likely Mines 1-1 split as well. Although, you know, we have seen basically everything at this point today. But yeah, for a match to go all the way, it's always a cool thing. But we aren't even halfway done yet. It's 2-2 in between Smile and Dopamine. And either team is looking to extend, or not to extend, to create a lead in the score department, as we're probably not far off from round number 1 on Steps. Well, number 1 on Steps is about to hit us, and both these teams, of course, have so much to play for that trip to China, man. That opportunity to hang out with the boys. I mean, that is a huge part of the fun involved, right? Of a LAN event, is basically getting to meet all those people that normally you only hear via TeamSpeak. Also true, especially when you live further away from each other. Which in North America is kind of a given. Yeah, it's very likely, you know. All right, Dopamine coming in with double 60 TP, 1 IS-7, double S-Conk, a VZ, and a CS-63. Smile, on the other hand, STRV, Dopamine doble 60 TP, IS-7, doble Super Conqueror, VZ-55 y CS, Smile, triple IS-7, Super Conqueror, E5, CS y STRV nuevamente. Vamos a ver. First of all, Dopamine sending 160 towards the northern part of the map. He's probably going to go north of the rails. Nexus going like CD line. Vamos a ver con qué logra sorprender el equipo de Smile a Dopamine en su defensa. External, 7 por el lado izquierdo presionando, STRV y Conqueror defendiendo la parte sur. Conectan un disparo a Nexus. 60 TP es spoteado ahora mismo.
a shot of Y damage. S7 de Nexus también, que recibía un disparo. It seems like dopamine is waiting for something to happen on the 9-0 line, but we as the all-knowing observers obviously know that it is not the plan for Smile here. No, not the plan. Spire intentando tomar la colina para poder spotear. PM cubriéndolo y para poder también tener spot. Paddington avanzando. Bastante agresivo el equipo de Dopamine en línea de 9 y 0. De momento Smile aguantando la línea. Se spotea Osmanthus entrando. Van a pegar un tiro más a Nexus probablemente. 479 más para Nexus. Pero logra salir de una posición que puede morir en caso de que el equipo de Smile empuje la línea de A y B, las vías del tren. Osmanthus y Blur espoteando, se muevan mutuamente. The two guys just basically confirming what they already know, as both things were spotted before that. Do they have angles though? Yeah, Loop in the middle of the map is able to farm onto the 60 TP, so I don't think he can stay completely safe, although the E5 should be off of reload, but oh, good blinds coming out from Dark Ninja. Conectan buenos blinchos Dark Ninja. Yeah, Dark is he's getting in the groove, you know. Known for his crazy plays. External presionando la parte norte con Lob. Doesn't know it, of course. But Smile taking it slow and steady, man. Putting some pressure on every part of the map. Now external is going to be figured. Se espotea ahora mismo External. Fallan los disparos a External. Conecta a Spire. Y se los devuelven a Spire. Espotea a Sebas con el STRV en la línea de 0. Rota rápido Spire, rota, se va de Dark Ninja también. Sebas con el STRV también se aproxima a F0. 4 minutos 50 para Smile. Tiempo que corre a favor de... Tiempo que corre a favor de Dopamine. PM and Dark Ninja up front. We've seen what happens when a team snowballs on that part of the map. When you are able to push into the first 2 times. Rotación por parte de Smile. Se reagrupan para empujarle la parte sur del mapa. Nexus en cooldown. El 60 TP también en la roca. No pueden salir de esas posiciones. 2 tanques que tiene aquí bloqueados el equipo de Dopamine. Creo que Smile va a intentar tirar el ataque por la parte de abajo, intentando buscar el 6 versus 5. Se reagrupan y van de camino. PM que los va a ver cruzar, le va a meter PM un tiro. No sé si Paddington y Spire conecten. PM no conecta el primer disparo. Dark Ninja sube para intentar conectar 1000. Está cargado Dark, pero no logra conectar. External con el CS lo obliga a retroceder. Va a intentar Dark Ninja salir. No le va a dar, No le va a dar tiempo a retroceder a Dark Ninja. Conecta el primer disparo Dark. Conecta el segundo. Entra Ethan. También Floki por la parte de arriba. Lip intentando también ayudar. Paddington atrás y Spire cubriendo. Dark Ninja presionando. Va a conectar otro disparo. Dark no. Lip que se queda muy tocado. Dopamine arriba en puntos de vida. El 60 TP pusheando al IS-7 por la parte norte. Arriba en cañones el equipo de Smile, pero 3000 abajo en puntos de vida. No sé si van a presionar el cap, LOL.
Presiona. Loki muy tocado. Blur peleando con el 60 TP. Spire intentando... No, Spire no está cubriendo el 60 TP. 3000 arriba el equipo de Dopamine. Defiende Dopamine ahora mismo 2 minutos 20. Pero Lip está a 169 de vida. Floki también. Así que prácticamente puede Dopamine contar con poder hacer una kill próxima. Blur no spotea a Osmanthus. Osmanthus gana la delantera. Falla a Blur. Esto sí puede ser un problema para el equipo de Dopamine. Falla Osmanthus. Nexus rotando para ayudar a Blur. Perret manteniendo el spot. Sebastian y External por la parte abierta. Se spotea ahora mismo External. Conectan disparos en Nexus. No puede ayudar Nexus a Blur. Falla el disparo Osmanthus. External aproximándose, 1 minuto 16. Están abajo en... Vaya otro tiro Blur. Blur lleva no sé cuántos disparos fallados. Nexus le piquea External. 1 minuto para Smile. Arriba en kills Arriba en kills el equipo de Smart, igualados en puntos de vida, 40 segundos. Osmanthus quizás puede conectar un disparo más, no, Blur otra vez fallando. 40 segundos, Sebastian empieza a empujar. Empuja también por la derecha el resto de tanques, aunque Paddington tiene muchísima vida. No puede empujar Lob y Lip. Conecta Spire ahí el tiro al CS. Paddington intenta ayudar a Spy. Lo único que salvaría ahora mismo al equipo de Smile sería hacerle una morraga a Paddington. Paddington que tira para adelante. Sebastian puede conectar un disparo más. No, intenta matar al CS. Lob no puede fallar ningún tiro. Si Lob falla, si Paddington falla algún disparo, puede ganar el equipo de Smile. No lo hace Paddington. Spire también troleando un poco a Sebastian. Y Dopamine gana la siguiente partida. Se pone 3-2 el partido. No sé Blur qué ha hecho. No sé qué ha hecho Blur. ¿Esto qué es? ¿Bot versus bots? Pues estos bots le han pegado tremendas palizas a los de Europa. De momento no ganan los europeos ningún 7 versus 7, Mario. Así que estos bots tienen de hijos en este año a todos los europeos en 7 versus 7. De momento, estos bots tienen de hijos a los europeos en los últimos torneos, en los últimos 3 torneos, creo, que se han jugado de NA versus Europa. Sebastian, top daño con 4681, 1 kill. Paddington, 3615, 3 kills. Partida yo creo que más... Batia, gracias por ese bonito... Por ese bonito follow, ¿cómo vas? Qué buena batalla, qué buena batalla. Creo que Dopa estaba un poco más... No sé, creo que Dopa estaba un poco más cómodo y no sé qué ha pasado en la última... No sé qué ha pasado, que ha empezado a estar... Bueno, sí, Blur falla... no sé cuántos disparos y el otro IS-7 también le falla no sé cuántos disparos. Y bueno, pues apretan la partida sin ninguna necesidad. Acaba de seguirte Zoe. Zoe, gracias por ese bonito follow. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Una partida mala lo tiene cualquiera, Mario. No conozco el jugador que haya hecho, el equipo que haya hecho un torneo perfecto sin errores. No veo yo lo bot aquí, la verdad. Tienes ahí jugadores muy buenos y experimentados. Ojalá tuviéramos en España las ganas y la experiencia que tiene alguno de estos equipos. Ojalá. Vexdor, gracias por ese bonito follow. ¿Cómo estamos? Ojalá la tuviéramos. Ojalá fuéramos. Así, ojalá, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? No pedimos más. Ojalá fuéramos todos. Yo incluido, todo el mundo. Ojalá.
Buenas, Maxi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? It's Eskunk had HP. You can force the trade, you know? El de la derecha es Ibai. No. Es el Ibai inglés. Well, El Ibai belga. it is what it is. Some of them are probably saying to themselves right now, as we are getting ready Y es igual, for es igual. round number 6 in between Smile and Es el Dopa. Ibai Still anyone's belga. guess which of those teams are gonna get flown to China to visit Shanghai and play a tournament there. Both of those, I guess, really want to go, otherwise they wouldn't be here. Also, obviously, playing for doubling their cash prize here. So, stakes are high. Let's see if the gameplay lives up to it. Que salen las notificaciones de WhatsApp, man. If we go for +1. I don't know, I'm feeling a special tank, I don't know why. You are? I guess we'll see the lineup soon, and then it's going to be revealed to us what we will be able to expect. No? Yeah, no, we already had a Leo. We already had a Leo, yeah. 3 ISMs, ¿Otra vez el 1 lío Mouse, 1 Dopamine? Eskong, ¿Otra vez? 25, and Spirit in the Leo. Smile with the Mino, the CS, the double VZ, the double Eskunk, and the IS7. Yeah, we already saw the Leo, and I think it was from Dopa as well. He had a good game, though. Now, wasn't it by Smile, and it was Sebastian also on steps? Sure, I'm pretty sure it was Dopa. No? Was it Dopa? I think so. I think so. It was. I really think so. Okay. I guess I'll accept that for now. Dopamine sending a lot of tanks towards the eastern part of the map here. The Leopard is probably going to set up somewhere cozily in FG0. The IS-7s are driving very far back, by the way, indicating that they don't want to get spotted for the time being. The slower tanks, the Eskong and Mouse hanging... Spire con el Leopard, ganando línea de 0. Vamos ahí External con el CS. Repasamos alineación, que estaba leyendo algún chat que tengo por ahí. Estoy hablando con 2 personas ahora mismo. Tenemos triple S7 por Dopamine, un Mouse, un Conqueror, un E5 y un Leopard. Y por parte de Smile, un IS-7, doble Conqueror, doble WZ-55, CS y Minotauro. Minotauro jugando, vale, el Minotauro jugando arriba en la parte norte. De momento ningún equipo logra llevarse el primer disparo. El Leopard jugando atrás en K8 con el I5. Los I7s, muchos tanques espoteados en este momento por parte de Dopamine. Dark Ninja, Paddington, probablemente Ferret se spotee cruzando. Leopard jugando atrás, snipeando. Etan con el Minotauro metido en el hueco, aguantando. Intenta piquear para que lo spoteen, poder por lo menos confirmar al equipo que hay alguien por ahí, pero no se spotea a nadie. Empieza la partida Dopamine con 2000 arriba, bueno, casi 2000 arriba en vida, pero defiende Smile. De momento las cosas van empatadas. Este partido es el que puede desempatar las cosas. Smile si consigue ganar la defensa, seguiría en empate 3-3. Empieza el push de Dopamine. El Mouse tanqueando los tiros para que Blur pueda cruzar. Logra entrar el Mouse de PM, logra también entrar Blur. No sé si va a entrar Dopamine con todos los tanques. No sería buena... No sería buen movimiento ahora mismo. Bien, spotea a Lop. Intenta pegar el Leopard, pero falla. Otro disparo más por Blur fallado.
Presiona arriba Paddington, Dark Ninja y Nexus. Van de camino a la roca para no recibir muchos disparos. Recibe el primero Nexus. El resto del equipo no puede conectar más disparos. PM entra con el mouse. Conectan ahora a Dark Ninja, también a Nexus. Intentan traquearlo. Nexus está perma. Nexus va a morir. Intenta sobrevivir, pero es bastante complicado que Nexus consiga vivir, ¿eh? Va a conseguir vivir. Es bastante importante lograr sobrevivir, ¿eh? Sebastián por la parte alta con el Conqueror, Spire con el Leopard abriendo para poder pegar, supongo. 40 segundos de reset. Tienen todos tiros. Ferret es poteado, conectan 876, 1200 le conectan a Ferret. El CS desde el medio metiendo en problemas a Ferret. 20 segundos en la captura. Sebastián que va a intentar resetear, también lo va a hacer el Minotauro. El Leopard buscando tiro. No conecta el disparo Spire. 9 segundos. Piquea todo piquea tanto el Minotauro como el Super Conqueror. Reciben mucho daño. También piqueaban los VZs, el Conqueror. El Leopard intentando farmear, pero no le da. No está el CS ahí. Choteando Spire. No está mal Dopamine en vida, sabiendo que ha cruzado y que han comido muchísimo tiro muchísimo daño en el cruce, Se spotea ahora mismo Spire. Conecta disparo en el CS Spire. Tiro importante para poder ganar el 1v1 versus el CS. Ferret arriba muy tocado. Va a volver a hacer otro pick el equipo de Smile. 14 segundos, se viene el pick nuevamente. Consigue resetear con una explosiva. Blur intentando pegar, pero no le da. Smile right now doing a good job of running down the time, getting those HE resets. The Mino still 4 out of 5 shots remaining in the clip. 20 seconds. Mino todavía tiene 1000 de vida y tiene 4 disparos. Sebastián cargando. 13 segundos, tiene que piquear otra vez otro reset. Seguramente lo haga Leap. 7 segundos, falla. Tiene que piquear Floki para resetear con explosivas. Consiguen hacerlo. Y no reciben nada de vida, Empieza el equipo de Smile a estar arriba en puntos de vida. Consigue resetear, mantener también. Falla Spire el disparo, conecta external. Iguala un poco el 1v1 external. No puede capturar el equipo de Dopamine. Smile tiene muchísima vida. Y con explosivas puede conseguir los reset prácticamente siempre. Va a volver a piquear el Minotauro. El E5 que se ve forzado a bajarse de la colina. Conectan un tiro a Sebastián, conectan a Resmantus, van a intentar piquear para quitar a Dark Ninja, falla Sebastián el disparo. Ethan puede matarlo. Intenta morir Dark Ninja. Paddington piquea y también logra quitar al Super Conqueror. Pero no tiene cobertura Paddington para poder cubrirse del Minotauro. El Minotauro que va a cargar en prácticamente 7 segundos. Abajo en vida, ahora sí, Dopamine. Igualados en cañones. Sigue perdiendo más vida el mouse. Una kill por parte de Ethan. 3500 arriba el equipo de Smile. Presiona a Osmantus. El Super Conqueror de Blur que intenta pegar algo. 39 segundos, no hay tiempo. Se va a llevar la victoria al equipo de Smile. Van a empatar las cosas. 3-3. And for Smile, that is what they needed after losing that previous round on time. Second time they lost on 20 segundos. 3-3. I don't think they're even happy with the fact that it's 3-3. 3-3 la veo. El resultado hasta este momento, creo que ninguna de las predicciones daba por 3-3, por 3-3, The cliff defense by Dopamine, which also, if it went like longer, they could have easily taken down. But
time management, you said it is a skill in its own, and sometimes if you lack that skill, you're gonna lose rounds, which is what we saw happen. 3-3 equalized scoreline though means that we are gonna head into mines soon. First of all, let's take a look at the post-battle results though, and we see that Spirit had an okay game, but wasn't able to carry his team with the pure raw damage farm, the damage output that the Leopard is able to provide. Yeah. But the rest of the tanks are a bit of an issue. Overall, solid hold from Smile. I mean, they really never seem to be out of control there. No, I think they played a very, very good, a stable, a controlled round of World of Tanks here. Todas las predicciones eran 5-2, 5-2, 5-2 y esto ya va 3-3. Ojo, ¿Quién preferís que gane? Yo ahora mismo estoy con Smile. Hay dos latinos en el equipo de Smile, así que obviamente apoyamos el equipo de Smile. Debe de ser el primo. We consider a 1-1 map. So our travels might not be over then. No, we may go all the way to Tundra. No se ve el WhatsApp, se ve alguna notificación, pero el WhatsApp no. Pero bueno, solo lo quitaba rápidamente yo. I can see them do it again. It's Nexus after all. Okay. Debe ser el primo, dice Bexdor. Gracias por ese bonito follow. ¿Cómo estás? Buenas. They should realize that, you know, the round was only close because they, like I'm talking about the mines round. Vi muchos muy buenos hoy. Hay muchos buenos equipos. Hay muchos buenos equipos en ambos servidores de 7 vs 7. O sea, el 7 vs 7 es un formato que tienes un montón de equipos muy buenos. O sea, es complicado el formato, pero en un momento pierdes y en un momento ganas, ¿sabes? Había una Predi 5-3 a favor de Smile, vale, todavía se puede, esa todavía se puede. ¿En serio son tomatitos? Sebastián y Floki sí son tomatitos. Dopa is defending, right? El resto, no, el resto es Smile. Dopa is attacking. Dopa primera partida en minas, no, defiende el primer mapa Smile. Defiende la primera partida Smile en minas. I don't think Smile is the kind of team to play aggressive though on defense. Vamos a ver Dopa cómo puede romper la defensa de Smile. Se les da bastante bien. A Smile, a Dopa el mapa de minas, pero realmente no sé cómo se le da a Smile. No tengo ni la menor idea. Contra Dopa sí hemos jugado. Y bueno, logramos ganar la defensa, pero daban muchos problemas. Y el ataque sí que lo perdimos abultadamente, así que entrenamos también y también pasaba exactamente lo mismo. La defensa la ganábamos por nada y el ataque lo ganaban abultadamente. O sea, nosotros atacábamos y ellos nos ganaban abultadamente. La defensa sí logramos ganarla, pero sufriendo mucho. Son bastante buenos el mapa. Vemos setup de Dopamine, un IS4, doble mouse, doble 277, doble CS. Y por parte de Smile, IS4, doble mouse, 13-5 y un CS. Los mouse al medio, todo el equipo al medio, porque no saben si vienen todos los tanques al medio, así que tienen que intentar tomar el medio. Floki no sé si va a lograr Ferret conectar un disparo. No lo hace. Logran cruzar todos los tanques full vida. De momento ningún tanque tiene el primer disparo. Doble mouse al medio. He's going to push up to the cap. They may try again with ferrets on the cap, like they did last time, if you remember. Ahora mismo creo que like they did against Burbo. Está bastante bien parado en la defensa el equipo de Smile. Tiene doble 5 en la parte alta. El mouse jugando de Osmantus en esta línea. También lo hace Lob.
debajo de la mina para poder debajo de la colina para poder proxy spotear y que no pueda jugar nadie cómodamente. El IS-7 spoteando línea de 1, 2, 3 para que no puedan rotar sin ser vistos. El IS-4 ya intentando tomar la línea de 9. También va el CS. Probablemente intenten... Dudo mucho que intenten hacer lo mismo de antes porque no les va a salir. No van a poder meter el CS en el cap nuevamente. No creo. Recibe Blur muchísimo daño. Va a intentar devolverle algo al mouse. De los 800 que acaba de perder, se llevan los primeros disparos del equipo de Smile. Acaba de hacer depósito de combustible a Blur. No conecta ninguno de los dos el disparo. ¿Quiénes son los que están con Sebastian y Floki? Son el equipo de Smile, así se llama el equipo. External, Lip, Ethan, Osmantus. Lip son los de otro equipo que se llama... ¿Cómo se llama el equipo de Lip? Lip. Así, literal. Explosivas para Ferret. También le hacían depósito de combustible con las explosivas. Dopamine muy abajo en vida. Siendo sinceros, creo que esta partida no la gana Dopamine de ninguna manera. Si me pudiera jugar ahora mismo mi casa, me la jugaría. No creo que Dopamine pueda ganar esto. Tiene un setup de tanques muy lento. No tiene mapa por ningún lado. Dopamine está defendiendo la base 1 bastante bien. En base 2... En base 2 no veo posible push del equipo de Dopamine. Se spotea PM, conecta un disparo al IS-7. Spire, Nessus y Paddington que van a intentar tomar la derecha. Va spoteado PM, seguramente pueda recibir algún tiro más. Va a intentar cap de 2 con el mouse. Pero línea de 2 no la van a ganar. Vaya el IS-7 el disparo. Cruza el E5 también por parte de Smile. Conectan a Spire un tiro. Llegando al CS de External. Consigue Spire conectar un disparo más también. PM en la captura. Va a presionar Nexus y Paddington en el fondo. Se spotea Nexus ahora. Conectan un tiro. 2 tiros a Nexus. Un tiro a Paddington. Spire recibiendo muchísimo daño. Sin ninguna necesidad. 3000 de vida abajo el equipo de Dopamine. Igualados en cañones. 3 minutos 30. El tiempo va en contra para el equipo de Dopamine. El mouse de PM intenta molestar a Floppy. Buen juego ahí de Floppy. 1200 de fuego. Presiona Paddington, presiona Nexus. El timing es bastante malo. Muy buena defensa por parte de Dopamine. Mal ejecutado. Creo que vienen con demasiados tanques lentos el equipo de Dopamine. Smile con algo más de movilidad. Pueden rotar de un lado a otro, algo que no puede hacer Smile. Yeah, Nexus getting pushed over now. It's going to be Sebastian with his E5 to shut down. Se pone en el marcador. Adelante Smile. 3-4. Viene la defensa de Smile. En caso de empate, iríamos al desempate en Tundra. De momento, empate 3-3. Obviamente va a ganar la partida Smile. No tiene nada que hacer el equipo de Dopamine. Así que va a tomar la delantera Smile. La siguiente partida es muy decisiva. Tiene... De momento las que me he jugado las he ganado todavía
Así que no he perdido ninguna. Veo los nicks, pero ¿de qué clan salieron? De César. Y el Lip es europeo. External está en CRAKD. Floki ahora mismo no sé dónde está, la verdad. Sebastián está, bueno, en game. Ethan no sé de dónde es, la verdad. Osmantus tampoco. O sea, no sé en qué clan están ahora mismo. Mind's Attack going to be the name of the game for the team of Smile, and for Dopamine it now means no more mistakes allowed. In this best of 9 here, as Sebastian does pick up Ferret, and it's going to be 4-3. Smile the first one. Termina el último tanque, Floki. Not the only ones. Not the only ones. Está mal. What do we think? Do we think Smile has the capabilities of winning a Mind's Attack? No. Wow. So negative, man. Se viene la defensa de Dopamine. Sebastián, top daño, 5474, 3 kills. Ferret, 2613, una kill. And again, you know, I'm oftentimes pessimistic because, and that once again, philosophy, a bit of philosophy for you. If you always expect the worst outcome, then reality can only surprise you positively. Thanks, I just got depression. Sebastian and Fluky. Always expecting the worst he had? Come on, man. What? Right, so you about wake up in the morning, and you wake up in the morning and you're like, I should go to work. And then you think, nah, I'm gonna have a bad day at work, so I'm not gonna go to work. Unfortunately, that is not how, you know, working contracts and going to work works. Well, that's a you issue. I mean, yeah, true. Just become boss of wargaming. I think there's a few obstacles in that way, my dude. Yeah, but you already said you could hop across the pond yesterday, so it shouldn't be that hard for you to jump a ladder. And then I admitted that hopping across the pond would likely result in me making a big splash and not more. Anyway, though, 4-3, Smile here on the match point, but obviously have to attack. La próxima semana es el siguiente torneo, ¿eh? La próxima semana, bueno, la próxima semana no, el 12 y el 13 de agosto veremos el siguiente finalista que va a ir a China. El torneo entre Europa, NA y Asia. They should have seen that they shouldn't have won the defense that they tried to play. So maybe they're gonna adjust it. But I think most likely, if you're up against match point in the grand finals and you have a trip to China on the line, I don't think you play Mainz defense aggressively. I don't think you watch them. Well, it's Nexus after all. Watch them play aggressive. You know, you're talking from a logical point of view. Yeah. And that is your mistake. Nexus doesn't... He doesn't work with normal logic. He has his own... Nexus logic is yet still logic, you know? Mm-hmm. He's like Frugo, but from North America. So, also a diamond. I really thought you were going to say something else there. I actually don't know what you mean now. No, like losing in the finals. Oh. Pew, pew, pew. Yeah, let's see. Tenemos en la cima del árbol el E4 y el Bad Chat el siguiente mes. Just about to get started. So we are now hopping into what might be the last game of the day here. If Dopamine aren't able to convert their Mainz defense, and we do see Dopamine with a singular IS-7, double mouse, triple E5, and one CS. And Smiles, double ahora, BC, a mouse, alineación de Dopamine para definir esto.
Tiene que Smile just used on asegurar la victoria para poder ir al desempate. IS7, doble mouse, 13 5, un CS, Smile con doble BZ, un mouse, doble 277, Let's see if it's going Ori to be y the same CS. defense. I am a bit curious where the Hori is supposed to CRAKD. go and what exactly it's supposed to do. Movimiento de I don't think with Smile a para Hori pegar al you can cruce. be five-mantlet, right? Nexus cruzando. Puede volar Nexus, You can, for example, the Supercom. Oh, good preparation here though. Nexus on the cross 1600 taking para a lot Nexus of menos. damage También immediately. external Adding conectando un as disparo well here. más. We seem to have slight issues right now with the SRT feed, but yeah, that was Queda un already a lot poco of congelada punishment la transmisión. onto the crossing tanks. Yeah, Ahora there we vuelve. go. There we're back, and we see Nexus has reached the También hole. devolvían algo de daño Nexus, okay, al let's see. CS Good enough, take some damage, de ferret some and body some, that's it. external. Just checking Conecta who took también damage, Nexus yeah. un disparo al Not enough to mouse, push por down lo on cual Tuchel. Does he have enough pen in the más Hori o menos to han hold the guy intercambiado inside la the misma front? Yes, cantidad de he does. vida. He does. Intenta ahí indeed. Nexus 360 AP is nothing to conectar un scoff disparo at. He más y no lo does get hacía. spotted, no, and I think Nexus is driving back. He knows of the pen of Nexus the Hori, muy but tocado. instead it's Conecta gonna be the otro Hori disparo missing and más taking one by Nexus. al Ori 3. That's the Vuelve a issue. ponerse arriba en vida el Nexus. equipo de Dopamine. So it's Dopamine a three- necesita la victoria para Nexus poder is llevar el not desempate. that Yo no light sabes to qué le defend pasa al the amigo Kuche, que no tengo Not ni that I idea, know. Martínez. It's Puta like idea. 290 effective or something? That was 300. Me dicen Or por 300 cucaracha que effective? Osmantus Yeah, the era de Ascent was Bulba. 303 Mm-mm. pen, so it's like basically a 50-50 taking into consideration the 2 degrees of normalization. They know there's 3 tanks on 1-2 though. They do know Tres that. tanques el He equipo penned. de Nexus got penned by the Hori. Oh, well, he Nexus. Creo que se la está jugando mucho peleando contra el Ori, ¿eh? Yeah, but he has to spot though. yeah, he has to spot. I mean, for Loop to get the pickup onto Nexus, that would obviously be perfect. As we see Necesitan one shot otro from tiro the más back al lines, Ori. I believe that was one of the E5s connecting into the Hori, bringing him down towards 1000 HP. Obviously, that TD doesn't have the highest of hit points. Fluky now Igualados trying en to vida el hold equipo on, de trying to Dopamine y find the mouse, Smile. and Blur One in the shot back does get Nexus. found in the E5. Takes a big hit by, I believe, Blur recibe algún disparo. Floki intentando Fluky there buscar, spots no the mouse out conecta. and decides he doesn't want to actually have anything to do with that. But Smile actually have an HP lead here on Mine's attack, which is kind of crazy if you think about it. They don't have that IS-4 though to go to the forward building. Yep, they do not do that. Instead, they're trying to suppress No the veo mouse a with the turret of the Dopamine. 277 and Nexus. Yeah, he isn't peeking that one for sure. No está mal, pero no sé. Creo que pueden romper la defensa de Dopamine en este momento, ¿eh? Pues ahí el setup del Ori, barra, ventilación y apuntamiento. Se va Lip con el Ori. Or are they? Is he simply going to switch to a different location within the bushes here? Also an option. But time is a ticking. 4 minutes 40 left. And Smile, they still have to, you know, 4 minutos 35, tiempo que va a favor de Dopamine. El minimapa es lo que está viendo el equipo de Dopamine en este momento. Nada, no tiene Yes, you can información do de both nada. at the same time. There is some grouping here on the 90 line CS and the 277. Tanks need to come from the hill for this though. Probablemente mouse is vayan a hacer kind of, justo lo que están freezing diciendo. right Van a now, presionar yeah. la línea de cero. Nobody's really watching a 5-line push No hay anymore. ningún tanque jugando en K0, por lo cual That's a message Crossfire something. no tienen. the Si mouse presionan in, cap ahora de 8 y G7 9 could be y shooting presionan on al the mouse a las 5 casas, diría yo que no A4 tiene cómo parar really Dopamine adjust esto, to ¿eh? farm into that. He 3 minutos obviously have to be 50. careful because of the tanks from the hill. CS They y have to Floki. maybe even have to cross CS y towards one of the 277 zones to jugando la save the línea de farm from there. 0. But now we do see Smile, Van a entrar hacia el cap with the seguramente. initiative here. Fluky with the 277 driving in and dual pronged attack. We También also entra have some Sebastian y release Lob on para the intentar Warlock quitar el mouse. Sebastian with the 277 and the mouse respectively. So PM probably PM knows there que is something cooking. logra cubrirse de los tanques de atrás. Tiene que jugar el 1v1 contra Floki. Conectan ambos el disparo. Yeah, because right now La the mouse is ventaja en kinda este safe. He's momento facing diría one que la angle, tiene el and that is that 277 one of claramente. Fluky, because Fluky's alone here. But I usually see more than one tank go to this position. Conecta el But segundo. he's getting the better of PM slowly but surely though.
Y él no puede defenderse. Si puede defenderse es esperando a que salga el 277 para pegarle un tiro, y es en ese momento en el cual podría quizás pegar. Paddington logra girar también. Están blinchoteando. Bien, logra conectar el tiro al 277, pero el 277 todavía sigue ganando el 1v1. Yeah, so Fluky needs 4 shots, PM technically only needs 3. It's starting to even out a little bit. In the beginning it was a lot more that he needed in that 277. El Ori tocado, el Ori a un tiro y medio. Van a intentar el triple cap en la parte alta. Entra Oxmantus. Conecta Darninja, no conecta a Blur. Presiona el turbo Oxmantus. Sebastian también intentan tirar hacia adelante. Todos intentando matar a PM. Floki tocado, 2 minutos. Intentan ayudar a PM. Primera kill para el equipo de Smile. Arriba en puntos de vida. Sebastian va a poder jugar una posición bastante agresiva. Y el equipo de Fuego ahora mismo por parte de Lip. Entra el E5. Ferret para quitar el Ori. Creo que se va a tirar a la parte de abajo. Tiene que presionar Darninja. 40 segundos el cap. Paddington jugando la parte de playa. Demasiados tanques en playa para Dopamine. Osmantus por la izquierda, molestando a Darninja. 27 segundos. Blur necesita matar a Sebastian y presionar. Osmantus conectando el otro disparo. Ferret muy fuera de partida. Blur necesita ir al reset. De camino al reset, Blur. 1 minuto. Intentan todos fuego a Blur. 2 segundos. Consiguen resetear 17 segundos. Otra vez. 12 segundos. Creo que no tienen otro reset más, 9 segundos. Todos se cubren. Casi resetea a Paddington, Casi resetea a Paddington. Gaina Smile. Y se va a China Smile. Ojo, ojo. Que tenemos campeón de NA. El equipo de Smile, Sebastian y Floki como latinos. Campeones tienen un pase directo a China. No sé cómo vaya a ser el lío de ir a China con el tema de las visas y todas esas cosas. Supongo que será bastante fácil, no habrá tanta complicación, dado que es un torneo de WOT y bueno, supongo que algo te darán para que puedan darte todas estas cosas y hacerlo mucho más fácil. Osmantus, top daño 4083. Blur 3167. Pierde la final Dopamine 5-3. Muy buena por parte de Smile. Logra por segunda vez consecutiva el torneo de WOT 7 de NA y también le gana 2 veces seguidas a Dopamine en este torneo. Muy buena. Muy buena. Felicitaciones y a disfrutarlo ahora, porque ahora viene a prepararse fuertemente para... Está previsto el torneo de China. Ya hay fecha, hay fecha ya para el torneo. La fecha del torneo de China es el 24 y 26 de noviembre. O sea, en prácticamente nada, En prácticamente nada. 24 y 26 de noviembre. Estarán disputando contra los mejores equipos de cada región. Un premio bastante importante. Así que nada, enhorabuenas, guapos, esto ha sido todo por hoy.
all the other people before and behind the camera, because believe it or not, there's actually more Mañana people volvemos working a on those jugar tournaments than normalmente. Ducky in Saint Toxic Ya no hay and I. más torneo. So La thank próxima you semana, el very, fin de very semana, bueno, la much. próxima I no, en really 2 hope you had a semanas, blast watching, and también as is volverá a tradition, haber by now, Ducky, the last words. torneo nuevamente de los Great equipos tournament, segundo y terceros de cada watching servidor and que you coming to it se as well. enfrentarán entre We'll ellos see para what they pelear can do in un China, but un my puesto eyes are más, looking forward towards that wildcard tournament. Those teams are gonna be un puesto training, más they're gonna be de packing, and I hope you all see all of you guys there. But para ir a that China, is ¿ok? enough. Entonces, 3 days of me and en Kian. 15 The días 2 analysts tendremos still have plenty of things to say, so and say el when it comes to wildcard, el WICI wildcard,